na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilaungana fitua so le vai aso. Tanto fesosoani o le suafa o le liilea o le na whaile langi a toa male lalolangi. Le tamama manai e mua me uma le nei tai hao o na mātou vi ia o lo suafa ma pese o vi inga lo mātou tua a wā o le fo iwa mātou maua le tai hao fo o na oi. Wa mātou ulfale ma le loto fia i o loto a alanga ina lau manu mahalo nei tai hao mātou whape atu e pa ia lava oe le tua wa te tau mora mea i eile vi inga nei tai hao pe ona mātou alausu mātou whaia ai ma le loto fia i le vi inga i atu o nei tai hao lo mātou tua o le tua oe o tua o le lii oe o lii, o le tua ifo o ma iai o mena e whaia. E le ai lava ma se tusa ma oe, o le tua ma malu, ma le mamana, o le tua siri ese, ma le matautia, e tu mauolo walofa, o lo wha maoni, ma lo wanga le lei, e le li liu, e o lava ringa taanga o mea malava. O e lava le alefa, o meka o le amatanga, ma ringa taanga o le mua ma le muli. O le tua oe soifua mai lava le vavau e o atu i le wha vavau. O le tua oe mali e mana oe me le leu malava. O le tua oe la ele vi ingo no malu. O le tua oe pulipuru le mātango fi. Ta mawhaftai tele lava i lau mea lofa lo la fau mahatu maua nei tai hao. Whaftai o lau lea lofa o le fauwa tu te manuwhai ngā malolonga. Sa tofa whai o tangata o le leo o malei fo mai tapa au mainga. Ia o al fai whangunga le lei o au auna o mātou fo ile nei o whiala mai male fia. Ia o le mātou pese whaftai lea i ate oe lau pulele lo mātou tua whaftai ue whapopol nei aso fau. Whai tuina o aso le sui fōle tunu mara mātou wala o mātou o lira nei aso for reile ua a matai le masina lo na valu o le mātou fo launga nei tu sanga. Whaftai le savaringa nei vai aso mai lo na amatanga nei foi. Ua mātou tini tau no i le aso mulmuli o ngana ia mātou whanau. Ia ore toi aso fo o ngaruenga i la toi le ngarlue i whai unga vai aso te tasi. Ia fo i vi inga i ate oelo mātua tua o le malanga nei aso o mātua tu inatu o awha mone se e tau tai. Ia le mātua fo launga o whai nei alofangia le alau sola tinu i tuta mangaruenga whai ore nei vai aso. Leo marutia lunga o ala tele ia whapena fo o na marutia i o ao tono whai ngaruenga. Ia mai au li tio la tu fai wala whenga iai.
Ia o onga ne mātu whanaulo mātu o tua, mātu te talo lava wha mole mole, leo ina maltia ne mātu whanau, ili paolo wa au sa ili poto ia o onga, wha moria te mai whaiva, o lo whengai malim tamatai whaia onga, o ina ne mātu whanau, mātu te mana tua pēr Samoa, lea tunu pēle le mātu te talo, angara leim wha manuia lea tunu, alo atu lea tunu ilana whainga palota, wha ungara nei masina, angara leim wha manuia, ia unu masaoma, saongare mume oma, ia mo ia te tofi mai oilo mātu tua te tai, ia wale tu aveina le malo Samoa mo le sidi matau sanga o le manai. Manuia o mātu tangata umai Samoa wha penale a lala mala papa awai, iso se tafora nei ke lope wha manuia mai fo i nia tunu o New Zealand, lo mātu nofo mama wai, wha pena tunu umala o le nei lalo langi, mātu si mai ante oilo mātu tua nei tahi hao, so se tasi lava o tangiatu fia maula o wha malolonga, o ro ngase mai o tino lo fa ta o le tono ainga so se mauta ngase le ngata i se nei so se tafora nei ke lope lo mana fa malo lo pa ya tu pa ya ne pa i fo si le malo si fo i pere vi inga ya te oi ya maruele tu mar mul panga mar tapo inga ne matua tu asin sino le tu i malo mauta malaona ne yaso ta to lo ina pela to le ma fa no lo fa matu yeri ne vai taima le malu lu fa sia pela lato se fu lau le tino se le lava le nganga o me uma o la fa mato fa ne se fo e mai mato fa lava ina e fo yatu le vi inga ia te oi fa maru mai tama ele tu tu already Samoa ni yaso atoa ua mato wole mato vala au ine me malava ala swa fa mana malo Yesu ke risolo mato ri mato fa ola amen nei so mai e fina finau o le ingo le tua langina la fe pesel ko si fa fa ya o ngai Samoa le tu mo le Samoa so lima e va tolo mo tanto no ia le tu la no In
this update, the government's move to allow offshore oil and gas exploration is being described as a complete waste. Coalition parties voted to overturn a ban introduced by the previous government following a heated debate in the House yesterday. Otago University Sustainability Centre's Senior Research Fellow Dr Jen Purdy says New Zealand has plenty of alternative power sources. She says the International Energy Agency predicts oil demand will peak before 2030. It can take up to 16 years to get oil out or coal out of the ground. Then we're likely to be in global decrease in demand before any new wells or coal mines come to fruition. An expert says it makes sense to have a face-to-face contact with the FBI at a time when transnational crime is growing. The Bureau's opened a standalone office in Wellington and will focus on the likes of terrorism, organised crime and foreign intelligence threats. Massey University Defence and Security Studies lecturer Rhys Ball says it's the most efficient way to engage in joint operations. The impact of Wednesday's Russia quake could continue to be felt for a while yet. A warning remains in place for strong and unusual currents and unpredictable surges at the shore in many coastal areas. All northern, eastern and southern coasts and some western coasts are affected. Earth Science's New Zealand principal scientist Bill Fry says waves rebounding off other countries remain a hazard. We need to wait until all of the wave activity has died back down to a normal sea state before things are safe to go back out and enjoy the water. Christchurch police are looking for a 35-year-old man they say is dangerous and shouldn't be approached. Kieran Thomas absconded from the care of another agency last night. Police say they were notified around 6 p.m. and have been carrying out extensive inquiries to locate him. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, Zimbabwe are 31 for 2, still trailing New Zealand by 127 runs at stumps on the second day of the first cricket test at Bulawayo. On the opening day of the fifth and final test between India and England at the Oval, the visitors are 163 for 6 after getting sent in amid rain delays. The Storm have moved into tentative second on the NRL League ladder after beating the 15th placed Eels 16-10 away. Golfer Dame Lydia Ko's carded a first round 1 over par 73 to sit tied for 77th at the Open Major on the Royal Porthcawl Links course in Wales, 6 strokes off the lead. And Waikato have claimed a 36-35 win over Auckland in their season-opening NPC rugby match at Eden Park. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Wale tai ona whaatalofa ma whaawheloa e whaatulima fōi lea ma tere lava male whaaloalo sa moro wa tenu penele pa ia mara mamalo lau whaafonga angara nei tai ao sengi malo lava. Ia le sefua but wia wha malo fōi lea tenu ia le whalau o te whaatalofa e le swafa maru malo lo tātou ni whaolo Yusuke Riso lea ua tātou mauaidi nei aso. O le aso o whaia le tua tātou te ori ma tātou fia iai. Parpa tila anga le leo le tātou tapa au siri le langi, o le neo tātou taunu mai, e le amatanga o le nei masina lona valo le tātou wholonga, o le lua whea lua se fulu ma le lima. Ia, o manatu e whaatalofa e pa ia ma malo Samoa, pa sangoa ma lat whalasa i o pa ia sautu whafa Samoa, o e lavo le amamala, ia whapai lolo fwoi lau whainga ruenga le tua o na tofia le tātou matai le langi, e no whaafale le malu iso se vaenga au kilani mani sila, ia ma so se tafora nei ke lope o ale tautua ino le tua malona whenengalo iso se kane sia, i o lo whaatuna pa uli ai, o le whaafonga mai e whalitua matausi sa au ao matamatai mano se le duk marwhanau, o lo poin tāra whatasi le nei tai au, tā lofa lava, tātu ave whatasi le vi inga le tātu matai siri le langi, i o le nei fo o tātu maura nei aso fau, am bori melu tu si fu maramatu malosi o leo tātu fsili whai e manua le o mala, e le nei fo i tai au, tātu i aile nei as foreile, i o lasi bo mua nera masina o kusol tātu fola mo le lua se folu ma le lima, usmana whafonga o le poro kalambe malo le tai au, le Radio Samoa Svalima, Eva Toru Amo, Fionga ben manan ta so ba lua, so ba insinio on Facebook, ma YouTube, a Radio Samoa, Sarah Tasi Pantea, ma Fionga Pesta, Algel Seal, ma to o nei tawai meni. Tau ina se pa ile tula iva e le tai nei, ia, se fo maria, nei tai fo, le mana. Ia, fa pena lava na maulunga le vi inga le tual nei tai au, la nge mama fo e lau sunga le au atawai, fa aftai le tuai le nei, fo ia sa fo, asa mua mua le nei masina, sa mua la tunu pele fatalo fatu malang ang fia.
So le ka fe le lo le ko sangari. O le o ka ko ye o le vanu nge wat. Yeah. O yo wo ka fe. Yeah, 7 down, 5 more to go. Yes. Ya, ua tua ia tu ia masina fitu tu sanga. Ko di mane ko ona la ko fa mai fo de lua fe lua di ma mo tato. Wow. Yeah. Ya, le nei tai fo, mai lau mai mo la fa fonga ole lui tau mo le aso. Lui tau mō le aso. O le Samaria anga le lei. The Good Samaritan. Luka mata upu e se fulu, o le foi upu e tolus fulu ma le tolu. A o le tasi Samaria, ua alu lana malanga, ua o atu i le mea o iai o ia, ua i loa o ia, o na muti vale ai lea o lona alofa. O le Samaria anga le lei. The Good Samaritan. E iai le tasi tangata poto. Toe ata mai. O se whaia onga o le tūla fono. Ua pei e fe sili wha tofo i a Yesu. Ua fia poto. Ma fe sili i a Yesu. Po ai lona tua oi. O le mafua anga lalea. Na wha matala i na ai e Yesu. Lana wha ta oto lau i loa. E wha ta tau i le Samaria anga le lei. Whai mai le tala a Yesu i lana wha ta oto. Ua malanga le tasi tangata mai Jerusalema. E ui atu i Eriko. Peitai. Ua maua ia e tangata whao mea. Ua fasi. Ua whao ana mea. Ua tia toea ina oti. Ua ui mai le osi tauranga. Ua va ai le tangata lea. Fai mai le tala Yesu. Ua ui i le tasi ala. Ua ui mai fo i le salevi. Ua au tilo i le tangata toe a oti. A ua ui i le isi ala. Sau loa le malanga le Samaria. Ua au tilo i le tangata fia ola. Fai mai le tala Yesu. Ona muti vale ai lea o lona alofa. Ua oso i lalo mai lana manu. Ua fusi i manua o le tangata na ta oto a oti. Ua li lingi le suau ma le waina i ona manua. Ua tie i lana manu. Ma ave i le faletari malo. Ma ua tausi i a te ia. O le anganga a toa o le a onga Yesu. O le anga le lei. E le aiso na tua oi. O le anga le lei faa Yesu. E le faa tua o ia i se lanu. E le faa tua o ia i se ngangana. E le faa tua o ia i so se tangata. O lona winga. O le anga le lei faa Yesu. E le faa ilonga tangata. I nei aso.
ua mativa Samoa i Sa Maria anga le lei. Ua tau lewa aia i Samoa tangata alofa muti vale. Ua tau lewa aia i o tātou ainga. Tangata anga le lei e le ai se tua oi. Ua tau lewa aia i o tātou whalewhai ngā luenga ma e kālesia. Tangata anga le lei le whaatua oia. Whai mai Yesu. So se tangata fia ola. Ia e anga le lei iai. So se tangata fia maua se fesoa soani. Ia e alofa iai. So se tangata fia ola. Ia e anga le lei iai. Ile nei fo iaso. Fea ngai tātou i fe au manga luenga. Samoa e. Ai a pe a se i whaia ia oe. Ma Sa Maria anga le lei. Ile nei iaso. To tonu o lau a inga. To tonu o lau ngā luenga. To tonu o lau e kālesia. Ai a pe a se i whaia oe. Ma Sa Maria anga le lei. O le alofa muti vale. E le aisona tua oi. Tātou te talo. Lea tua e. A o maia Samoa. Ia i loa o nā alofa muti vale. I e fia maua le fesoa soani. Ia alofa muti vale. I tangata fia ola. Ia alofa muti vale. I e o sa ili se mapusanga yo lātou wola. Tātou ia malau fio i le nei aso i fe au mga luenga. Tonu malele iai mea uma. Lou lava suafa Yesu ua mātou tatalo tuai nei. Amen. Time
officer na nai Samaria ngore lei fa mai ai ia le lui tau mo le aso. Nei foi as forele mo le fa te la sunga fa fenga Reverend Edison nga fa mo le te penaina tato ri tau mo le aso nei foi tai ama nei vai aso a to se foi fitu la te tu la e ono ia nai mi lo jona fa nga so fo le tato musika so I fe filo I fa si vai o le tai o te ai lo ma lili fa mara se o fo le no I te o te fa vai vai ane se si ua ka ko wo le pingi au no nei vai aso te kuatan fitu le tau nei fa a vano mai so taimi te o runga nei vai aso le tata pokalame a reto le ola te pena mai e pasta la fa kopa Today in history. Tara baba I pone mena tupu aso mo kuso le tele to sanga baba nei taina fitu ile ta le fa ponga tal fo ile ngala pro tania pe tal fitu ta tu pakala ma mata na le foi ta fo mo ta tu le poti mai lunga ole awala. Hatalo fa apta vale nei tai au le aso faraile ia o le tātou lua ili potil nei o lunga o le awala tele o mai tau atu o le nā o lo o so lunga le lei lava foi lunga o le awala file mu mai le awala le nei taimi o le tae au le o iai foi se wha lava lava tau taa vale le nei taimi ia ap taa vale tau tua nā lava o le tau sisia lava o le saunga le mu ia o le tātou matafa i oi fai whaatasi lea I tae au ta itasi manu ia tele le āmatanga le nei foi ia so foi ia I lātou foi le nā o le anga I le fale ia mahalo le onsa il poan pova ava ai fa ale leima tanga I manino le awala awale saunga le mo lo sa mani tele lo mafta mai I le manuale Tau Radio Samoa na wasa fulu valu minute te ai le tulai ono Radio Samoa tasili mai batolu amo Radio Samoa tasili mai tu amo Mai ngā mata tala tawara nei fo I taia fau tama ki makaurau au ki lani o no whanga leo whaasala launga ale Radio Samoa balolo ile malu lu ile nei taimi o le taia wing o le tau le so le whaasala langi le leile tau o woi koe mangai fo le amakango o kuso ia he pa unai wanga ma mai le tua tu matu o rewa angi mani marasa pidi mai sau te sa e se fo mar whaara maulunga whasi maru rula titia Nei asus fulfile ona maulunga file ona mawalalo tai au pe audia su suru matango fiele la tena vai ngo aukilani maruru foi tai asus futolu ona maulunga vai ngo yon tuatu mane foi langi le leo le asu sa na vai asu fo mo na fasono awawa pa ultimo ni so vai ngo aukilani le sunga fua fa pena fo na awawa pa ultimo langi le leila so lua langi le leila so lua mana stofir vai aso lua mana yatu o fa mo tu na mai la vai tau nei taimi o le tai au fa ngaso fo ile por kala me malo le tai au le samo na point tarbo va tu la ile tau tiro si vai ngari si da fa pena fa le tau samo mo se vai ngari ke lope e na wo se fulu le mo tia le tu la e ono o la telefone le fa ka sa fa to ile manu se mai tala fa fa ngari le samo nei fo tai au fo le tu aga tu mo ga ngari tai au fa maro rosi mai fo we ki tau ro al tarbo ya se moria fa von le yaso se le bo oi
Ya nga mangai. Luas fulfala o tele tulai ono le tautua mo le radio Samoa se fululima iwa tolu mo o paanga malava o whantas mai lunga o le Facebook ma le YouTube radio Samoa nei te mori tai au whatala whatu tarapa kalame ia te oi malo lava si fo maruia nei tai au whaftai fo i whala whatasi ma le tarapa kalame nei ngatolo nei tai au re nei fuiwai aso atoa Ya, wa tātou aulia le asuma mo le masina lona malo le tāra fo longa ni tu sanga. Lo vi ile lo fo le tu lo tai matali i pea ma tau tai tāra fo longa. Ya ole lua fe lo suma le lima e ula fo i na afi mo fainga malanga inisio ainga le tano. Ya vi ile lo fo le tu mo lo sui fua, ya mo fo ma to malosi. Ya tātou fa wa fo longa lo fai nei. Tele lo po ini so mainga lo langi ngal mana o tu mo pene ya lapta inga. Tulanga o ia le mafu e malo si foi lesa e foi nei lapta inga mai nafi o lo tu mau lava o lo ia lava foi vaenga lava ni sila mai so ni sila va tunu o lo langi o la lava foi o lo fa tu mauina pe ia la to lapta inga nei mo le tsunami e pe ona ia o tatou lai ni sila nei west coast of the South Island and Cook Strait o vaenga ia o le o lo fa tu mauina mai foi ele ofisa o le vai tau foi po le ofisa mo lave fa penei o le lo fa tu mau le lapta inga ona o le tulanga fo ile e yai taimi e le mauti no ai ia le si o ngalu e pe o ngalu lava i tonu o nga sami le o lo o ala yo na fa tu mawina ia north eastern southern coast o vainga umana o inei ni usila lava ia o le lava o lo o lapta ia utangia pe ila to ilunga o le sami o ila to fo eno no fo ilunga va fo ia ilunga o nga sami ia mauti noa o lea e whaauta le taimina i leanga ia i lava le kaimi e taavivili a taavilinga o le vai. Ia o taimila na e le mai loa e tātou ai o loo tū mau pia lapta inga mo vaenga na o New Zealand. O le tasi vaenga o te loe whaate i o mai tono New Zealand nei o le Top American Law Enforcement Agency FBI. Ia o le ua maua o le ua whaatūlo na officer Wellington o te le o loa po le alwa i New Zealand le ai mamau i Ia o te loa te mua le ua whaatuina i se officer FBI. Tono New Zealand Director Kash Patel o le swafale na o ia e le vaenga leo le senior official in the Trump administration. So o lana ia lava le mtawhai o le ngalue le vaenga le tau FBI. Sa iei le FBI o iei pia fo le officer o le FBI Wellington na whaatuina i le tau sanga lua afes fulfitu. Ai pei o se la fo le mai i tutono au Italia. O le taimila le nei o lea la ua wha amautu wina le lei ia le nei foi ofisa ma o le malanga mai la o le ofisa le nei ia toe wha amautuina o le tilo ma mau foi le tau mawhai e tau fiofia pe tau mawhai e tali atu i vaenga ia tau cyberbullying e tele foi ia vaenga foi ia mo whaalave foi ia e tele ina whaatupu tangata in security challenges e pe o vaenga na o le a tau mawhai lava le ofisa le nei ina ia tulmatai a mai se lava foi crime le taimi le nei le rise of crime i mea tau pe lava foi on sila fia whala au whaasaina money laundering o vaenga uma ia o le a target e le ofisa le nei ia o le ua whaatuina i tutono New Zealand ma o whainga pa anga lava ia foi but ia tau ia a tonu le atu fasili nei nisi how much of the US administration or are involved in decision making at tonu lava o New Zealand la ia mal tu lafon o le taltonunga o Nisa Minister o lo o yeiso tanga i vaenga le amase lava vaenga i o spy agencies in New Zealand Judith Collins o le iai o le official FBI nei folele o le a mawhai o na tilo a tili ai ina i whamautu safety and security o tangata New Zealand e tau mai ai o te lei o le afia o tātou ni nei vai taimi ia ele o New Zealand ele na o New Zealand fa pena uma o Pacifica foi fa fongatu le tonu tātou fa longo le afia le tulango le aisa mo fa fa saina ai fa moi o le ngalu fa tasi New Zealand ma le official o le FBI le ua fa tuina Wellington o le a mautino ai o le a saunga le mu tātou uma ia mai vahenga uma ia o te lo fo te tununga le minister ia Mark Mitchell fo lele ia o le whamautuinga o vaenga nge ina ia mautinoa
saunga le mu New Zealand to mai vainga umani Ai mai sila vai le vainga leo terrorism or cybercrime and online child exploitation, drug smuggling and organized crime, money laundering and foreign o mea uma o lea ole a tangata nga I le iai yelen le mana ia foi la ole anga lue fatasi mam tanga lue ngole asa le le ole talafia mo tatou le swa vai I au kilani a ngal bana ole titilo atol te mo ne ua au sier capacity o fata noa au kilani swa vai au ke msalpo ki bunga yanga pa u vai asona ki aku ngi mongku akwa atonu po le lua fe lua sultolu na ngatai ona yele tulanga foi le ole le swa vai sama fai na fa sa ina tonu fa ta noa yona fa so le la woto au riel nei tau sanga o le foi la wa fa ai lo mai foi le nei taimi o se tulanga le tele le amo au kilani la vai e pe na sa no foi le fa ulunga le water care le sunga ya Sharon Danks o se tulanga le ona manatu e pe o le whaatanoa le Waikato o ina sa tele ona sa wele swa vai ai o le na fo ila swa vai e iai ia le tulang fo le tsa ona fa amaina ina ia le masaunga le mu mo le soi fo malolo ina so lana ia la fa mtalanga o le tele le ona e fai fo isitanga ta o le fa amaina o le swa vai le na e au mai Waikato au taimla nei o makwa I manga ia tatou whaatanoa le iai tonu au kilani o le o tele le swa vai but ele fa pela la songa fa ia pea fu le swa vai e ka wang fai po fu peso vai sale le e le ta e ona tala no ile ta por kala me e la to ye nga du le mala vale le au kilani la to fo ne nga fa male loading ya o ato foi ya tato mo foi aka ko mai lo mai vale le ya o malo lang saki o il va ngal custom ko mai lo la lo fa ka ka ko ako o la tu la le nga fa mai va ngal lo mai o tato ato mai o il vale le anga I il tono le va nga foi le sa wo ka ko ako fa fa ya skene ke lo fa le ko ngol va ngal pa ti lo to le ko mo foi le si va ngam sa pe se fru li mai ai si foi o mo wa le mele ole o mai fa na now me no fa la fa sai na mai fa fo tu ele ma mounta tu sal no fo tato por kalame I le sui o le e fa inga luenga tu tono le malaiva ale le va inga lava le custom le na maua I le su enga po le na la yon tau fia foi nisi o ako fala au fa sai inga ia na au mai I le fa inga malanga na taimila nei pe mal tos fully ma pe sa no la sung vai se fulu lima e au fia ila tu o lai fa inga luenga taimila nei ma nisi sa fa inga luenga mua ilim tanga luenga lava lea o lo o ua tau fia ne leo o lea fo ila fa solo ia su enga le taimile nei ma faila ona ta ua au vaenga ia ngā lulue fa apea o transitional organized crimes o ngā o le syndicates po ila kouia o lea ngā lulue ia ma ila tau po ia la tau affiliation po so tanga I kengi ia la tau te au mai atu o le fainga la tau ngā luenga e la tau te le sia ki inga ako wala ko ilo le ai to inga ako fo ie ma luggage o le au mai o lai au mai ele ai sapo o le ala vale fala au fa saina e la tau te le tango fia la vaenga na se vanga na lava fo ia isi o ato au malanga ai pe o tulanga na o iai e le o se tulanga le ona o le o mai tau watu fai se tele ia a fo la ile se fulu valu o tu so unit tau sangale na se ima vai tene tu as fulu valu ila tau na tau fia ona o tulanga ia le fe fa tau inga po le au mai fa na ina o fala au fa saina ia al fa no noanga o la ai mawangi o la ko I ko kongi o le au ngā lulue le la tu te fa au fia ia ma fa pe na fo ona fa au wina le au mainga o nei fala au fa saina masalo le me le lo e tangata ia ngā lulue e camera ato umani tono le malava le fo le so se taimia la yese ato fo le pe e tatia ese ele alu ese ia pe unattended ono winga o kai minga ma ko e masalo mia ia ma vavelo ona fo le ona tali atu le vanga le vai e cameras o mai tono mala vale ia wang fa penga mo ka ngi fu atu ono se lau tolu sumal tasi kilo kalama ole meth se lau sumal lua kilo kalama cocaine ia wa te lola tau nei e so taima tangata fo ia mai ia
ia mene mai atu fa fa o arkele wa kungu le mai va nga ia o ke o kungu uma lai tele na sa waipe o ia mai Kuala Lumpur Bangkok San Diego Honolulu Los Angeles San Francisco New York o te loa la live show tai la to malvanga le o ia barka ko ako nga wa pakur vale le nga ia fai fo sko fu nga fo le malele lo le vale foi le vale tanga tai le vale io la fulanga al kama o fidel kama mo ole tu ainga foi le class A le drugs le na fa ale ma ngai foi sa vai ole ngole operation matata ia nga paula le afu ole hakuna matata wai mawa asale le to lo se fulo male 5 minuto lo chalo le tula fitu Ola fa fongol por kala me balwal ta radio Samoa for lima vatolo amonas for ile po fa le lia de musika na kwar pese we fi siva Pudel kama lo makua ia siva fa de ke no mari kai ole au televou le macho apaula a fa o tar fa fi fianga ta au maru ta au radio Samoa for lima vatolo amonas mo bol nei o kusol tar for lo gam do a fe lo se fulo male lima
Samoa. O le sia fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. E ai se isi o le tau ainga e whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale I, ma le tale maasani e tau fia I lātou mai le whai o lātou mea maasani ai. E tatau ona lātou e whai suenga o le tale, a ngā I le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale, ma whai loa I le fō mai, coughtest.co.nz. E le ai se tatongi. Whala au talavai, e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Oceania Career Academy, Sauni! Kako oi, kaule kaua! He whai ana whai! Oa te lumaga I maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloa te no whai. O le OCA e au tauina ai o e imtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, ma le soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa aitanga tano fo mau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le ovaru se lau ono lua lua valo fitu tasi. Ovaru se lau ono lua lua valo fitu tasi. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui lo COVID is full river, mo I lātou is full on tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Pala au telefoni, 255-25-valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai I mangele I taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. So se folo mona iwa mino jalo jara tale o le tula fitu malo whaftaina tino ule whantas maili tāra po kalame le nei tai haole o toma maolava. Ia ona tuina toi lole o le taurunga ra dewa yaso le tāra po kalame a reto o le ola le o te pena ba iai. Ia so ya pasta la whae kopa le AOG lano o le motele sa la whai. Patalofa sia ka uofa pele pele a le a soki kilo ku a mulianga tele lumanai. Tala la motu uso ala whakuru ngi ka na whakara wha mai Samoa. Wale whakara whakara o mga iso ka whewhe. Le lei, ia manisio pa angal tāna pakalame iso se whaenga na tino pene Samoa o tō mai mua mai mahalo la marsi fua manuia. Ai whana masinga ne kering whai mea whapapa pea no ve maa. O kilo aku le whale. Le whale o le whai mea whapapai o ia kuwe po Thailand e sorry. Pari I mua ko umari te loa pe ko I vai e mo ino maliwa. O le tūlanga le nā o loo wa iai fo ia le whale leo lo o ngausia ia tātou mea whaapapa I te sonu o Thailand. Na tupu le whaalawe lave lea ia o lea la o pea male iwa 5 kilomita I le northwest of Bangkok le na iai le whale leo lo o ngausia ai. But o le tūlanga fo ile o lea la o le akau fesili nei tātou po o whea ngei la o le ako e sa wale sapalai. Ia ai o le isi fo ina iai a tonu o se tūlanga fo ile le tiro fo iai la tau a wa o le tau sanga lava lea na te atu lava le lua felo sufa e na iai fo le whaalawelawe na tupu ia Januari e whaapea lava fo I le whale o lo whaatawina I mea whaapapa nei e lua sifuru la tangata na malili waina I le isi fo I whaalawelawe na le fo I la o te tu la I mai nei ia a tonu e te tau lava fo I la o na tilo mamau iai ia I la tau fo I o lo o awina mai ia po la tau fausi inga ia mai se la kako le la wa mautino ia le e moni lava e manga ia ila male papa ngai nungai o ai ia na afianga e ma fai lava ona afiai ia malama tia le soifua male olo tangata e pe o so o tau sanga ni o mua le ke kikiro foi u lai foi lua fe lua tonu le foi mua foi le sia ai ele o longo venga fiuga ko ka karing me fa papa o le o mai no ke o papa ngai o Thailand no ke ele le foi nga mala no ka ko mai lo fa me fianga mai le 5 stars on the night house so Malaysia tato le poti mai ngana wala ona tuina toi lo tanto por kalabe a veto le ola fa na maru ta fa nga por chau ngo leva yaso mai a pasta la fa ko pesele le fa tumo ai vai no e via mo da fai la e la mai pe I say yo fa a pia a tuile Ua o tari tonu la pa ma homi Wa mea no e ma wo moni O te ioe o te amene foi le o ti
Smilaia, Tamau left to Lima, all night to my Samoa, my New Zealand. Naya Fatuna ese lava, te leoina, Yama Motangata, Apaila Pia Mala Malapa, Silia Dea, to my Oleana, oh, Tantoni La Pama, Wamea, my woman, Teo, oh, te amen for Leoti, Apaila Pia, but the Smilaia. Tamau left to Lima, Eva Samoa, my New Zealand. Lava, Teleoina, Yama Motanata, Apaina, Waipia, Malamalama, Basilia Bea, to my Olena, who of Talitana Pama Honi, Wabea, and my woman, they always on the Amin for Leoti. Apai, Waipia, but the Smilaia, Tambao left to Lima. All night to my Samoa, my New Zealand. Radio Samoa, Tasilima, Ivatolu, Amo. E leo yeini swinga tele ilunga tato awala afta avale le nei taimi tau lava olea se fa molmole tau tua napea le saunga le mu ilunga ole ala tele ole na o feo lolo lava uma a tato awala e leo yei foi se fa lave tau ta avale ia atonu ole aso faraile ole aso muli foi ia wa fa le pise ilunga tato awala le nei taimi ole tau tua na saunga le mu pea lau fainga malanga ilunga ole ala tele ia o e fa fonga mai pele malu ole tau na Radio Samoa no just full tolo minute on a tale o leitu lai fitu. Talofa, we're the Katinas and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te whatalo whalta tu tinu mai le tatu por kalame o le aretu le ola i le whai unga le neiva yaso ma alo lava le ngā lulue tatu tinu ya se whapoponga fo le tatu por kalame ia i le nei yaso. O le luka mua whewpitols fulfitu e whapea a waile ai lava se mea e tasi e le mawhaia e le tua. O le upu mo e le aso le nei e le ai se mea e whaingatā i le tua. A whaio i se mea o e whea ngai ma oe le nei teimi o e le mautonu ai e mai se foi o mea lo tupu le nei teimi le atu nuu o ngi mea foi o ui eilo o langa e ke le o malama la mai o le upu le mo oe e ke mafau fau i le tua a whaio se mea e whanango lango i le tua se mea o eilo waku e le tua e ke whaia a ngai ke kau popole kau mafau fau pe whawhionga whai, pe whawhionga whakingo, ke le mawhai e lo malosi, ke le anga vaai. O le upu wha malosi le mo oe, o le upu le angelu, nga whai ia Maria, teine fo i le na whanau mai a Yesu. He mailitara nga whaali le angelu ia Maria, ia whai loa le ato o ia kaupou, whanau mailita matane, whai ngo ia Yesu. Ea o ke ila Maria, mangu Maria le nga kele ilo se tane ila nga wo ngo ya Josefa ele le no nofo ele I momoe fo ila ua se tulo ia e fa fengo ko ele ia se me fa pe okupa le lang fasili fa fengo kupu ngai mea a fe mai angel vai le mengi la kup ole a fio I fo le nganga
I lunga ia te oe le fi fo e ma fa malu le nganga le sili I lunga ia te oe ia oe ko oe fa nau mai ta mai ngai ka u le tama pa ia awa ola na to e mai le nganga pa ia lela kwa ke mari le me fa pia ele ngata inga fai mai le angelu le ako oe ke le mo se tane o mengi le ako pu e umaku kalanga le angelu le ka ma fo mari oi ka fe pe fa fe nkup e ko fa pupo me malis kalan mal ange fe mai ia malisi me ke rolo kasen le fingero el sepeka le si kasen yo mali mai o le fa fine fo le na o le fa fine pa o matua o le vele sanga kama e ke lo e malia o ko fo fe fingel na o le ongo ngi onga masi wa ke imaria wo ongo masi nga fo el sepeka fa mai lo mal tala angel awa le la yel tala le angel awa ele ai lava se mea e tasi ele mafaya ele tua ma ele lu fai la mo o la sulge maria kau ma fau fa fenga kupu nge mea o le kau ma fau pe fa fenga kupu ai ko fa popo me fe malisi me akini en kau ma fau fe mai ia wa ko fe mai se pekalato o lo kau songa wo makua ele kau ko fa ale fe ko wa akili nga le mala mali ai fai ut kala angelu awa ele ai lava se mea e tasi ele mafaya ele tua so le lui vai la mo o la sulngi ai se mea wa fitala ya tule tua ia ki oe se tiute po se tofinga se mea ku ku ke faia ke kau ma fau pe ke anga fa fe o faia ngai mea e ke kau ma fai ke fefe fai ke popole fai le lui mo o la sulngi a fai se mea wa avakwele tua ia te oe ke ro kasi al me manga ole ku ke fai o lo tali tonu ila na fitalainga o le tua na ke whakiwainga. Le ase kiu ke wawakwe le tua ia te oe. Wai manga kui fwoi ke rea ngā ai ke le mawhaia. Le upu mo oe le asu nei. O le tua ngā whanga aua oe, ngā kofia oe, ngā wakua le mena ia te oe. Ngā ke sila fia le leia e ke le mawhaia i lo malosi. Ina e ke wa ai le ao malosi o le tua. Le tua whawhitai e te wala au i mātou inisi mea e le o i elo mako i loma le mako malosi. Au ina e whaali ai le mana sili o lau fio i mea mako ke le mawhaia. Whawhitai e sau. Amen. Saloma, le tuo lo filemu. Jehovah Nisi, le tuo lo umano.
tele olo alofa. Jehovah Shikenu, Yesu ala uami utolu. Olo umaliu, ole wasa olo toai mato. Olo umaliu, ole wasa olo toai mato. Olo umaliu, ole wasa olo toai mato. Offer Besele everlasting praise. Iova Shama fa mai aile tara pokalame areto oleola. Ole nei foi tai ama nei vai aso atoa mori fa te tele lava. Tunga pastor la fa kopa mo te penina. Tato areto oleola nei tai ama nei foi vai aso atoa to to mori samas falima eva tolo amo. Ino woto tolo mala fa mino tolo to talo le tu la efitu ola smo mo akuso. Pare mena tu nei aso to sango papai. Sa sanga ta siva fatasi I le so na ulua I fausia inai le taavale leo wata o le cheap o le taavale mua lava le na fausia ina I le tausanga e ta siva fatasi. Tausanga ta siva faavalu I le so fo ina faavai inai ia le faalaputonga wata o le US Air Force Office of Special Investigation I Totonu America. Lua afes fun maltolu na toetu lai mai ai se tasi o ta I lawi loa Totonu Zimbabwe le sunga le ya Robin Mugabe ina oto e manu malo ai foi I se whainga pālota sa whaatau nuina I Totonu Zimbabwe nisi nao wa ainga I mena tupile nei aso tau sanga ua mawai. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Talofa Samoa. O Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu whawhitulua.
po le olua tasi o novalu fitulua tolu o. Matau te whaia ni fo auroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental, ai e iai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards whaapea wins quote i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se fululua i le se fuluwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road Manukau pe wala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Hey, hey! In this update, division over the country being opened up for oil and gas exploration. During a tense debate, opposition MPs accused the government of engaging in climate change denial. Green MP Steve Abel says renewables are the way forward. There is no future in oil, gas and coal. There is a future in clean energy for all of us. ACT MP Simon Court responded to the Greens' fears. It restores certainty, credibility and confidence, Mr Abel, to our resources, our minerals and our oil and gas exploration sector. Vocational industries are set to have input into the future of NCEA. A new briefing on the qualification highlights the way the system doesn't support pathways for students into the likes of trades or hospitality. Education Minister Erica Stanford says there needs to be more support in this area. It's going to be crucial that we have industry playing a key role in deciding what these pathways look like, because they hold all of that knowledge about what are the useful skills and knowledge that are required to go into an apprenticeship or into work. Surprise, the opening of a standalone FBI office in Wellington hasn't happened sooner. The Bureau's established a permanent presence in the capital. Rhys Ball from Massey University Defence and Security Studies says security issues like terrorism and foreign interference have been evolving over the past few decades. I imagine that the FBI and a number of law enforcement and security agencies here in New Zealand have had an awful lot of work to do together in terms of joint operations and international work. A collection of sacred jewels has been returned to India by auction house Sotheby's. The gems are believed to be linked to the Buddha's remains, and the Indian government's been putting pressure on Sotheby's for their return. The Piprara gems have been described by archaeologists as one of the most astonishing finds of the modern era. I'm Kay Gregory, and that's news. Sport now to rugby's NPC opener at Eden Park. It's been knocked on by Waikato, but it won't matter. From 20 points down, the Mooloos come back and steal it against Auckland at Eden Park, 36-35. Former All Black Lima Sapuanga came off the bench to score the match-winning try. Golfer Dame Lydia Ko has carded a first-round one over par 73 to sit tied for 77th at the Open Major, 6 strokes off the lead. And New Zealand are in control over Zimbabwe after the second day of the first cricket test in Bulawayo. The hosts are 31 for 2, trailing by 127 runs at stumps after the tourists posted 307 in their first innings. That's sport. Ua na ole Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilaungangana, fitua so le vai aso. Leise swinga tele I lunga o tatou awala ave ta avale se ia vangana lava le maita watu I le vaenga lea I le North Shore, I langa ia te le North Shore I le tatou vaenga le Wairau Valley fo I le Twin Coast Discovery, Leo lo maita watu taimi ne na pauna vaenga leo a faisi vave na pisi mai I le nei fo I taimi o le tai o isi o vaenga uma lava ave ta avale ia o le na o lo so longa le lei lava pea I le nei taimi fe o lolo ia ele o iai fo I se whaalave lave tau ta avale tau tuana ave ta avale ia saunga le mu pea wha tau sainga o lo sa I le nei tai au ina ua 5 minute te ai le tu lai fitu. When you shake up, I'll bring you some more. Radio Samoa. Malo se whamanuia le, nei taimi o le tai au fau.
Ola paikalla tamale nei le tala le tauala tātu amata mai Samoa. Nei vanga le tāua vai atu luas furul il mawhanawhana le e Samoa wa tia le balu. E Samoa mana i mailangi leo le tau Samoa. Nei vanga le tāua winga le tau le atunu o la whasolo ina langi le lei awa oa ni so taimi se wanganani sa vanga o Samoa e pa ue timo. Tolu se fulu degrees Celsius moru wana vevela le e Samoa le nei yaso luas futolu ilona mawalalo. Ia o tulanga masani matatu so ta inga e Samoa le o tu mawhoi. Ya ona mo folo tātu so ta inga ma le sui o tātu radio Samoa i pia. E whianga ngal balmana tu marabao tanga vea tipi tanga vea. Ya whalo telefo inisio meo tupu i Samoa. Ia whapena fo i male tulango i eile va inga lata mai la mai tau i Samoa. Toi whatalo whatuali tātu pukalame le nei teima le tai au pa anga malava. Ale maru le tātu radio Samoa lau whafong mai le tipu pele Samoa ma lolava. Ia le soi fua maruia ele i umare maru urua mako. Nei New Zealand. Se mai le talo le tau i New Zealand nei, telo vai ngara motu i saute whatalo whatu. Whanga o malawa le tāra pukalame so se vai ngara motu i saute le nei fo i tai hawhau mahalo le sui fua manuia. E le telo vai ngā e iai hia Invercargill. Whasolon pa o timu. Langi le leifo i nisio taimi le so iwa le maununga le malulu. Whamau ina mora nei aso kai Cora. O la paso fai na awa oe pa o timu ni so taimi le whiawhiana nei iwa. Maurunga fo le malulu langi le leili tau Nelson. Fasolo in pa o timu langi le leifo le tau Queenstown. Fasolo na awa oe le tau pa o timu langi le leifo i le tela vango Timaru. Langi le leifo i Wanaka, Westport. Langi le leifo le tau de ne yaso. Dunedin. Pa o timu ni so taimi langi le leili le whiawhiana nei. Se furu maurunga le marulu le ea whamawina mo Dunedin le so. Kada stete malo se fo maria nei tema tai ao fasolo na awa pa utimu inisio taimi fasolo langi le leila oli na nei o se vidi fasolo nangi malo se mai inisio vaenga mai saute si sifo ile so ivan morunga le marulu fa mawina mo kada stete and yes for really taro va vai motu I matu pi tola ver motu matu o pitole lungo di sila pa utimu inisio taimi langi le leila fia na nei se fo dono morunga le marulu fa mawina mo kai taia le yaso I le lamua Wellington malo se fo maria nei tai ao o la pasoro na awa pa utimu ni so taimi pasoro nang malo se marsa vidi mai saute se furu marunga na maruru fa mawina mo Wellington le so pasoro langi le leili tau I tauranga langi le leili tau po tau maranui langi le leili tau orotorua langi le leili fo le tau le so pasoro langi le leili tau I Palmerston North, pa utimu ni so taimi, langi le lei New Plymouth, pasoro na awawa pa utimu ni so vaenga o Napier, awawa fo pa utimu I nisio vaenga o Masterton le so, langi le lei Levin, pasolo ina awawa le tau pa utimu ni so vaenga o Hastings, pasolo fo ina awawa pa utimu I Gisborne, kirikiri roa, langi le lei tau mo o tau, sifut whaal maurunga le maruru fa mawina, mo kirikiri roa le so, tamaki makaura o au kilani no whanga whasalonga Radio Samoa Walu, o ele marulu ele nei vaenga o le tai ao winga le tau mo le sola so mo mora nei o kusola fa solo no langi le leile tau pa una I wanga le tuatu I matu o rewa ange mari ma savidi mai sauti se sa fut fa pa mo no ngal marulu fa mo wina ya mo nei fo ias for raile tai ao pe au lio le fa solo langi le leile tau marulu tai ao fut tolu no mo lunga fa so fo langi le leile sa awa pa utimu langi le leile so fu ma la so luo langi le leile fo la so luo ma la stoffi o ya so luo ma na yatu e manga ia le o mai o akuso e langi le lei ai pawanga no le sui al maruru ar vai ngala tamai le na e le tala o le tau nei vanga o le tai au ya le tunu o lana papa au ni so vai ngor kilope e le tunu nga no maria ma le tau mo tau ne so fo ta tu o lia sole ka fe feri o umar mai so lia a makai mar masinga ri ya malo ta tu ave pervi inga le tua o e o lo ta tu manuai yo tato maluma tato sufanga yo ao lo for tato tua leo ina lo tu se fo mar mato malosi le foi vai taimi o tato for longa tele me lo tupu nei vai taimi e lo langi ato le lava lo fa safua le anga le leo le tua leo ina le sui fo le tu mo tato wala ya ka ko fo la wai ya e ma le fo mai nei tai ao fa se fa vitai le tua Motan, molto so fu mar mato wala nei tai ao fa ska ko buki Ia fa ko ko lai sa mai le pala. Ia le ala. Ia le ala. Ma to fo ko ko lai sa ma ko ai pe pese fi le ngu pe a pa rengi le vai male. Fa ko lai sa. Ia wala nga kele vai o so vai a kele lai sa o ko ko. Ia pa rengi le ia ai.
mo kwai Tau ngā le leila ngā lo loka ala le ia. Ia e kakangi mai ma le i pe a le lei fo ila lau moti. Auange ngalo lau moti. Ia, sawa. Ia le nā, whai le tātou piti mana ia. Whao mo le tātou pa yaso. Ia, le lei pe au ke wakua ngā pō e ngā maka le tātou sanga le NPC. Ia. Maka po ia kako au ki langi ele ile. Wakua maa ia mo ia le ka alonga ari. Ka kere maka ia waku. Maa ia le ka alonga ari. Close ale. Very close. Yeah. Very close. Yeah. Ta si ale island malo ai wai kato ia au ki langi. Tosu lima tosu ono. Ia, o mata le au ke lani le piki mai le pora solulu ia. So le maa ia mo ko kele foi halo sa mo lai ko ko auri au ki langi ari. Ia. Nei ia me maka. Kalonga maka ri kai kai. Kai. Ai ke o fai ai pevi. Kam fai ka fa ke le men ka ko malo fa mo mo. Io e. Vai ko ke ka mo e lungal malai. Ia evolusia ko i uno isi. Au ko malo au manga i fo. Le lei pe ai fo talong liki len fa na po. No po le sto me le ngo fa ko pingi mo le si au malo si fo le ngam. Mai fo man maro storm la to e ka alo ko ol fa ngol baso pe ye ta vai io o le wo ma ko sa niu nia ko ma ma te sa alo ma le dolphins ya ko mai io Saya ul talonga la le fa ye le Mount Smart atayao. Ia ona fa so solo fo ya le mai si fo ila talonga pe ya la fo ila talonga le NPC le wa fa nga solo time nei a mata fo ila atayao isi ala to talonga. Ia ole a fa ya lai Palmerston North le ta alo ai mana watu ia male North Harper fa pena ile asuto na ai Wellington and Canterbury ul talonga la na fa ya i ile stadium le poriru. Ia ai fa pena fa so solo asuto na ai fo o Southland ia ma Otago e ta alo foila ina in Makako ia o le foila o lo ia le ta alonga o te maita o te ta alo counties Manukau o le aso na ila na ia e fai ala la ta alonga i Napier foi o le ata alo i ma Hawke's Bay ia se alo lo fa mai kako alo fa kako malo fa mo le se le ta alonga i o le NPC le o fa nga solo le vai aso atoa le o lo mana o le mana io talonga io le NPC ia wa tamba ta alo fori le sai Super Rugby le lo piki le ol peleki ia le foi kamo lo peleki le wa final release io ka alo la ko kala pu o le mana io le ka alo mai tamba i la ko piku e fa te ingala o kama ki o le nga a ko ki langi le sa ka alo iskala ile Super Rugby ia lo ko foi mai foi nei ta alo ia ki langi fa penga foi wa kato ia ma be plenty mo telo isi au al ma ngai ngapa mo sanga le so awal me ia ka fiolo me ka ko malo o ki rangi fa mo so sanga ko ma counties maru kauna ko foi fo ka ko malo ka ko au mai ka ko manga o so ko o fianga o ki lang a fa inga ko ia malo mai o manga o to fa mo mole ai down mai o ai apu i o manga fo ia malo so tato au na e ni so banga talonga por pavio talonga nei foi na tato talonga le fa nga solo mo nei foi vai tai ia se umo ki ki ko po america ke ngi le ma ko o ri ki Spul fau tele tola fitu to mo bere samos folima tola mo stasio to pese fo a few semolo to funga siva tu mai lunga siva aqui ele mari le tai lo se fo mai le so male to ru le vai asol po kala ngal pro tania think a minute that of se tai ele sab make your body go round round luma lano fire yo I to my
Don't let a little boy break your heart. If you wanna have fun, then we party real hard. If you wanna take shot, then you better take stock. Cause 1, 2, 3 into the 4. Man's feet as a daddy like Yankee. Never angry like Sid but Andy. Better please me like Cardi B. Yeah, summer sunset, shawty fine, what a stunner. Looking good on the beach, fire them Moana. Princess like Diana, crazy for you like Madonna. Girl, I want the true love, Johnny and Mahana. Step in the ring now, let me swing. Late night talks, that's all I bring. Bring that phone, I'm on my way. Send you back right home and away. Yo. To my Siva. Talofalava, I'm Annie Politiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Winston Churchill was 65 years old when he first became England's Prime Minister. It was May of 1940, and England's military was not very strong or prepared for war. So when Hitler's huge, powerful German army was planning to attack the British Isles, most military experts expected Germany to easily conquer England in no time. But what these experts could not imagine was that in only 7 months, Winston Churchill would change the history of both England and the entire Western world. During those few months, when the families of Great Britain gathered in their living rooms to listen to their leader over the radio, their feelings of fear and hopelessness were soon replaced with great confidence and courage. Why? Because Churchill knew just how to inspire the English people to believe in themselves and in their just cause of defending freedom. In fact, defeating Germany's powerful army became England's finest hour. It's been said, people who feel good about themselves do their best, whether it's at work on the job or at home with their mate and children. So if you want people to change, you've got to help them believe in themselves so they want to change. But when we criticize and shame our children, our wife or husband, or people we work with, we only hurt them and tear down their self-confidence. So why should we expect them to do better when we've made them believe they can't? We all do our best when we feel good about ourselves. That's why a successful businessman says, instead of catching people doing something wrong to criticize and punish them, try to catch people doing something right and praise them for it. Then they will want to keep doing that right thing and always do their best. This is why Jesus teaches us to love others as ourselves. Make others feel good about themselves the way you want to feel good about yourself. So won't you ask Jesus to forgive you for the wrong ways you have lived and treated others? Then ask him to start changing your heart so you can become your best, as well as help bring out the best in others. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pimerana, mau belo litio. Ile Radio Samoa, tasilima iwatolu amo. Lo so maltasi na wati ale tola fetu ya ngal mana o le ua fatasi me foi le feonga le ano li o le siu tanto Radio Samoa pia ya taulunga foi ya tanto tarananga i o nei foi va yaso falo tele me o tupu foi le tino i nei foi yaso fo Fa malo ma fa talo fa tu la wa fionga la lo li nei tai a malo fo lau malo le on sa ni tato wa dia la so mo mo nei foi masina fo Se fu mun we te o tala fa peso ya ta mai malo ho ne uso. Aro te tu atu nei ba yaso.
Lo tātou tau whai wha malo, whaatai foi, le tau tau mai tātou ngaruenga, e le atino pele I Samoa. O te le I loa langa pea, tau te le tera noa o wha alua na I lungo le TV1 News and TV1 e le neiva yaso. E le tūlanga o e le a whaina tino Samoa, le aisa maa tūlanga o iai, o le latest po le tala lata mai. Le sa tala noa fo le tala po kalame o le maharo le taia, wa watu fsoswane New Zealand, ya masalo po o vaenga fo le leo ia ta I fausi songi. Ia manisi vaenga se tau wha I te tia tūlanga le, o la sa u tau e wha fonga I fone, le tūlanga wha mone. Ia, o te iloa o le tūlanga le eile isa e sa, o matua o le tūlanga hoi le ua le mwhaina control, o ai fuala I ai le tele o le tele o ngai o inga I e ku e leo I la tau hoi e masalo mia le whai o le suri tūla kono le isa. O le asa e maua o le I mtamai tai, a waso ia, a maua a whaise ai o inga fo I se raid ko le me tau pala o saina ya na le vai ngari tu power I mo ya mera le oye le mfenga le mo me tamat I le tulanga le a o le ai tu mo wale komsina le e le ni la tu mo ni mau fa mau ni ai o ngo si sa mo le aisa o le ala e loi o le aisa o le sa mo fafo o I foi la ya America sa mo le o mo se pina ngalo fo I o como si no le stasio o li potil nava yas o I le vai America Samoa le o le au ala pe o I le au tu o le fai to ale sa mo I le isa I lo tatu butlo o ave foi la fin ngalo na como si no le la fu pe che I mai fu tai I o fin ngalo stu le manu e fia mo foi la tu fa mo ninga mo se foi se la tu sa I ringa awa e tau foi ngalo uma ya whenga malo e lua le tūlanga le pui o tātou tua oi mai po la ufa saina, mai whenga sor tūlafon. Aore tala sa oa ia, matua le whai ana whatun tonu tūlanga sawa o le aisa le ua mo e samo. Malo whaftai. Sa ini so whenanga lo le tātou pukalame malo le tāia, fulele sa whaalia, o wheo e kako masingia o le skena, ia maka ko, pisa I wang tai whau whaongai nai samo, fulele tau sosani le whawhitau, o nasa o tau. O te loa o le ai whaonga, o te loa le whaonga ale masini whaatale na o mai I lunga le wapu. O lai sa ili ei mo pusa o loa mai whafo. O te loa e fui e whala u whasaina le sa mo wai na fui au nanga. O le hui e tātou te whausongi na fso swani mai New Zealand. Tasi ko te whausongi le ai. Ngā lua ile o leo ma le official tuke I le leo ina o tātou tua. Oi, ia e te lo hui I te vai. O loka kokongu, po le a le o se manu pui o se mea. E ka kauanga I se me sa o I se mea. E ka kauanga I se me voile o pue. E ka miro foi se me whapea. Wa mea ngā kapere ilo. O tātou ilo umata tātou tangata ma la tō wingai. Po le alfa ia ku surafono le pa pui e mea. Ai ar konga whiki e mwhainga sao. Ia, ai te roho ia mo fa meka meki ele ia konga whiki e le umi. Sarele. Malo, whaftai mo le whalau tereino nei maanga ia tomo o le tāra pokalame. Tala noa leo whaanga solo ia tangi fo ia mo anga waa o suito waa. Te loa nafile sa tang fia fo whamsinonga nisi o tangi ia, o le ase tūlanga lata mai. Ia, o lau whaanga solo tangi. Le huila na o le solulu le na amatai. Ia na maua e le asora na ia le whai unga koe o le isi tangi. La wato e whaasora muni mai tua. Ia, o isi tangi e lua le na maua hoi whai unga nafi. La ua le wha ua winan su e na mataup. La ua wha ua wana vea masui te wāre palota tamani I po isa whaasanga ia tangi na e lua. La whanga solo ala isi tangi la toi. Salope wha wale sfoile nei wha mai aini si o mataup. Ia, ona, o tūle lava ia so whaasolo mai si mta op. Al tūlanga nai tangi e lo whanga solo e umarola tangi e ma o mai whai unga. Ian tātou ilo lepe to fia tonu a ia sui whaktu. Wa e tātou te ilo e I po I nisi sui. E ono mai se whai unga ua le whaawa wina ona tau wā. Ia pe mai fo I le whai unga. Ia o tau wā uma e le manuia ia mta opune. Ia tātou tāria wala so su lima o kuso. Ia mai e whai unga whamsinonga I mta opuia.
Masana po yung ala ia na file afia ya utalo nei foi ta pa ta valu ngal mana pe. Ia o le tulangan na o le foi ta pena tu wa ia se longo puia li foi ta tu tino le pa ngol nei ba yaso. Tai. Sa tau talia fo se tali mai i le komisina o whainga pālota tu sai fo yon ta upala la whanga o whalata. O la sulanga mo o ia? Ia, msaro na sa whaafonga iai te o te usala foi ma te vai nei vai aso wa sa mol ma to fero ngo foi mar komisina. Ia ta upu tu pitoale sa affiliation final. Ia o le tusi atu o le te tai fo ia le wanga fa yo sa mo poto. Sile i le tusi le wa mai tuai whalata. Fai lo mai ai le o ia final ho yo o ila to fa ururu ia le fiang. Ele talia ni a fala wilo is party fa foi se banga na ia le banga fa foi pui ia to tangata mai to tasifula to suite wa na to wa party na ia ole o mail fin ngalo komsin ia nga ia le finga pa ole tu la fono palot so tu la fono la bu mail fin ngalo le komsin ia va no sta si na te aver mita opule io fam si no nga fina wa da mo ia baba ia tu la fono ko nga palota so tu la fono ia te ilo ia o do pola se lo si le ia te va wa te lo ia na wa mai fil ngalo komsina ia tu langa na te unta o to imta o pula so tu la fono ia wa ele fisiringi ele fil ngalo le komsina fo le ai o la taita tala na fai ino mai al fa lo ngatu na nafi se le mana ia ai tangi fainga fa tem karasi il tato fainga palota o lo manai fa ngor masin ia yo ia pe yo le pel tulanga na fo le tati tilo tati yo fainga fa kem karasi ia tala le no o ia e tono fio anga mai tu malo ia ai ka ko kakalo wa nga ma wana wa avel tu sele kom sino fainga palota kan maro ia o la sa fa lo mal kom sino la ta penal tu si ave ia o le tari mai foi pisini na ve ia so tu la no ia lo no winga te lo o le tusina ave ila lo e tu langa le ia o le fo se taliane fo ia le fianga ia rim foi pule fo e tu sai o le se fina ngalo ava tu le komsino finga palota au te lo na we o mai tonuara tu langa te unta o te mita fa pe o finga palota fa te mokalasi e abano tu sa uma tanga te fa la we loa ia matulanga foi nei ile tulanga i le avano e tau vai na wa pe foringa mai le mtau pule ele ngata o le ele foi isi party fa foi no tu tono con lata ai o isu tau vai isi party ele foi na matuni la papa fa tu vai la vola o longo mai foi ile finanga na o mai i te ta il samo pot o le si tu o le mafu anga o le fai umare o e tasi ala la tu suila o tasi ia ele to isi sui tu vai sa mai o le fianga ia o mta puna o muna la tonu fo yo o le pule ngol no ia o mta puana o ele fo ile meta vai ma le la sa tu fo isi foi na palota ele na le fianga le foi no sa fa pe sa matua de tulanga vole le tasiantanga le sui te wa palota ia a mo tanga te o palota isi ia e fai el fa sala ia ele o se te mo mola o tu poi mena a tulanga vole le la te wa ia a fai wa ono furu bon tu puto sango tato tu tasi le un tato lo mala me tulanga ile ia sa lo toe fatino il filfinga tanga te no mare ia eu que eu vou ko foi o iko inga fai uma pape asale ma lo fa tai o la tato fai ule nei tai au ole o family nga foi lo mo o tato no ma i se tu motor pacifica ni se le yo quota for ye to sanga te just allow to va ia to o no ma nei for this family nga le wa nga mai Australia ya mo sa mo mai se tu motor pacifica mataulia foi te vai to sanga le te nei na o mai ele vai nga mo o po kalamele Australia sale ale sa ye fin ngalo ko tatu malo nate e tatu tele o ile amtanga po kalame se va vai mo sa ya po lenga foi sa fa ilo mai ele te tai o malo nate e tu le foi le o tu tanga te ngalo nga fa vai taimi
Ia le foi atu isi fa foi la o le kota o le ano fo mau New Zealand. Ai a foi la le wa mai Australia le sia banole o fo ie. Nga lu ma o ngai I le foi atu lu mana no foi. Ia se tau ba ai pola se ia le la wa ba atu nei. Le wa ba ai ya ba ya tu le le. Ja. Ne la ka ko ye ko em ki pati atu lu le fa po tu ia. Ile pokarame la visa. Oi dem foi ne malanga Australia mai pinga ngai mai a ngai. Ale. Ia o te loa mano le umane vanga wae. E mo ia hui o lai malanga o tatu tanga te fa mano no foi manga ru ai ma ave fa na iao. Ele o le ko kele ale u le ko kele ale u ko ko ni samo. Asale. Malo fa time bole fa lo tele ina foi fa mani no nai vanga ia mo nei tai ao ai le tuna tu la no fa lo foi lo tu tua ta lunga ia tatu tala mai samo ta tala ban. Ma o ni so li potile a fia o isia fia anga foi le ngalu malo lo si foi. Io no le tsunami foi le na ma le warning ala se tala na tamai ne abaita. Ia o le mato felo inga le lua ko ka ko kala fai o le vas. Mani. Ai le mato felo inga le na fima sur committee vo ne o favla fa ko se in New York. Sa fa pera mo ke ko ai o kalole. O tenki fiba mo ko kule o kalole o sungapi. Ia. Mai ale fo sanga vo ela to lo el committee. Ia le ni men fa le ngai na pa wa tu lang ho de sa ave sa fa nga lu ngai. E longo nei tangata fo nei mai ngai lu ma fiu anga e tau la te samie e anga I uta ino fonga mawa lunga o tulanga fo ile tsunami le sa au mai fa tuanga Ale. ia ai o le ino fonga ma vai ngole tunu ere ngate sa wa ia o pol sa ma o lunga so ata ino o uta ia fa le ai ngo hui la te samie no o ia ile vai hui le samie hui le temi ai o tinu mo sual tai Wow. Ma fitau I tonu po ia ma le mau lunga I fo le popo e o le sami I le ngalu lolo. Ia le sa fia ia le se so I fo hoi na fia. I le ini men fa le ngaina. A pauna wa inga sa ia. Ia Malaysia tala le na umai. E ia e sa watu le longo hoi le o I me mau lunga. Sa usta. E ia e fo ino watu iai. A koe pe fia kiki mas. Kama hoi wa koe kiki mas. O le mga koko. A koe o ka fia le barua po. Ia ai alanga whaatino ia ngai o inga umanei. Ia ole saunga ne mumat putu ingo soifua. Ta wau na wau whakua e se alfa maloa ia o geinanga sa wasa mo ilo sunam. Lea la. Ia. E ke doe leo kere ia le e kaka nganga whamalo. Malo fa te tele na ba tule ba no fa I lo le tu no wa ta penanga tau lo ngelo tu mo ta ru tala masa mo pa tan ba fa bol mone E se furu ono tanga ta palo tole tu malo fa le lupo le o ilo la tu wanga ba ai te menei. O ta o fi fa msidonga tangi e lua sui fa tu o fa tu ile tu sa mo o tasi. Ia mo wanga ba ai sui fa tu o ba nga pui ia to tanga ta to ba fa nga palota. Wa fano le olo se si poi ano mo fana o le tunu ia uma o le fiba o pona ivi o le wala ngolanga isi ai fa inga ta fo isi te mi o fa tu anga ngol lolo te vai pe un tatu te no el nita yao no venga ngam mana fa mano fa te tele lava malo le tau atu le tatu ngal venga fo le vai aso ato ia manu yo fa ne aso ni fo fa ngol vai aso tatu felo le paso paudi Io ia leu fa le nga ina uma fa tuanga o ma Samuel tatu tunu te vai. Okay. I le kala tau e fa le nga uma fa tuanga wa le hui fa tuanga o tatu tsunami le sa pe fa vesi ida so le fia le solulu. A le umingo le tatu tunu le. Ma no. Ai manu ia fo fa ngol vai aso ia te orua. Tana va so lo vatu fa te tele ia se fo ia. Ole afionga ngal mana tu marba tanga vai tipi tanga vai suil tanga radio samai pia ya male tu tu fa ngora neva so tanga yai ole na ua ma tu tanga tala fa lo tele tau lunga lan tu pa tala balu tanga nei tanga fom nga swana ole nei tanga fo
Mopnanga swana wala so for rail nei le aso mua au kuso o matala telefoni mo oe tolu fitu tasilima I tolu lo mo fo le mo dungal tato emaili On air at radiosamoa.co.nz. e mo fo le mo dungal tato Facebook ma YouTube Radio Samoa tato telefoni talofa Talofa. ma lo sui fo Ma lo sai fuata vai fa pe fo I el tau sala el taiao. Ia fa tai la mo le vanoa. Ia lo fa angam fa mani anga le sfana wol tu mai tai leo o Cristo Lemuelu Robertson o Manukau o le aso mo ato ia le luas fun malvalu on tau sanga. Ia fa tai le lo fa male anga le o le atu ai nei tau sanga e tele o fo ai. Ia te o Cristo ia lo fa le atu fa poponisia se tele o lo wola. Wal tau singa lau whanau e mai se ngaluenga o whianga iai. Whamani ia tele le atua I luas whanau le aso. Ia olo whaanga whamanianga mai o mātua ia le paio. Manino whapea uso msio tuangane ia. Ia chorin. Ia whapea foi alo whaanga lo anko ia maluma talena mai whanau papukura. Happy birthday Cristo. Paftai lava tawai molo o amnoa manuia le aso. ma lo fa te fo ile nei fo I tai au tane fa fo malo sui fo ma lo sui fo la sunga vai lo sui fo ja nei tai au fo vi ia na tau tia ma si e sol sta to tua mene o au lia fo I man via e sta si o fa nau te mai tai le a sel lane misipati lona luas fo tau sanga le tai au ia na tau tia ma si e sol e tua no nei tau sanga tele o ia fo ina mo le pinde ia o lo whaanga ia mai lo anko mo na inga e mai se lo tamale o talai fafo ia malon tina o kena kuan ia malon tuangane to tasio miskar mispati fa tai tele lava la sunga tawai mo le no mal to vaenga so fa Yesu amen fa tai mo ni fo nei tai au silia talofa lava tawai e mai se ia le talsala ia e whamania tuale sfanau te mai ta eleo folinga heiso tautolo ia folinga whaftaile atua nei tau sanga tele wa ia foa I mo oe tau siele tatua inga e mai sele whanau ia alofa le tuam whapoponisi a sustele mo lo wola ai mai sele atua tau singa o lau whanau ia alofa angana mai le I o matua o le waitu mua toa tau tolo ai mai se silia ia e whaasilia ia alofa anga mai lau whanau o toa ma Sicilia ia mau ainga o mai New Zealand name Samoa whaftai lava tawai mo le avanoa. Tai sinia manuia nei tai au te le pa mano sui fo manuia. Ia whaftai lava lau sunga ia o mai se tau sala tai au. Ia via o mātua nganga I le lofo le atua ni le yaso. Tasi fo tamara nei ainga la wo fionga le si wao tei niu mapsua ia euiana e whai malanga mai nei ono wala ulia statu tina. Ya le wa uri lo fit futas tau sang aftai ne tau sang ai tele wa wa ile tu lo so fu ta to ma futai fo ine ya o la va le anga mo pelo malos ya ma se fo tina ro fa muri ma Australia ya ruta ma fa nau o to fa fine fe puari matala ma inga nga tfa so ya ru pusinga fe na te le o inga ni usina o anko ya tau lo ma le fa nau ya ma se fo ya fa si de nga Rotu fine ya meloma ai mai se o tiaina ya ma le whanau ia whaasiro whanga tu da papoele le telefoni manuia le soifua taftai tawai tai la mo tele pa manuia fo nei tai au ia ale i ta fa mnianga le ngol tanto Facebook Yo tawai o le whamanianga mo moe mai a pai taupa u whamanianga la sufana wala tali ia Kingsley Saimasi Robertson o Otara Mamanono whaaftaile tua ono ala na tausinga mo oe alo whaanga mai lo nana whiwi iai and your ainga a toa. God bless you baby. O leisio tato whamanianga lava mai a pai pa u. Happy birthday, my handsome boy, Kingsley. You're turning 8 today. Wow. Enjoy your special day. Love always from your Auntie Fale, Leah, and Pai, your uncle. And Pai, your Uncle Jordan, Ray, and Mona, your parents, and your sister, Nay, and brother, Madden, and your Nana, Fevi'ia Isaimasi. We love you, baby. O leisio whamanianga mai a Sophie, li o a Ana. Whamanianga o la sa whanau,
Mua ona si I le vi inga I le atua, ua mawhai e siau pele, siau tautonga o māsanga maleao, pālea a Ken, o na aulia mai lona 5 tausanga I le aso, whaftai le atua I nei tausanga wa whaaupopo I lau soifua, ia sanga tulu I pēle atua ni se tausanga se tele ia oe a wale tausinga o a inga, ai mai se tausinga se tā whanau, ma fua I le mālosi ma le mawhauwhau le lei, wa fua I le whianga iai mga luenga, o lo whaanga ma whaamanianga o a inga uma, ai silia unei tina, ma le whanau, o grandchildren. Happy birthday again from Fasitotai and Wattle Downs Manurewa. O loo iai fo I Malaysia whaamanuianga le nei, mai I a Tuitama Talalupe, o le tai au le nei, le asolua au kuso, le aso whanau si au tamapele, Louisa Talalupe I Avondale. Whamanuia le atua I lo langa tuputupua e Louisa, ia manatua le atua I lo langa e manu iai foi, ia mamanu ia o onga o whianga iai le nei. Aso alo fatele mo oile a whawhine, alo whaanga mai o mātua, Tino Matuitama Talalupe. Happy birthday, Princess Louisa, manu ia te lele nei aso. Mai atu vale te lesi, happy birthday to my Princess of Jesus Mercy. I thank the Lord for blessing her with 9 years of life. I pray the Lord guide her in life and help her succeed in all she does. Love from her family. Ja, masano na. Ioane matafeo lefwa land maya. Le lei for I family atu le aso whanau lantali I o Divine Ignatius matawheo o le aso e anto iai futasi tausanga o langa. Family le tualo whaanga mai Ioane ma ane ma le whanau moni a tele lava ia lo aso sifuani so as whanau. O tele lopo ua umal whamanianga le mai tu vale te lesi mo beautiful niece Mercy. Thank the Lord for blessing her with 8 years of life. May she succeed in all she does and the Lord's love shine upon her forever. Love you, Mercy. Mariela was fun now. Sorry, pisi ali ile so mo ku sorry. Ja, masalo tara fam nang manau nei tai Ja, le lei fo I fa pe nei lo wa so fa na wa le singa vidi mai. E fa popor ko kele lenga balau mai. Ia maria ia le la ma ko fa mo ia ku lo was fa na nei aso. Ele se me alo fa ngale pese. Ese fasi vale ai oi pe a ole vala au mai seis. Ole kolise vai maua. Ja. Tele lava to was fa na nei aso Happy birthday. To se fulu ono. La bano.
Lava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi lima i watolu a mo Samoa i manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Lo le leipe lunga o tatou awala le taimile nei se ivangana lava fo'i le maita watu on Southern Motorway southbound lata atu ina Walter Shrivens Drive pau na le vaenga o tatou awala le na o leo o maita watu taimile nei o le na o feo lolo fo'i ia le pisi a onisio vaenga uma o tatou awala ia o lo solonga le lei se ivangana fo'i lunga o le anga iatu le tatou awala lau papa ia o leo fo'i o maita watu le na watau feo lolo lava fo'i le pisi mai le nei taimi o le tai au ni se vaenga mai solunga le ya tato a ta vale fa mole tau tuana ya tau si pe le saunga le mo o ia mai si fo ia ta vale lunga o le ala tele ma lo le tai radio Samoa tu se fulu lo minute o Natale o le tu lai valu Tasilima i watolu amo Radio Samoa. E iai le fale o loa o loo fia whaatau atu i le a o Glen Innes. E au fia i fo'i ma le potu moe i tua, e mawhai o na e no fuai. Mo nisi whaafisili, whaafso tai le e-maili, lucia888@extra.co.nz, Lucia, valu@extra.co.nz. E te leto e alo mamau e sa ili se fale oloa e whaata wai sau Digicel Top-Up. E mau e so sa Dairy Bamu Pingsingi Warehouse Countdown wha apela tele o isi fale oloa i tutono New Zealand. Tanga iane i le digiceltopup.com e te lesi tala i ma whaata wai sau Top-Up. Lafa sa Digicel Top-Up i au a ingai Samoa pe Top-Up lau SIM card Digicel o loo wha o ngā tu New Zealand rei. Wala au le ono whalu lima fitu lua o fitu mo se fiso swani. Pe anga iane i le tanto ofisa i le Westville Mall i Manukau. O e mana o mia ni lau papa anangata, le lei o na tape na ina, masau nia a wafausanga o maota, maso se tu a ngā fale. O le Wood Mart i Penrose, o ai longa lana au nanga, o vaatu ma le 25 tausanga, o lo iai la mātou whaapitoa mo Julai ma au kuso, e ala la mātou finance, e fiso swani i o mana o ngā tau lau papa, e se fululua māsina le interest fee, pe a o vaatu i le 5 awheta la lau whaatau. Mo e ka le sia, mātou te toia foina le 5% mai le tau atoa o le whaatau. Mala au mai le telefoni o luatasi, lua whaono, 5 Fasilimo Chris Ulberg. Whai mea alofa i a inga mawo i Samoa, e ala i whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga i Samoa. Tanga i ane i le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au i le o luatasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O luatasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. So iwa mino jolo jora ta leo le tula valu le tau lungo ta tala mai Samoa ni vaso pa tala valu le tai nei malo fa tai le tunu le fantasi mai tala poklame le nei tai au ma le tal tunu lo mo le tai au le la fama le 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 tala mai le langi malo ma tu on sai aso mo le au nga nei fa na ora nei fa yaso fa malo si mai o malo fo nei fa tatu malo longa le o le weekend tala noia o ngangan mana o te lo se tala fa no tele le to tele ile fa fonga tu o fo na te fa no longo o le pioneer po le to ala fa autama o nga bilingual le ngana tatou ia sa abesa tatou samo o fa langit fo longa le to fo politina ya jan ta te tonu e ya wa o la sunga fo fa ya onga ya to te fo fa onga lo fa fo mai te la vale la to sitfia mala mai le fo fa to o le ulua ia onga sa mole nei na whaavai nei te tonu lava ni usila e le tinale nei o Janice ia pe wana ona lawi loa lava fo ia Jan tau uma ia po o mama Jan pe olona ia le swafa o fa ia fa swafa nei fo ele to atele lava fo o onga amata ia mai so ila to lau sila fia ia le nei fo itamali o ia o se tama i palangi e mai le fa itule i lalo i le south na
la nofo i se tamalo Samoa ma o le nei falatina e ni tausanga sa o Manatua sa nofo i fale asiu ona o lona a inga ia le afionga fo ia Dr. Papali i pizza tau uma ia e mai le afionga sa nofo i laltina le malana whanau pala langi uma nei ona o lona nau ia o ina le wha Samoa po o le loa e lana whanau o tu maanga ia e mai se o le mawhaion tau tala ngan Samoa to e fo i mai ni sila nei wha avaina le nei a onga ma o le full immersion po le a onga a mata Samoa mua lea na wha avaina i te tonu ni sila ma le nau ta ingo tina ina ia a o ina ta maiti o ai ale ka mai ki alu aku le whaitu to o le a onga ia mauti noa o le alu aku e tau tala inga ngana wha Samoa ia ma o ina i tu maanga no so fitu se fulu fitu tau sanga o le soifu o le tina ia lea ua whai ilangi lana folong se tema le tau sanga le na mawai atu tawai sa matou au wai i le whailonga ina o le wha se fulu tau sanga talu o na whaavaina po le anniversary le na o le whaavaina o le aonga wha Samoa o le ingole na o le aonga o lo iai pia i le taimi le nei o le aonga wha Samoa o te loa le loto le aonga fo le Richmond Road School in Grayling le sa whatonu le na vaenga fo le e tusa o le mamaola na i tu o le tilitilo ma le vavaai ia fo i le moi mitinga le fo ia faltua ia wa o le winga o tala fo le ataru titilo la i le tupu ma le ola le wai nei le tele o tanto aonga amata fo le Samoa ia fa Samoa ia ma le tele o lona sao i le afo i le lalanga ina ma le fa wina pea ia tatu ngana wa o te lo le au tule ola na ia moi mitinga mai na taimi ina ia fatupula ia onga e o ina ia le ngana Samoa o le tā ua le nā, ma lona lava ia lal nā nau ta inga, ina ia o ina lava fo i ta maiti, ia ua manatua, e ia ina i alo ma whanau Samoa, o lea na soifua maola o lātou mātua i nei, so ua le aila senga ngana wha Samoa, fo i le tonu o le ainga, ai pei o le au mai o ta maiti so tonu o le aonga, ia o le fsosoani le nā a whaia onga ma i lātou sa o tau ina ia fsosoani pia, na i alo ma nai whanau ina ia mawhai na malama, ia mai loa na i upu wha Samoa tau talai. So le tulangarana iai sa whapaleina ma tau au ina iai le Queen's Service Medal molania fo i au nanga i le tausanga luafesu mar wha ia o maenga o mai o lo whamawina i lona fo i sui fua ia male au nanga sa tau tuai te lo le a whangata ma misia fo i le to telo tatou e maisia lava i lato le ngari lui tonu a o ngai o lo fata waina le tatou ngana Samoa lui tau sa whengai malvaenga lea o le tele i o tangata e fisiringia o le aile o ngai o le tatou ngana Samoa i tonu New Zealand nei pe ati tilola le tu o ngaruenga ai le mwhaina whawai ia le tupu whatupula ia pea ia wa le tatou titilo nea o le wamkwa e whakahua ngana Maoli whaatahua ngana Pasifika tonu New Zealand nei o la fo e mawainga ruenga nisi fo tonu matanga ruenga na malo o le tumutumunga lava fo i le launu ta inga e pei lava fo i na tau la mua le saasia o le aonga wha Samoa o lo i lalo le wha amalu le saasia o le tumutumunga lava fo i o le naunau ta inga e alayo na oa o le anga o le ngangana Samoa e tusa lava pena whanau le tamaititi i nei Samoa a o Samoa na mātua pe afa Samoa o le whaasino manga le nao le tamaititi that is the child's identity o le alala le nao le tau mawhai ai ina ia awani i tawa vai e sea a ia tau mawhai lava fo i ina ia i loe le tamaititi o au e lo so tanga i Samoa o au le tangata Samoa o nei i le malmalo le kane CPIPC Newton numele lua Edinburgh Street Newton a forse fulu nei tai au ia o na toi sauninga na ia o le mulmuli atu i lona o sanga tu mau ia tau ina fa mai selenga ngole tua ina yalo ma fa nau fo i ma ainga wo me masani te lola fa ngaro ta fo il neitina il telo lona sao ma sia ta to bilingual school pa o ina le fa ta won ta to ngana Samoa tana no o lona o le sa tau sili ia jan tauma sa fa nang pokala me lungol ka ko le kio le sunga ia pali Dr. Peter Tauma
Yo le fo mai ni fo. O le lau ke manga kua e lua me o le e lua me whangaronga tai an tia fo le ia le fo sa tau seli ia an tia. Ia, au lona sa o le tau langa ta mai te ko anga furungi fo. Ia mfa mga kui makua o kua lone ka mai ki langa le anga ingifo. Ai ke makua o no sky of poka na me ma ia ma pare Dr. Peter Tau fo ia ba ku o silsila ku ele o susuru lele la. Mai don le tabai e peia ua makamudi ele la suru mani ka. Ya e fa mai a mo e ale fa uma le aso lu hon para kapo. Ya mo na ya lo fo ima a inga wo me masani janta uma ya fa ma sa tu le ngango le tu mo yon to sa ninga. Ne fo ya so ya le lei mo ta to o lo e so fu ma ko wola fa wo fo lo fa wo le fo lo nga ma fa ma lo skingo fa por mole. Saltuana fa malostino. Le ala o ma lo fa malostino so mal tau o taro tala mai sa bora nei vai yes. Soso iluma sulu, soso iluma no ama papaia. Anu ye kako. Soso ma ye faleava maya. Yo. Aya. Aya. Luma. Yo asparaile. Aya. Yo Lunga. Alu ya kako asparaile. Yo. Lili. Lazy pico. Aya. Yo. Alu ya inga. Lunga. Aya manaya. Savali. Lunga. Aya. Luma. Ya se loa. Se. Alu. Yo. Aya. Alu Luma. Aya. Yay, Friday! Up the walls! Spusikone, fase for was. Manu ya tsela le ne yaso malanga ya tfa ingol ba yaso alo fasi sama to ala mua I fotomalama to fase fua. Tasilima I Fatolu Amo Radio Samoa. Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongalongo le Radio Samoa. Tasilima I Fatolu Amo. O te whaatalofa no tātou o tino o wheroa I o wāne tau alunga le ngā ruenga o le nei vai aso o tala mai Samoa. Wana o le iwa sfuru onu tangata palo te le tu malo palo te o whalea lupo. O whesiringia o lātou o ngā waa e lesi te lai le lola le I tu malo. Ai le siria le to se lau. O leo to e whaasa o e komisina o whainga palota lea fua inu mela. I le whailoa inga te I vai aso matu si tala le soruru o le vai aso nei. Ma ia whailo ai. E na o le iwa sfuru onu tangata palota na whesiringia o lātou o ngā waa. Ma ua talia le si tala ai le lola a lea I tu malo o le valu se furu. A o le isi se furu ono o lo ilo pea. O se ngā ruenga o whaalia le komisina o whainga palota. Le fio ngā tole a fuatu I a whelolo Alexander John Stanley. O le ailoa I leiro I longa pe whaawa wai ma se tangi. E tu inatu I luma o le whaam sinonga. Sa oku whaama maunga le sau whai roko se ramon kupu. E le se ramon kupu I suma leono. I suma leonga boktas. Ia le sa o mai ia mamaru fo o le tu malo. Ia makoe kilkilo mako ngā lue whakas. E ko e rengu mela koe se furu ongo. O lau lako talia le singu mela ako o isi tangata.
tangata wala tu whaamani o tangata li tu malo o lo nofo o ma ngā numera na sifuru onu ia lai tuto e ngā lua i mātou po whea e whina ngalo ia pe ave le tu la fono ia pe le ai le ra whaatari le mamano fo le tu malo e fast food valu tu malo fa palota wa mai ona ilo ala to lola ai tolu tu malo lo tau fa mai a e au fiai le tu malo paloto si umu o safata tasi ma safata lua o le ufa ilo le komisino fa nga palota e te tau na mai ale ilo ino lola ia i tu malo i le fa ai unga o le vai o nei o le stofi na mawai lo la palota le tu mau mo i tu malo e fast food valu ua mai ona fa ia ilo ilonga ai o lola mautu o fuafua o le asforeile a sau le asovalu leo au kuso e te tau na mawai mo le whaongai na sui whaatutu ma lato komiti. Wa le mawhai whina unga le lo ia sa tau veina tangi e lua sui whaatutu o le pati whaabufai o le whaatuatua i le atua sa mo watasi o na whaamali eina le whaamsinonga i mau na folasia e te e nai le tāro sanga na whaulu e le lo ia sui tau vāo le vaenga e pui pui a ia te tau tangata. Le asa fina wai e tau fi pe strike out. Le sue sue ino lu i sa wha uru atu. E le tō wha paloa Louis James Towers, wha sanga le tō wha leale i le pule rimoni a iafi. Ma le lu i le tō wha ia ale vena ale. Wha sanga i leanga waa le fionga ia Pepe Christian Fruen. O sui tau wā umo le tū wha ubu whai. E pui pui a ia te tau tangata. O le tae au le stofi na au mai ei le wha ai unga, ua le mawhai ei neo na wha au wau le sue sue ei no ia lui, sa au tū i le whina unga, e le i atoa aso sa iai sa moa le ala i le pule ma pepe, o na sa malangatu i New Zealand i nisi ngā ngase ngase. O le wha ambali ei no le wha amsinonga i mau o le tālo sanga e tā ofi le sue sue ei no ia tangi. O le ngata ua wha lea o ngā ai le pule le wha amsinonga o whai ngā palota, le sue sue ei no ia mata upu. Ai ua whaatonu ina i fo i mapaloa ma le tō wha ia ale, la te tutongi atu le tailua hawhi tā la, i tū o le whaamsinonga no lamo ria. Wa ta oto mai ei nei la, wa tolu mata ubu tau whaamsinonga i lui, whaasanga i anga vae a vea masui tau vāna whauru e nisi o sui whaatutu, o le vaenga whaubu whai o le whaatuatua i le tua sa moa utasi, ua le manuia. O ia mata upu e peon silfia, he au fia i le lui i le sui tau vā i a mua au whaalele Mary whaafowina te eu, whaasanga i le anga waa o le tō whale atino uwein so i alo, o le sui tau waa le sa mo u poto poto, whapea i matangi e lua whaasanga i sui tau waa e tō lua, o le vaenga e pui pui a i ata tau o tangata. O lo whaaua o pea ngā ruenga le whaamsinonga o whai ngā pālota, i isi tangi o lo o toe, ai whato a su e isi lui i le vai o se fau. Mo iei le isi ola ua whano e mafua i a unga le wha mai o le whiva o pona aivi, e peo na lipu ti ai le nusi pepo le Samoa Observer, pei tai talu mai le isi maliu o se tasi o le whanau le amatanga o le nei vai aso, ia unga lava le nei wha mai e le tu ina mai se tūlanga aloa ia, se wha matalanga mai le mtanga aruenga o le soifua malolo ina. O le whano o le olo le tomititi iwa tau sanga le matua e le tae o le stofia na nafi, ilo tātu utunuu, wa si tia i nei le toa whawhanau o whano ola, mai le fiva o pona aivi talu mai le masina a mata o le tausanga nei. O le whale mai i whale olo e peo na wha iloa i se tasi o le ainga, na suru wha i ei mātua o le tomititi iwa tau sanga ua whano le ola, mo se la vea ai mamari wai, a o te pena e au inatu le mauta ngase ma totua. Mo u whauntua ina mātua le mtanga aluenga le soifua malolo ina, ia vave va ai se fo mai, pe a va ia ni a unga o le wha mai o lo pesi nei, ai leo le ave i se tau la sea, po o fofo wha Samoa. E ei vaenga o le tātu utanu Samoa ni mawina i le o le sua o le tai, e mafua i whautuanga o le ngalu lolo sa lapata i ei nisi o atunu o le rangi ma le Pasifika, e mafua mai le mafui e malosi na lulu inai, se motu o le atunu o Rusia i le au audi o le solulu o le vai o sonei. O le whelo inga atu si tala masui o le komiti o whawalem whawusei, sa ngā lulu e le tu ina atu o whautuanga i lo tātu utanu, na whairoa i le sui ofisa sidi o le vai tau, le sunga a whaese Dr. Luteru Tauvale, e uina sa o le sua o le tai Utah, ma lo fiai nisi o ala te tele, ai le aise ni poti o ni mea tō tino sa whaale ngaina. E lei fo i se soifua na fia. O le ngā luenga sa longo ina itangata o no nofo tūlate le sami, ina ianga i no fuanga mawarulunga, mo lo latu saunga le mu. Na whaalia le komitia i lava e sa lango atu,
ai sa ia i fo i mare au fa fiu ngata manuia tele le fai ngore vai aso i tātou tino seifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o Olapi Mariner. Mau pelo litio. Ile Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. O le poti lata mai lunga le awala nei taimi o le tae hao. Ma waku le maa ia mai lunga le awala sole. Kwa maa ngai o le flow le traffic ngai kai hao. O di na pau ane maenga o le o te titilo atu. O le mumu mai. Na o le malanga mai si sifo. Pea whapeo le te malanga mai si sifo le State Highway sifuru ono. Lai o kei le linki mara sifuru wanu anga sifuru ono. Lai o kei mai fo le pasi mai o Westgate. Nga i Royal Road, pasi malo Royal Road nga i Lincoln Road ma tiara tu polo kala ka ko nga ia ai koe pasi malo tiara tu ia floated li ia tau al tau langa o kilani nga pawa nga ba nga lo ke ba ko mumu mai o isi nga umara wala ai a woi ka fifela su bombo ku som ka manga ia lai seki le le ngora wala le ai se fa lave le fo se va nga le tirin ba nga polo kara ne ba nga tai au ia apta vale malo em kwa manga ia fo ia ya ma lo le on sa nei tai au na fa manatu o le wall time mo le tuma tila onga fa mo mole ya tanga yane also ona fa sa ina lo sa va ngo lo o ye fa le onga ave fo fa mo nei fa na ya mo le korosina la wala ina ye manuia sa le mo nei fa na la smo mo nei yo onga ni fa ya so ole tala la tama na Tūranga i runga wara nei fwoi tai awha. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e tia lau ta wale po e whaafonga mai ilo maota. Ia tu upele ni lau lau le tio le sifuru lima iwa tolu a mo. Radio Samoa, numera tasi i New Zealand. Mai ngala tamare nei le talo le tau le nei fwoi taimo le tai awha. Ia, ma lo whaaftai le tunu ilau mai mo malau whaafonga. Ele tau tua Radio Samoa, tātua matamai Samoa, o whaasolo atuanga ele lusu wha, bevela wai ele e Samoa, te ale iwa, Samoa na nebanga o le taiao, e tu mawinga langi le o le tau, o le na maua nei le taiao, tātua fisota inga Samoa, ma le suri o le tātua Radio Samoa e pia, le whiangana mana ia o whaaleonga ina o malavalapta inga mo le tsunami, ia la fo o mana ia mai le tau Samoa, ele nei fo i aspirele, so e langi le le tau, i Samoa, e awa oa ni so taimi e se magana fo ni so vaenga la tino e pa o timu e ni aso ala matele la mana langi le town e le nei fo i aso for really o tanto o lia matele masina na valu to mount tol se furu degrees Celsius mo runga de vela e Samoa e le nei aso for really lua se furu mari lima e lona mawalalo ya to e fatalofa to wai maltara po klame nei vaenga tai au pa nga malava tara po klame lo mai mo mai lunga Facebook mari YouTube o le Samoa ma lolava ia le soifua manuia nei fo ia se fo tātou o lia o le tātou se atu i le tulanga o i le tau i Australia nei fo i vanga le tahi hao tātou a matamai lau mua i Canberra maruru ke le sole tasi o lo iai le maruru le nei vanga le tahi hao le a whasoron pua o le tahi hao pa utimu ni so taimis futolu mo lunga le maruru wha mawina mo Canberra i le so le tusa le maruru o Canberra le lau mua ma Hobart futolu mo lunga le maruru fo i Hobart ma te rena awa o le tau whasoron tue le maruru o lo iai me le pone sifuru whaana marunga le malulu ma tele na awa o le tau le so whaasola tuare sifuru lima e le malulu sini Australia marulu fo ele sini ni aso ri pa uti munga mo utau ni so taimi sifuru lima fo ele malulu tele vango Adelaide ma tele na awa o le tau e o tele la isi vaenga la mane ma fana Perth Australia malulua nei taimi ai awal popole la so sumatango fiele la ma fana ile e lo su tasilona mo lunga sfutolo le malulu i Brisbane le vango le taiao la pasona na awa po timu ni so taimi los ful mo ma fana fa wina mo Brisbane le so ma le pasona tu ina awa lang de le tau i Darwin o ka se vela todos futolo i lona mo lunga o le tulanga na o yai telo vango Australia ya ma le tau ile nei so fo tatu yai se mai le talo tau ile no fanga fasalanga Radio Samoa tama ki makauro au kilani va vai atu oka ka manga ia fo susuru le la file mulu le ngiu ai masela ngiu mingoi to ale le tau le tai au mane langi le levi ile tu ala smo mo akuso
o winga no tau le so o le awa o le tau I mean awa o ni se paenga o la matele la foi na langi le lei sful far mo lunga na malu mo o kilani ile ne foi aso tai pa o dia o ka se langi le foi tai o ia ai malu la sful tolu mo lunga malu o kilani la san tai o mai ngon tua tu ma nei foi langi le le sa pa so na awa pa o timu langi le le so fua pa pena foi la so lua langi le le so lulu mana stofir vai aso luma na ia tu Mabonga la tamai na la vai tau nei taimi o le tai au ya le tunu o la lampa pa au ni sa vai ngora nei la lo langi ele tal tunu o maria mali tau mo tau ele nei foi sa fo ta to o ria le tau mo le sa mo sfalima i vatoru a mo tau lungo ta tala mai sa mo pe na fa fonga le tunu nei tai au te fa sa la wina mo pe ta tu la se fulu mo le lo na o le so ya mo fitu le po ana nei ya mo ri fa te tele le sui fo le sa mai pia le fionga le loli le fionga ngal mana tu marvao tanga vai tipi tanga vai ma lo fa te tele le tau tu atino o avano lo fa penano lo pueli i sa mo le ngata ya tero nei o se tafona nei ke lope ele tele o melo tupu i sa mo ya ole tulanga na yai talafifia wa ameseina uma lapta inga mo le tsunami ele sa lapta ye le ngata sa mo o New Zealand fo i mal tele vai ngor ke lope ya vi ele lo fo le tua o la o te talo le fai o te lelo ya oi o te talo ia o moi fa fam sinonga o nga va o sui e tamo moi fia tau vaina le no fo la tu malo le palemene sa mo ia o mai fo ia fam sinonga le ne ua fa le nga ina uma ai avele mano ka va o mai la to lo ia wala nga la to manei o la ua si au ia la to fia nga mala tu malo ia te lau to ia fia tu il fam sinonga ia ua foi ua le fata waina la le fina ngalo fio anga matu malo na si tu si awai ia mo la to suia tau vaina le la to fu no fo le parliament so pe la ta itana no ta ingalo ia tano sia ia o mai fo le so far o le ua le si lua le na mera nafi ia la fo fa le nga ina ma ngaia ia ka si is fam se no ngale fa nga solo nei ma na va so fo ia ai o mai fo wa la sao uma avele vanoi ya la to umeta pa kwa se lau pasene o mo kwa yang ngi lunga fu ol tem karasi lo fa tino ia penga pa lo ta samo ya ai ma lo le on sa ile tno mantua lo pe si pele danki fi vai samo mo ta to lo sa ne malanga e samo a be se lava pe a malanga banai fa nau yo te pena ia imbo na vai nga tawo ya mo fa bana tuna lo tu mo ina mai samo ta tu talo na mai samo le ne foi tai au Vale tau le vai aso e na os fuli mo tele tu la valu os mai la fa fonga tau lungo tato mau fa sa mo ole ne foi vai aso E o fanga manu i ululu o la au awa e fafanga i funga o la au a o le tangata e fafanga i upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai e a fua ilo na si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua foi e tāo fitau muli le atunu. Ia pōli uli lau tino, a ia malama lau vaai. Ia tāma sanga lau la au, ma ia tawhe toto wala. E whapele mau o upu nei le to ina o whepo, sa mau i fongaa, i le tua masanga. Taimi foi ua luluti ma vevela le tālonga o le aingo fie sa antawailo na tali o le antiongie. O le tamale nei o le antiongie, whapea o le whaalangolango manga o lona malosi le taua. O le tapua inga ma whaamanuianga a lona tamao whepo. O le masani la le antiongie, a sauni le taua, e mua lava o na whai le tau mawhitanga a lona tamao, o na whito alua i le tau. Se tasi aso ina ua mai a o na tali le sua le to ina o whepo na wala awan tuai lo na tali i.
E nofo ane I ona luma mau atu lona papatua. Ona tui le toi ina le tua o lona talii ma whaamanui atu I upu nei. Si o wantali ia le antiongie ia pou liuli lau tino a ia malama lau vai. Ia tama sanga lau la au ma ia tawhetoto wala. O le mawaenga le nei e ta ua o le mawaenga tui. Ia o nei upu, ia ua masani ai le atunu o upu whaamanuia. Upu foi e tau mawae. Ia Samoa. Po o le a so ta whaatau waa. Ai an tātou sāma vali I le sulu po le malama o Kiriso. E maua o tātou ai. E fua tele mai foi. Ma wha fia ina ai tātou. Ia manuia o whaiwai le nei aso Samoa.
Talofa lava o au o Lapi Mariner, mau pelo li tio, i le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Talofa Samoa, i mawhai na fisosoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka, tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo'i le kulini fulunifo mō nifo ti ngā, ma toi whaafi lesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e fisosoani i lo soifua maloloina. A fio ane loa e va ai Dr. Chen, i le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu, extension numera lua. Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malau to o lua, le mawha naumana i o mātua. O te pala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai, e se tasi o i mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o tala no e se tausima i mō fautuanga, tau soifua malonoina, ma whaamatalanga i mea te tau ona whai. O te pala au iai ai le tinga ina seisi o i mātou. E awa noi te mi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo i le fisosoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa i lau lavanga ngana, e lea i fo i se tutongi. Mala au loa le Healthline, i le o walu se lau, ono tasi tasi ono. Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crew Care. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the Crew Care difference. crewcare.co.nz. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui o le whana witi, o tuipui la COVID is fluiva, mo i la tau is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Wala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Mani noa, pei ole upu wha Samoa. Wana o se leo, e tau alanga, i le talingolingoa. Wawhati o ngaru mato mataki, o uli le lalo langi. E pua oa o lau ai, malingi loi matau le tangi. Pe mai fea nei ese nga, ua lofi ai le atu whalenga. A o fea ea le tō whaloloto, po ua tau sili le poto. A o le upu i le ata mai, e pule alona loto. I se tangata e tau mawhai, e a o le olo. Tulola wa fionga, le sa o whapito, le ai se mea e to e lilo. Ua mai manua, le ta inga, ua muta o tau mawhainga. Ia toe a fua, o se tai au, ngalue manu o ao. Whaawau a so sau, ma ia sila mamau. Samoa o lau lupe whaalele, o tuila e pasa i lele. Pe ai o se upu
setai Ua iti upuna whalongo ai I mea ua owa ai Whaamalo o lau pulelea Marie ua whaapetai Ua lau I loa I le nei I tulangi O whai ua e masani Ua lau bibiru le atunu Le alofa I so o se tasi O ani ese ngā waiai Lau afi o ngā ole tautai Pe a whai fo I ua sala uta Alofa I a tonu tai Sa ili le vao, sa ili le sami Se aua a e aloia Wa le petia le faa moe moe Le fili le aua le moe A o e tu I le loto lotoi Ma e tau na o oe To mai ua Wa le mawhai ona e alo Malo si pe alo Ufa atua tua Wa le mawhai ona e whano Lo ua li I ole wha masino E sila fia o mea lilo A o ai se sala ia tongi nei a se maa e ao ina tatou wha maulalo ma ia loto wha mangalo o mea umalava e wha alilo e wha alia I se aso Samoa e ia to aletai Au e tapua I mai Ia toe sa saa le whawhau Se manu ia mō tai au Ia noko ta talo tangata uma Ia manu ia se taunu uma O ai se tasi wa Filipilia Habatu lau whamanuia Se tasi wa Filipilia Habatu lau whamanuia Petiki Palota Malpoto Wa mana ia fo ile whamanatu le pese Ia o tala whiaunga fo I maranei taia O le ua whangasolo le tāna pukalame masani Wa lesi mosa oi So ngaso alo se tumua Ia ua whatasa mai Ia o tāna pukalame le taia Ia se whamaria So alo le taia fo Langi mata fima langi mata vai Sunga ria wa o vai aneu tiu te whawhasa lau Ma lor tau tuol neva ia So whawhelo I fu ile nganga male whaalalo Ta vai au tāpuai Ia mea lo Ulan mula ma tatalo o wa ia fai vola tato o nanga nei te vai ma lo le usu fa ma lo fo il fa funga tato tunu ma lo ri se fu mo ya ni wa ma ne fo so anga vai so kai vai ka ko ofisa ngai langa ke lo kai mi e fai mer ka po kala mela wa e o foi or ko ofio anga sa mo mangu va pengo tenki fiva wa Masalena e whaafonga mai vanga muna pesele a petiki. O le winga le tala fo lele a tala o se pese o whainga palota le tara puka la me le maru le tai au. Langa o titi lo atu la e pale ni le le al whainga le pese. O le winga le tala fo lele
ave fa malo sa o fa pito ave fa malo ia tu le pa ia me se fo le fionga la au le male to o le mana ia le ia male le no fo le ia mene o pese i fina ngalo tangata pa no talanga asa wo pese e sisi lungar fu a desi a ku dalo si va ia nga o pumanga ia nga upumanga ia fa fa lo ina lo fina ngalo tavai e ida so ka pele kio lo vi kal pesen ka ko ia ka ko awol au me por ki kongo ngalo e upu ia ka ko kangu pela ulangu ko fali ka ko wo mai lunga i ia vale tunu o lai fa fonga tunu pela le o fa lo ingalo fina ngalo ka vai o ka ko wo o nga kongo mo le ala ai mesi ka ko lo fa favor ka ko upu male au fa salau o kele le upu ia ka ko le kio ele ku kasi of asa launga ia ai lo fangia ia seule mangu makanga ile ngalu o lai e kapua i mai le fai fenga inga mare fare kua o le unga ngi o nga ka ku ngu o fe a o ko imro mo ko fa longo pe anga le mengi ai a pio kasi lo sia ka kwamio ia o ku mama inga le ka ko e me so suafa kele lo ka wavi ia fa kai ka vai mo fa ko fa inga ia petiki ele ska ko foi a ko petiki o si fe lo vai ai lo ia ile fa ko kanga mama o lea ia neutral langa pesi mana ia le so o vai ngam mo le peselen o ma wa tu ne mana ia tele o ia tu le mai a ve il tatu fa aftai mal tatu fa ia marka ko ka kalo so le meta wona na o la wanga lo fa ia o ko finga ngi ko fi mele ku o ai la e malo ia o feo ele ku ma fe langa le famsingo o me ngale ku e feo lo nga o me feo le o le ka isa mo e ka fili le ku au ka e ma e ka fili le famsingo o fai pure le ku fa ia le lei te lo famna tu le lei fo mo le no mana tu ane sa mo te talo ia sa o le te no mo na fainga palo te le masina ia le na nga mai ni ka lo nga ri ka lo fo le va so le final punch and beat kulua malisi e ku kasi e punch and beat ia e lu fi kulua kasi ia ai moli fa malo e ia ila le ka pekengi e punch and beat se la uli mas furu ka longa se va le van ka lu su ka sango ka le punch and beat ia ma yo ko lunga no fa mo le mang malo ia o le lua le ka sanga so ko ku la me punch and beat wale sa fa i va o sa pe mai fo man ka ro va si vai kai sa mana il va ngale mo sa no e o la utala na le ko fa ku ngi so le le a me ka sanga o ke le o ma fo le ka fa lo punch and beat e menge o kalapua ia a sui mai rol makalapu o ia suburbs so ka manga ia se mai ngai sau ke ia Manuka-Rovers so le lua le lau ko fo i le ponzi ia esa mo li fa kai le nga ko au ka alo ia fa ia onga me fo nga ingi so no vanga o sa mo o fa ia onga ia esa le te non pe sa le man sa mo fa ia onga ia i le marisia ia o takla samt le so Quentin samt e mo ko li ia fa nga ku fingo su asusta ma jan asusta longo vinga la ka pi is in their blood fa malo foi le foi inga ka o venga le ka pi ko sa mo fa longo le foi finals under 21 ka ya o ka ya foi o ponson pi foi malis okay o longo vi ko malo ngai ponson pi sorry ia mo ko o so le fi mo so le malis ia ka se ka longa fa ka ya under 21 ni fai o Western Spring o la su lo le ut okay le o le si me mana ia tata no fo i suie tau va mo tanto local elections o le temi mana ia la tai fo i tilo mala tava vai kai fo i e or community facility ia e suie ka mo ia a wa ina e local community o le sui kongwa la le pia mai a ve ona tio ia ai mai se la ko e mala le area pe la mangili ia wala ko sa ka vai ai lo vai la vola ka ngo lo ko ru e sa o la lo ko ro mangeli ku i fesini lo o la no mala mai mangeli e fa america le fin o fa ngo mangeli le ke o la mangeli sa ka una mo ma ku o mangeli le pa mang wa le pa na o mangeli o tike le pa kai ko feel ia
umaranga sui mai foi ya su ya pico e le wa ya le maunga kai kai o fesidi ka usa ka le ya oi sa o ye de fongo po me ya yo volunteers kui fai ko mo vai ma fesidi ya ma o fesidi le o le nga le o le ma ke ki asko nga imangele o se part of town center ava me ile ai ma ke ki ayo le council e fora le business administration la ko we running ale i ko la ko subsidi o ke fiare ko fai ko i pisingisi nga ngal make i ko ngole mangele e ku fai pepa ye palo ka molo ko ru o min palo ka molo kanso o le loko le le patik mam kola e ko afiku sui e ko palo ka ye i mangele ay loko pod ma o tau e fiku sui au ngela ko tinga kasi tik o mo le fiku le le ya o le kali vanga nga fa mai vanga e o ke lo business owners la ngai mangele ele ngofo i mangele wala ke lo otara ngo foi hawik man rasko ma potani ke lo o li sai ngai fa le la mai ave ka ko kupi e se me le nga me ka mai ya wi sine fine ka ko ngu ya ar kai me fa nga pa lo ka ya o ngai fa nga kai forms fo ie fa kumpe fa le fa ko sa form ave we lo form ye lo winga la o nga fa ma ngi nga ele skala e ka kala rol palo kala so valo se tema fa kumula form ma la foi o inga ye o kura so iva o ke topa o kongu uma o le fe las fulo to pa la uma ye mang malo ka vai ya the late all the best mo tamali for imba alom tam fa na sa mo tam mo mai ya masile ao tau sinio ya mo for you to ta to local board it was ma na ya the late o le wata to il masino ku so alo o fo ye lavo le lo sile fia i mene masino o tau sanga ma la to winga afu i fa ingoa ka ko ia sa ia ka feola mai la fa ingoa ia o le masinga nge au kusole ka o ko palolo e man ko la palolo ka ya november ia ai pesa ese kai mi ngava kai mi ma ko o yu lai sa ko palolo mua ko palolo ma ko le makanga ka usanga fa me o ku va mua kai mi o makangi ia o le uku ia ko le uku winga o swa vai o le februari mo fa afu ia mo kai minga le amakai ko le lo kai mi amakai ko ngo me ko ia pe fa afu ka ko ia o le exercise malai mal mal ma le umu foi le ma singo makifa ngo ma singo pingero e ka pingero ia ma ko la ia ngi sele mal mal mas ka ia vela ki pese e o mai ko kele o ma singo apelila le fa ngo o ngungu le fa kai mi le makua le ufi me ko foi le sa mo o le upu konga wa afu le lea kausanga wa ngungu ko au ufi per kala fai vo konga ma ko konga le ufi ya le la le ngungu le ngungu ko au fa le konga ya ma fo mai i ufi konga ufi konga ma singo memo ka fango kele ai ka me fanga o lo mangun ma singo yungi ta vai ka mi le o lo ia mangu pero lo ave lupe ya so o ma lo ai ulai pa lo mua ko pa lo ya o kuso o se te ma fa mo fa ka un munga la o kere munga ga ko ia ki munga no la ya o ke topa le ka o lo tuanga lo tuanga ia no ve mam te sema o ka ma fa mua ma ko ka ma fa ai ma singa ko so va fa visi o ma ka ko so o ka ko ia va ko pa lo e mo nga e mo kusia la makanga e ko por pera me o fengo e u pouco la fa me o si i vo ngale e ko si mo mo le ia kele o mako ela kiki via pe a mako via mako la kiki mako ole mokusia asaru ke kele vanga la mai ko o lis pola sa mai ko o upo kula fa le fa ngai ka vai ese le manga ye fa mo longo upo kula fa le mo fa longo ko kula fa le mali le ngala unga nga female fast maka ukira nga ka vai ko fa longo ko nga upu so le ese le manga ia manga yo nga ka so ai sa ka maku ia ka ke mika kai ka le nganga wa ale sengang o le sengu ale sengu por mu ai sa le tala no le nganga manu le wa sa no le nganga te ko pe la wa so si le fears for tole o chan tauma o le upa Britania pioneers la tole no mo malai i nei fo i tautua o le o fatai tai ma ko fo kroi lin le sa ka o mai ka ya soya wa penga o mai lani o fenua pai o mai no pu i trailin le fo ngalenga fa ku ka rang happy road ka ko ma ka sa mo le fo la pe se il fa ku e por kinga wa wala winga le ku ya ko fo puro ko ku le fo kinga
o le mea kwhai koe, o le ki ngai pae pae, alang kau kua, muka me ki enga. Ai me sia Samoa, ia, vi ele tua le soifua tau tua le tina, ia, mau fo i maro longa tu mau. Ia, mga kua ia, ngā ruenga leing whai ia vae ngā uafoi. Nā kou renga mua i malai. Le fa ufolo koe, ka kou whai ngofi, ngā ruenga whai isi i. Ongo i nā kou ngā mua i malai, ia, pore upu apeltani o le pioneer. Ma naia, ia ua o le fatu na toe le fo ia faltua. A tatu i tilola i le tupu ma le ola o le wai nei. Ma le lumana i le lei o alama whanau wana tunu. I le whatawaina o nganganda. Sui landscape o i le area lea. O kumu i palalangi. Ele i mura i kike lava la me por isi i le o i Richmond Road i Ponson P. Ia, o le finau lea le fo i tina, lono fo i le tai au tawai. Ma lo o le atawhai o le nei tai au. Ia o tautua le Martin Hortas. Ia wau te loa, te leo ngā luenga. Ia mesia pick up i o, ave i o, whaile laisenge, ave sua ngā luenga. Ia mea umahai le whatino le Martin Hortas. Mea konga ngā sāwhai ngā whika vai. O walu e mori ki ngā inga maris wika mai kiki. E anu ka mai ki ai altia mai langa statement. E lo ai langa proof of address. I wa ngai ka mai kingi. E ke le wharango lango i moisi me whapea. E anu ki ngā ainga. E anu internal affairs. Mai langa birth certificate. Au mai lo ma mori o le mumale maange le whainanga driver's license. Ia. Sa ole lea ka vai. Le ka uka ko le whapea tani o le pastoral care. O le ngaka ngā le kaun whai ia pasi. Ai amo mori. Wa ele mo se transporters ka mai kiki. So soanga i ka ku ainga. Ia or ka ku ngal mati no pe on FCD ka vai. Ia e ka le ngale. You can help someone. You can't save the world. E didn't find I say fair langi a makaranga luenga. Isa kasko kasi piar kala fa Samoa. O malanga o maila yafe. A makala e kasi. Sare le. A wera ala mercato. Ale va oli mai. E fere furi ngala oli mai. Ale le. O lenta no nei le final under 21 kai o Malisima Ponson B. Ya te lo po ina ya lo fo Samoa le sa fili il tanto mo Samoa fo le la ta lo fo wala e fanka lo under 21. Iyo mo ko under 20 Samoa le ngo. Ya le wo mo under 21. So last year qualified. O le nga tournaments ya. E ko so sangi fo wai fo meka meki. O ye fo le fa poponga. E o le sky di vonga fa ka kingo male ko nga se la uru ka ko Samoa tu le uru luange ngara ka. E ku ya ko e ngau au vai o tau re ku ya ka miki Samoa. Ya fo ringa nga ai au ngai fa nga me ka miki Samoa. Ka alo le me mo kingo le kuria o fa fo. Le lei fo e malo fa tai e se vai ngo pa uyan cha fa mal da ia o le fa manga kurka ko ngu vai pepa nga local election a fa ye aku se pepa vai ngi se so ka e fa le skala e fa ali la wa ya ka kau e iska ka ofisi di mai o ke le pa lo ka ngo sa ngi sila va ku le ina le ka nga wa le ka nga wa la pis al pe me ve la pis sa ko nga ka wa la va lo leo ka wa la wa ya ka fa lo ia maro fai kio pe ava kun fai unga kanso ele ko samaro fingalu ia ele ia o ia le makapia mangaia na ku aku yo au kafa ia fa merkala ku spa ia ai se unga man ku aku yai e mai Samoa anga u kila la fa mangongo o fa le ko foi mai ma fa lo ma ngia ya so tavai sa lo fa tempo le por kala mel nei tai out cha por kala me wale si mo so orison so alo se tumbo. Ino Joyce would find me to lot of talo le to live to pound up to lot toy man all the time. How? I don't really Samoa monas mo bon nei o kuso. Puni ma fa fi fiang on the time Samoa o ya o penny na. Samoa o le penny na o le Pacifica. Ola ufanu wala nula ava usamiti wata. Ata la fofonga fia Maluta ulanga waile talafata Europia Lawanga nuwe olo matole afasino mana Aboleta la lele uwa avemata iala yutamata Mita ipele angana mohe la Samoana Le fatuna toto ile ala moana so o ato
Whakakau ala tae ao le tau tuala Radio Samoa se whalurima i watolo a mō. A whapeo le te fuafua te malanga i Samoa le nei aso. Ia bora whai wara wai aso. Se mea mana i te leo lau halua ma ave lau SIM card. Ia me se fwoi ia ona i bundles e mawa iau data se whaunga hai Samoa. E le leia le fo so te inga. Mai Samoa mo tātou nei New Zealand au sioki fo se lengi ia a message from the banga de ngai. Ia la lavau data se whaunga. Tau tuana Digi Sound, le patas mai le whionga di pole, la pepe tūna tāle lene mo tātou li pote nei tai au, se whamania, la whionga la pepe, malo se fo. Ia, whatala whatu la sunga le wao, lo tulai mai foi le nei tai au, whawhelo e te foi panga uma le tātou pokalame, i le nei asu sulu manai le lavi, i le lo whamale, anga le leo le tua. Ia, o tau mo foi sina mawhanwhana, me se lava foi nei tinama ta mā tutua. Ia ua sa fia ngai maruru ia leo vai ato leo tau maua sina toa mai o maruru ati sa fia ngai tatou lava yaso ia tatono lo manuela sunga leo au ia me se foile tau tua tatou Radio Samoa ia o le whaftai ai le tua wa le foi a mauale ola ua lava matatua ia le mo le nei asa fau ia whaba mo o tau mo sina toa mai le nei taimi le pisi foi sa ile napa yaso sao le leia ai te lo le vaenga mua foi lo ua foi o le lava lo matua fatu mulia le malu le tunu lo malanga i Samoa ia ai me se foi la to lo fa na malanga mai o le te to fa pe o le wo mate fontanga e kalesia ia o tau slow mai le to te le la to malanga i Samoa ia me se fatu a fai foi finga palo te fai o au kuso masina nei ia alo va ia pele to telo la to o lo nga solo la vai Samoa ia masalo ia ai ono le to o lata mai fo le Father's Day ia ai ni si wole va fo nta pena la to we o spending time ma ia manai ai nge Samoa ia me se foi nai tama da fa ia foi nai fa na wo lo fa peona no foi New Zealand Australia America ia la wole na plan your Father's Day ia tato ia al matou tau al te saul ia tala fia ngai le mautou wa fo ia o tau SIM card te whaunga tau te fisota iai i te mea la tau te Samoa ia al tau wanga wa ai fo ia tātou whapitoa lo whanga solo atu New Zealand ma Australia ia me se fo i nei whapitoa lo whapen whanga solo tātou company i Samoa tawai malo whaftai ia whalau telefo i po a fo i nei wanga tau no fo tele i let no ua ia fo ia tau tua Digi Sound whamole mone o le vaenga tau ala vai aso le nei o le la amata tu la vai la songa fua ia le tātou whapitoa mo New Zealand ma Australia anga va ai tātou ia o lo la foina tapa ma la fose leni anga i telefon te tisali Samoa e la foina ia le tapa luas fu lima tala New Zealand ia pe luas fu lima tala Australia pe silia tfoi ia maualo wa no tono le tātou sei lea o lea whapeona whasafua ia tātou whailonga se furu tātou whailonga tai lua se lau tāla ia anga wa ai tātou mai New Zealand ma Australia e whaingo fiena maua lau lua su lima tāla New Zealand top up e anga i lunga ClickX
o mawhapena fo te Tisa Pacific o ina pia whengofiona e anga iei o na lai e ia lato denominations tai loso 5 tala New Zealand pe loso 5 Australia o tato whaloloa ia masalo paula top up and whena e whatau e tanga vai o top up tolu sfutala o na pauna o le top up line whena maua i whaloloa ma le 5 sfulu ia te anga vai tato whapitoa nei ia e maua le avanoi se i tato tailua se lau e se fulu o le tulanga i Samoa a e la foina la top up lua sfulu 5 talana ia e whaina maua e tau ainge Samoa le lua ki ka paita ponesi o le tara no winga e whaupopo e mātou le lua ki ka paita le se tongi e le telefoni al tau ainga pe atau nua tu ye lau top up lua sfulu 5 tala New Zealand le por luso 5 Australia pe silia tfo ye le ngata na e anga va foto ai ngai sa moi se il tato ti ci sa lo fai e tai e ala to fa longa tai 5 se la tala o lo se ina e fai un vai aso te tas o no winga ta vai le ngata na fa mani ina le vanga le tato la foto le se le ni por top up ya la foi mo la no fa mani ina ia tato ai ngai sa mo Ma lo whaftai ia o te lo le tulanga masani la fo i le tunu a o e whafong mai fia mana wana matili te utua Digicel. Ia o lo i la te ofisa ina mangele la lo toni whalawa le vaenga lo i le official tatu konsula. Ia ma la fo i telefoni e la sunga la pepe am. Ia masalo ho le i wha matua ia nei vaenga na e whaiona sota i me le marura tunu tawai. Le ina fia moli atu al whaftai telefoi. Ia i lata uma lava sa lango ai whamu moiso matu nu fasto uta le matu tau sala sa whaatino le aso tōna ina vātu nei. Ia wai umal manuia le whamu moi. Ia ua maua foile nei se le ni te le. Ta vai ia e maua le matu halus furu afe le matu tupe mana maua. Ia ona le alo lofa foi ma le ma au. O le malo la tunu ia sa nga ia tu ma la fo ia la tu so soni ele so tu pe titi ne tu pe ele telefo yo meolo nga fo mata to nei ia velo le fata va e fai ma fonta mo moli o le fionga te telefono ia ai ono pu melo kereti fa pe fo ile fa le tu si ia ape no so ai ono ia manisi fo to mama tu pe na ele to fa ia o le fionga ele tu fascina ia to le fo ipu ia ma pe poi ai ono pende ia o fionga ia fumono o le atu ma to fa stai tele lava il pa io sa mo sa fa pe onanga ia tu so soani il ma to fa mo ia si la le tu o ia e mo mai manuia fa tu mo fo email pa ngawini ono lo tau walo fa tulai. Ia o se mātou leo vai lea, fa o tuene mātou whaaftai. Ia ai mo tātou lo sauni malanga, mana mia fo sosoni. Ia nau sauni o tawai o tātou ofisa nei nal mauta Samoa. Whai ona mātou sosoni atuai le au unanga Digicel. Ia whapena foi ia le tātou Pacific 40 ma tātou tala whawauta. Ia whapena foi tātou TL Marketing o le numerated phone. O lua tasi 5 ono. O tolu fa manuia ia ngā ruenga to nei aso lau sunga le hao ia mai se foi tālonga la whea ngai mo oile uli ia mai te iona masani ai ia aso sonu ale la ia fia foi nai fai se au ia la fai tau tālonga nei le utu sa le lei te tele na whea ngala pepe moni foi fai nei aso moni foi na whai ungar vai aso le songa le pole o Digicel la pepe tuna tale lene na wa matu le telefone fa na balawan e malanto official nai mangele ia mosef so swani ia sa mona tino pele ia mai lo au watu lo talima wa o ta wo fa fa o le ta malu o le ta ona na mo le nei ta mo le nei vai aso ato fa fa tele lava la tino lo talo mo ta po inga ai se upu o pa lo fa fo mal nei ta ia ma se fa talanga wala vale foi ia malua ave fale finangalo le tino ai fa tele lava ia mo ni lava nei aso ia lenga te leo lenga te foi ia mone fa ungor ni foi ia so tatu tar fo pe atale tu la able ta nei ia tu na fo lo tar fa salon sunga te fa lo tu tia po kala me fifia mai fa wo tu sa mo oi mo nei aso mo ku so tatu o lia mo ia tele lava nei aso stay warm o ngalo ia te oi o ia pele lo fo le tu te to loina tatu fo lango lo tatu ia masino torne tu sang manuel nei fo ia so mo le weekend
Sei fo mai manuia. Tau tai mai no uwa I le nei vasa vai ngata Be a fai ai oso le pea I le ngaluma le au O le tau tai le lei Ule I le vasa nei Be ole tau si atina Fa pia oe I le a fa Le mawai le malu I la upu file I tuta fia fia Suli ole manuia Be atu putuku mai le so Lawa pongisa le po No wani I awa e te a mamao Le ita ya ita I pe au A ia pule pe oe E te tuma I le foe Pe ole tasi atina Fa pe oe I le a fa E maua I le malu I la upu file mu A tuta fia fia Suli ole manuia O ole tau tai la lei Pule I le vasa nei Pe ole tasi atina Fa pe oe I le a fa E maua I le malu I la upu file mu A tuta fia fia Suli ole manuia A tuta fia fia Suli ole manuia Tai Amaria, mai Aotearoa mole so. Ua whaafitiara malo New Zealand ini manatu e whapea. O le ofisa fōu o le vaenga o suenga le malo Amerika le Federal Bureau of Investigation po le FBI I Wellington. E taula ia ai e whaasanga taule ia saina e ui lava o se manatu sa whaia le whaatonu o le ofisa. O le I whaatonu o le FBI, Kash Patel, le sa whiriwhiria President Donald Trump. Sa ia fola I le asonanafi le teleino le ofisa fōu I le lo mua. I se whaamtalanga tu se sia sa fola sia wha te seima se te video. Le sa whaalia e Patel.
O New Zealand ma Amerika ngā lulu e whaatasi ni si o mata o pepito silo na tau o ke ngope I taimi o tātou i nei. E wha mua le lisi o re mata upu I ale whaasanga tau lea I whai ngā malo wha komunisi saina. Ale CCP, Chinese Communist Party. E anga I mai le tūlangi le Indo-Pacifica. O isi mata upu e au whiai le whaasanga tau I whātou ingo whala o whaasaina. Ai aino o walo so te inga lau tele ma pui pui tangata sitseni I le rolangi. Sa longo fo I le sui so upo le FBI, Ben Williams, I le lominga ale Daily Mail. O le tutolaina o le officer phone, o se stepu a vea matalaanga I le whaamaro si a tileo so tanga mani sila. E au fiai ma le whaafto ai o le whaatupula ia. O whaamatau I te minei, e awhua mai le I tulangi le Indo-Pacifica. Ai patino lea, mai whaatino ngā tunu e peo le pāti whaakominisa saina. Sa mua wa aia ia Patel I le no whanga le pārameno I sila I le asalulu. Ma se whamatalanga sa whaamau ni ai sa wheiloi. Ma le tamata e minista ngafa ma ofisa spy ni sila. Ma le TCSB, ma le NZSIS, I Arturis Collins. Le minista leo Mark Mitchell, ma le minista vai fafo va vasa mane Winston Peters. Sa whalia Collins, o se whelo inga mata ina tele ma le tele o tala noanga le lei sa whaia e si o mia ele mo mia o le FBI. Ma ofisa o whaamtalanga whaadilo lilo ni sila, ai mai se leo ina ia tele atu le ngā rulu e whatasi. O le whaatupula I o le awai mai o le FBI New Zealand e tawala mai sona ofisa New Zealand li potia tu sawa I Washington e DC Amerika, ai leo Canberra I Australia. Wharia Collins e nao New Zealand I le whaalabra tonga tunu e lima o iloi o le Five Eyes. E le o iese ofisa o le FBI. E ulava o lo ieni tangata whaafai ngā ruenga, ai ele o se ofisa to toa. A tunu e lima lea au fiai Amerika, Kanata, Australia, Britania, ma New Zealand. O leo penga whaamtaranga whaatulanga ina maurunga I le rolangi o whaamauma waitala anga o New Zealand. E whaora whaaso solo ina mo watu maleto e vaia. Ono le whaititinga o tupe ave iai e peona whaamau ni ai le matanga ruenga o nganu, ma mesina. Wa whaititia le malo I le numero ngā ruenga I le matanga ruenga e peona avea ma fatu o le whaasino manga o le tunu. O le ngā ioi ngā le malo mo le fia whaasau ino le 2 miliona tala mo le fatu sanga. Ai ua whinau ia whai tionga ua peo se whaalongona, I le siri atu lea o le whaamatanga ina o ngadu, na I lo se whautautanga, tau tupe. O ngā ruenga e whaa tangata whaapitosi nia mo whaamaumongo talaanga ua palasi ai le ulongo. Ina ua mai ona whaititia le matanga ruenga ana whaatupenga I le tala whaatatau o le tupe, o le tausanga deng. I lau whai ngā toa e luas fuluono ngā ruenga o le alusi. O upengo whaamtalanga laulo I talaanga e au fiaile te Arab, le Encyclopedia o New Zealand, wa ave se vaenga. Ai o le rifa pito I talaanga male whaatonu o tususinga ale Encyclopedia, ia Jock Phillips. Sa ia lungo ai le vaenga o tala ale The Detail. Wa matua iai sona matau I le tulanga I o nei lava, ina le tu e vaia le upenga. O Phillips a avea ma ofisa sili o talaanga le matanga ruenga o mata upo le loto I fale, ai li avea ma whaatonu o le te ara. Ma ia ta wai, o nei swinga o tipi ai le wauare to mai whaapitoa. Malamati ai le so lofo le whaitau sanga o malama o nganu. Ma o iailu na popolenga o ni fuafuanga e whaia le rumanai o le al toile le iai o na poe ma whaamau mawina. Whalia Phillips, o ni upenga o talaanga o ni awala o whaamtalanga ta o tele o le ngata I le loto I whare ni sila, ai whaapena tunu I whafo. Ua sa pasia le malo Australia I la sona nafi le tula fono I tipi ai lonia to mai kia onga le 2%. Makilia I le sinia male se fulu ono piliona tala Australia. O ai tala mo le 3 miliono tangato ai tala fine. O le tula fono o whaatonu ina I fo I le polomisi au tu I le fisosani lea e tau tu mama mai le tongo ta arso I whanga. O le tula fono sa pasia mua le patia le leipare parimia Anthony Albanese. Talu mai ona toi whiriwhiria le whainga palo te ia me. E se tasi o vaenga pito to telo suia sa whiriwhiria, mos te mua I le atunu. Sa wharia Albanese is whaamtalanga tisia. Sa lato polomisi li tipina leo ai ta lafo to mai tia onga I le mea mua e lato le whaia pe atu e teli uru whainga malo. Le mea tonu lea, wa lato whaatino nei. Wa whaalolo ngia mamara ia e whaia onga whaurulo le nea tunu I le tina ua mariu nei, Janice, Margaret Glockburn Tauma o se toa e lango malo se tele morninga ngana Samoa. Tauma sa mariu le stona I au kilani le fitsu ma le fitu o tausanga
a o si o mia lo na inga ina o maliu mali ngasi o le kanesa o le mama. Mo le silia ma le fast food tausanga o ta uma sa avea matina au tuinga ngana Pasifika manganu. Le sa ia whaavai nai lua ia onga le onga wha Samoa. Se urua ia onga sa laisenina e wha o ngailinga ngana Samoa ia onga amata i le a whaibsela au vas fulun. O Dr. Tafili Utumapu McBride, se wha ia onga senior i le o onga o le Universite o Sueswenga SS au kilani, le AUT. Sa ia wha amatala nai e ta uma o se tangata sa avea mawhati te inga e moni i lona o pongina o ona tari tanunga. O le tai ulu konferenisa e kalesia le Pasifika le Pacific Conference of Churches po le PCC. O ia whaalia, o le whaai unga tu mātila e winga i awhianga o le tau ma le wha masnonga pito e maurunga le rolangi. O se manu malo tele, a e tele atu lava ngā luenga e mo mia ona whaiaina. Sa whaia le whaai unga a le wha masnonga wha avao malo le International Court of Justice po le ICJ i le vastuluai. E mo whai ona mo lia wha le tū la fono i atunu umoa lato kasa ona mai wha toanga. E wha matu ui le ea. O le manatu whautua o ta ua foi, o le le mawhai ona pui pui o tangata mai a whianga o swingo le tau. E wha ona solia i tula whanu whawa malo. O le whai lau tusi au awar konferenisa e Kalesia Pasifika, Reverend James Bhagwan, sa tala no ai le porokalama le Pacific Waves e winga i le whai unga. Whatasi ai mani whai pura le partia le Greens te ana tu yono, le suis a so upu, mo tangata Pasifika le Greens. Whalia Reverend Bhagwan, o lea whae ungo se manu malo o siriato na mana o mia mori i tūlangi le Pasifika, ma le aulangolango i le tau. Mai e tau ai, o whaapeo na sifi mai e i tiu te ao, o na whaia ma le sao, ima ta whaio i whaale tūla whona i whaia, se stepu i luma tau tele. O lea whae unga le whaamasnonga le rolangi sa whaia i Hague, le taulango o Netherlands, i le aso lusul whaale masin taluai o Julai. O le tu whaata singa leo le ono tau sanga o le longolango, ma wheu ia inga whaasui o malo sa amteina te mai kia onga Universite Pasifika, e lua vese mariva. O le motu o Vanuatu sa te ia ia le whinaunga whaavao malo malanga longoina niso motu o le Pasifika. Whali e tu yono, o lea whae unga le whaamasnonga le rolangi, ua leo se whae longa le lei lea mo o whaamaumonga, a le malo ni sila e winga i suinga le tau. Bei e tau ai, e mo mia e Aotearoa na whaalonga i ona uso tua o i le Pasifika. Mo le whaelo monia yo a whianga swinga le tau awa o ni sila o se vaenga le Pasifika. Ta longo adi sa veesta se tangata ta alo pito silio na le leile la kapile nei au ngā tūpulanga sa ia whaelo. O le le mau tono lo na whaalongona sa ia ile o mai lava ile taimi o iei nei. E au whia i mali toi titi lava tu muri ese mali ta longa. O le tamalongo longo wa ile o Black sa avea matamata alo le tu sanga le la kapia le rolangi o le lua whemare le futolu. Sa mo talo ilana talo fa va malo mo di sile lu af mo leono mai o mai te minei wa ave mata alo au tu le peuli o sa vea sa mo tilo e se tamata alo fil flia de tonu o le malai mo le faio se swinga li talo nga po le impact player mai se no mai no follow fale leon i de lu af fuono mai lu af sulfitu ai le tau sanga lu af sulfitu sa le mo tonu ai ile mata faioi o no lu tuto te mi sa tu ina ia te aloi sa tau tino e le tau le tosu testu sanga. Sa mafau fau i loa tūmuri ese mari sila, ma se tūlanga e furi tua ima le ato toa i le tālonga. Sa e tā uai le teimi e le ai ni tālonga sa iai sa i longa i lona tōlua, ua manao i tūua ni sila. Ma toi titi lava au le la sanga e furi tua i le kapi, o ne sa le toi fia iai. E sa toi whaiala na whai unga e toi tom whai tasi, ma tau iai le whai unga le rua survalu, le sa ta maua i loa lona tūlanga i le au e mo mota alo ale o Blacks, se i o mai lava le teminei. O moto e tolo le Pasifika tau sinioni ta amarisanga bori i polo rolangi mo au ne te polo a tene telavo le luaferu furulima ke Gibraltar, wa forfola ina ala tu au malolosi mo le ta amarisanga. Let's cook e fiti misamo, wa mai ana whailo ala tu au, wana tonga, olo ese mai ai. Wharia le ofisa silo le ne te polo tonga sa alo te sifa, e o mai le teminei, e le wha mautuina e whaia onga maripulenga. I le lato au, mani wha matalanga i le teimi wha alau tele ai le au ale junior tala. O le au ta alo e wha mai, e whai masui o le Pasifika, i ta alonga u fuafuina e amata le stona i lus furu setema. O le atkoki, o lo iai le puru a mani usila, Gibraltar, Malaysia, Zambia. Puru bi, o le ata alo i sa moma Australia, Scotland, Singapore, ma Northern Ireland. Tonga le puru si, o le afitau ima Engelani, Jamaica, Wales, ma Sri Lanka, ai o Fiji.
O le ata alo Mafrika Sau te Malawi, Barbados, ma Trinidad, ma Tobago, i le Purudi. O le whaia onga whaurulu le au ni Dipolo a Samoa i lalo lusu te sanga, Paula Stewart, sai whalia. O le whato sina le au i le teminei ua urina lea e le whanaunga. Ma i ta wai i le taime o le forfalanga o le au le vastolwai, o se whato sina umito e feu sa iai. Ta whato sina ina lea maurina i le nau usistai, ma le mita i le tunu o tamata i ta alo. Tala nao le yaso maria le tunu. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. O e silafia e iwa te si ma le tolu wha miliona tā la le se leni a le UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tā la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le e-maili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha putu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo whaafaiga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. O fia maua sau ta vale po sau piki apu, ai tongi ta iwa yaso, lua vai yaso, pe ta imasina, o le Sleek Cars o le a maua ai le fsoswani. Ua ta pena le au whainga luenga a le Sleek Cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afi. Tele la lai au kilani i saute, mili mai loa, i le o lua tasi fa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua, lima whāwalu, o valu selau, lua, lima whāwalu. Faitauina le upo le poto no le tautua matawela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu. Ma le tusi al whata oto o lona mata upu mua. O le au ngā whata oto i alo ese i e whai mea leanga. O whata oto Solomona le atali o Tavita, le tupo Israelu. Ina ia ilo ai le poto ma ia awa oina. Ia la ngona ai upu e ata mai ai. Ia mau ai le awa oina i le poto, ma le ami o tonu, ma le wha masinonga, ma le ami o sao. Ia watu ai le wha utauta i e whai ngofie, o le poto ma le mawhau i le tau lea lea. E wha alongo mai le tangata poto,
e tupu ai pealo na poto. O le ua mawhau fo i e maua e ia le poto e pule ai. E langona ai le whaata oto ma lona whaamatalanga. O upu e popoto mala to upu lilo. O le matau i le alii. O le amatanga lea o le poto. Ai ino tangata vale lea i le poto ma le awa oina. Lo watali ie. Whaalongo mai ia i le awa o atu a lo ta maa. Awa fo i e tu la fo ina le upu a lo tina. A wae whaia mea ma pale matanga o fia i lo ulu. Ma mea e soa i lo ua. Lo watali ie. A whaia wha ole i a te oe tangata angasala. Awane e usiusitai i ai. A whai lātou te whai mai. Tātou wō. Tātou te lama i le toto. Ia tātou tali alaina le wa whai fuala nā mi ole lei. Tātou te wholo alaina i lātou. E pei o le tūnga mau. Ia ato atoa lava e pei o eo ifo i le lua. Tātou te mau ai o loa tā ua umalava. Tātou te whātu tumu o tātou whale i le vete. Tātou te whai whaatasi la tātou vili. Ia tasi se tanga tupe ia te tātou uma. Lo watali ie. Aua tau te o i le ala whaatasi mai lātou. Tā ofi au vai ne iui i lo lātou wala. Awa ua tau wheturi o lātou vai le leanga. Ma whata alise sa saa ai le toto. Awa e vai fua le upenga. Aua i loa e le manulele. Ao i lātou wala malama i lātou i o lātou lava toto. Ua lātou tali alaina i lātou ia i lātou lava i oti. E whaapena alao i lātou uma o e mata pe i le oloa. E ave e seina ai le ola o e ua iai. O lo alanga le poto i fafo ua leo tele i malai. Ua vala au o ia i le me sili o na taalili ai o tangata. O whai totoa o le ai. Ua whai atu ana upu i le ai. O tau e whai ngō fie. Tau te loto i le a mio whai ngō fie se i a fea. Mai e tau e mula tau te fia le tau e munga se i a fea. Mai e vale lea. La tau te ino i le poto se i a fea. Liliu mai ia i la ua o inga. Whaauta. O te lilingi atu. Lo ua nganga i a te o tau. O te whailo atu a upu i a te o tau. Na o vala au. Ai le i mawhawhai o tau. Na o whaaloa loa lo lima. Ai le ai se na whaalongo mai. Na o tau te ena la upule umalava. Ma o tau le mawhai i la ua o inga. O le mea lea. O te ata ai au. I lo o tau mālaia. O te tau wemu pe a o mai lo o tau fefe. Pe a o mai lo o tau fefe pe se a wha. Pe a o mai fo i lo o tau mālaia e pe se a sio sio. Pe a o mai ia te o tau le puapua ngāmale ato tu vale. O na la tau vala au mai ai lea ia te au. A o au, o te le itali atu ai. La tau te sa ili mai ia te au. Ai la tau te le maua au. Na la tau ino le poto. Ua la tau le manao foi le matau i le li. Na la tau le mawhai i la upule. Ua la tau ino i la ua o inga umalava. O le mea lava lea la tau te ai le fua o la tau a mio. E ma ona fo i la tau i a la tau tonga fiti. A wā o le liliu ese o e whai ngō fie whasi o tia ai la tau. O le nofo whatala noa o e vale lea. E whano ai i la tau. A o le whalongo mai a te au. E nofo o ia ma le file mu. E file mu o ia. E le fefe se me leanga. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tau ngō fia tele. E fiso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele.
wale sa ide ola e fa mama kuri kuri ya kuri 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 ya kuri 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 ya kuri 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 ya se kuri ya fa ko sa kan se sale se u fa yo ma fa la bela me no ma kuri kuri ya kuri 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 ya kuri 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 ya kuri 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 ya se kuri ya fa ko sa kan se sale se u fa yo ma fa la bela me no ma tu ma e avatu mo o no uso tu o fe patala le mama isa tani e tu i amore mona ona sua po che riso e mama lu ma si ese fe ku inga isa kangi fe ku inga ia ese kuri kuri ya kuri 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 ya kuri kuri ke aka kamai o ke le fia ka o la valenga ma fa au so le lenga ma fu ai le sala e mo le ko fia fa longo ku la mai sa kuri kuri ya kuri 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 ya kuri 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 ya kuri 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 ya se kuri ya fa sa kan se sale se u fa yo ma fa la bela me no ma kuri kuri ya kuri 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 ya kuri 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 ya kuri 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 ya se kuri ya fa sa kan se sale se u fa yo ma fa la bela me no ma Radio Samoa. Ea, leo se bali bali tebele wati 2 minuto te le tu live fa fonga tanto wa tinu le nei tai ao il tato upole poto te walunga tu ele feita wino le tu selfat automal nei fa yaso I lunga le tautu ma le ulanga tu fonga le radio Samoa tasilima iva tolu a mo mana jole na wa fso soni atu le na fa mars au mo tanto feita wino le tu selfat autolum tau mo moa le nei tai ao ia tap sai ma so soni ai lo fo lang fa mai no nga lu nga mani va yaso ala nga fifi ai ma nga fa tai le li le o tatu se mai le to lunga o proclame ma le va yaso yo lo ia le anga le lo ye fo so soni tu maulevi inga o le li mota e mewa ye fa mo ta to lana fa na le va nga tai a fifi proclame fifi mai e fa talo fa pa mo rungo tanto wa tunu le fo ma fu ba ilunga lana tatu ma udanga e fa wai le unanga ma sadel si fo ngol sa wa tslima fu lo mo mana po kala mel nei va yaso ba lava le so fo se pa ye man le taya o le nganga al fa tai ma vi ingol tatu tapa ulangi o am fa te mai le so fu ma se fu to ma tua tu asin sina I mauto malawa ya mo wai nei taya fo po yaso le tatu wola fa wina yo tatu tiute ma tatu nga wenga atalo fatu le tai out sof mar malo tatu o Yesu Kristo malo lo sai malo fu flau malo talo o to faiva mo to tiute le aso mleaso ia o le pola o le fala maula le mula tapte pa ia o tiute manga luenga o lo fengai mo le tatu wa tino atalo fatu le mafta mai la fenga luenga tofi le tu isunga fa fengai ngo feo yo tala le alo fa pina foi nga lu so se fata faita ulanga pa talo fatu po kala me le tai ao malo se fo manuia pa talo fatu I tatu wo pa anga man lava le fifi mai le le tai ao mo tau le radio Samoa pe ona fa fonga ia yaso te tasi mai lava le songa fu se pa ia mai le tai ao malo se fo manuia malo fo se fo lau le am tadia tatu po kala me le tai ao se pa fo le jula se football le lua tele liso tatu ainga leua ma futo mai nei foi tai au fa talo fati ya to to ia fa pele na te fa si mai tono lo fa finga luenga ma lolo sai ma lo fo usul nei tai au ye inicio a onga ile o mafaiona anga ia tu fa na tono la tu fa le onga ia o pokalame masani ile o ye se mea fangale ma tu ia o ma fo le ia pokalame onga
ua tau fia ita mai tifo i lea mai a lea onga ai ona a whaia onga. Lea lai whatalo whati a te utou ia o whaia onga le nau usua i fo i o tau tiu te motou ngā ruenga nei tai au. Ia ma whatalo whati i ante oe. Lewa e nofo mari whale. O le nau e whianga i fo i mare wa ingo nei tamai te nei tai au. Ma alo se fo pa ria to tele fo avita vale le fata sibai dunga tatu tautua fata lo fatu ma nganga fia nei tai au fo ma nei aso ma tango fie fata lo fatu alo as fulu minuto te nei le tu live tale tu las follow ona tatu se ba fo ile avatu ia tatu pakala masani to fa wino le fasala wino tatu tale vai frua tapere mal tatu fa malastino tatu prima che ti pe au tatu fa malastino le taiao panga solo foi le nisio tatu vanga musica so i fe filoi wala vol tatu le no tatu wa tino
whakabali le sunga DJ Ray Peter fa whakabali le table le tai au le te luas funu me fabi te. O le ta le o le tu let's follow. Papaloti di sotado pa nga ilunga le tato Facebook le hopata si mai ilunga le tato tua. Aso pesi Josefo kun mori malo se fu mori le tai au. Le nga upu tomuli. Fatalo fatu le tai au, malo le usu le vayaso. Fata si mai nai kala estete fatalo fatu le tai au fo. Atala batu sugal fafikainga ya vai sema fatu pa mani matatu vai hipo live lo mafuto mai na I Otara. Ya mai se foi la finga luenga tofi le tua o tofi le tua ya pa anga malava tatu vai leo lo mafuto man lita yao tau mafale vai le tima a lo sekia. Oh. Ma ngai. Malava le breakfast na mo tatu. Mau ma le shake upo. Motu malfatua ya ane alofatu mo uru malfana mafuto vai le lita mai príncipe au Italia. Si o papa Savili Male, ma alor se for laude le taiao, mata se vai na manu kau. Dala tato leida tolu fit tasili mai tolu fit tasili mai tolu. Al fatalo fa taiao mal fa filwa. O ite mana ite fatalo fa ye le taiao la tato leina na. E por fa vivela le taiao. E ava petele uso fa so savali. E al fa vivela la lo talaina tolu fit tasili mai tolu. Tolu fit tasili mai tolu. Tato telefone te vala mai te fa malo I se tasi fo yo lu ainga se tasi lo fa nau le na wanga ia tu monga luenga fai umol neva yaso. Atala fatu se Khalifa committee. Good morning malo se fu panuia. Nita saulo fatalo fatu po kala ben taiao. Ata si boso se ya Daisy brother. Alo fatu ya te abal fatu malo falo. Ya mai se fo tina. Le wa bonol tatu leina tatu fatalo fa ilunga al pokala mel fifia mai ma fa fonga les falaile. Tatu wonu fatalo fa. Halo tia. Malo se fo bria. O mai. Mo fa tai o ba taiao. Ia, le fo se o mai I se I. Ni vai pe se kala se I wa ko singa kile ia ma ka fo ia se amo han venga. Seki, mo mol fatalo fa taiao. Ia, ai alo fa kela ila ko fa tia ba wi nga luenga ia mai se fo ai inga lo fe ngai mga luenga nge ia so ai mai se fo ngai fa nga ia wa o nga ia ma wi kele sa mo. Seki. Malo fa tel ma fto bal nei taiao. Au na mal tau tua fo ia le to fide ya lia. Mal tatu vai le hepo life lo ma fto bal nei dosin. Tono tatu fresh toys. E volto tele tatu pa anga le ma fto mai ai. Benedito ami tona I fatalovatu, good morning. Fatalovati a Mike Ae. Oh. Clinton le ma futo ba yan ni vai taimi ingalunga fa vai taimi talo fai alo fatu. Malo se fo bonia le tai ao fo Luisio fatalovatu malo se fo ba laudele. Ta do ngol fatalofa, talofa. Kalo fakia. Malo se fo bonia le tai ao. Ai manga ia fa pupu ngolo wingo. Io e pa wori ngo wa mo les falaili. E fu fu se lengi. E fu la nga. Io, o a maritina. Ya. We lo fo ya o. Orkinga na ko kinga o malu. Ia, malu. Ia le. Ia bo boli la fa talo fa le tayao. Ia o video kwa fa kalo fa kula u kalinga. Lo kul for ni kaya. Ya, molekule pakaro fo ya ingo me fanga me se fanga go so pengarwa. Ya alko ingo ya ko kiki fo se ma fanga me la dungo ngo lo kiki pa. Seki, ma ngaya le na. Ya ka ko felo skai. Alo vatu dau mo udu mal fana mo ni tele jayao. Sei foi ya, lungal tatu le na talofa. Ala para kiki malo ke porang balang baka pira para kiki. Talofa tau o mai oi. Manguia pa kai de lo pode komba lo bako. Oi, o ngai manguia lo bako. Ah, manguia lo bako. O oi kalo fai de lo bako. Fa pe kai ai wa malanga lo bako aqui ai oi. E ale ave lo fatalo fatayao. Ya, pa kai ava kiki bolo abo. Pakaro pa aku ainga umbal lo bako ai ka kulfanga pakaro pa yo ainga lepa sabai.
Ambasu ainga le paka, angero kinga, angero kobasa mai, pakaro pai ekalesia sese ngeya kungu. Ambasu ya kungu pele sabo, pakaro pai kungu pele, ambasu baro sabo, baro ngusina, ngaka umba ngusina. Ambasu kia, pakaro pakura flora kia. Oh, malo san. Ia malo se fu Maria Tina. Ah, bai ai pemi. Se kia me mo bo fia ko va ai ko va e ko sa. I ai ale wo ko sa. Ai ale wo ko sa. Ko sa ro fale ke. Oh, ia le. Ma wala va ngoma ti tu ba pesca. Pe abole no? Ah. Ai, ka ko yo man le we fai, la yo si sa fanga we tuela ko me kauli mo kauli ai ke ma va ko sa ngi do fa solo. Ia le fa tai a tontina, ma ia le vandoa, mana ia. Ia le fa ku show kausi ma si a fanga. Ia le fa tai mo ia tai ao. Ia fa sei fu. Sei foi ia. Te bele wa lo tai se football valu minute. Ora dalo le tulas follow lunga tatu fa talofa. As falaile ma fofoga las falaile o mai oile ne ia as falaile o tilia sao fatalovatu le vai ngale tai ao fatalovatu ia sia utama ia fai fua sao ai mai se sia upele o lo fea ngai manga luenga le ne ia so ia Wallace je ia Wallace ma ia tel tai ao fatalovatu ia me fotoa malo se fua laulele Luisio alofa bomole atu fa malo el fatalova ia fesola i vinde male tinau le ainga male fanau ingule ki ma falongolonga atu po kalame falongolonga atu papa toe patalo batu sulu malo la pala usul le foi tai ao si apita kun moni malo fakten bafta mai lungal fatalo vati asi vale pas pasesa malo fa tasima inai California Sipati tuwala fatalovatu mai melepode o si Chanlia. Lungal tatu fatalovatu ai le tayao. Le sunga le pulo le tatu Island style barbecue. Le sunga ya tango malfatu ya Julie. Mana urang mal tau mo tatu awani ngalo na nei tatu free bageti papa toy. Halo batu saya Gelani. Halo batu Prada. Ya jauh luar malfantua ya leve malfanda ma foto mai nai prisped au Italia. Lungal fatalofa. Sau don tato laina, se fu laulei. Hai. Se fu bagia ya ke otina wa mai o lobkua. Talofa emang dia fa fikai wa mai oi. Ya le mangu ya fa fikai. Wa pe ke mari di pe ke fa ka fangasi ngasi. Li ma ali lo wa ngasi. Oi. Kalau Malu, fa. Ona le makolo se fu ala wei tina? Mo ba se fu. Oi, va se fu. Okay, ka ili le so. O angi me. Ona fe sili la langa o tama o tina matua le wasa. O angi me ke kau mangku ila so sa mo ilo so fu. Yo ma le. O le me ke mangku me ngi yo ha bonga. E ke lo tia. Ke mangku le le me fa ngai kinge ka ele ai makama e foka ko mai ngai bukala ya ku kinge ki wa ola le mau chemical va le o ke manga kuale ki polo o le fangu o kale momo si o kingo sa mo nga me o le fango le lolo e ga ke manga ku nga fe au masangi wa misi ala ia dia lufua e ai de fale o kesinga ia la vai keimo de lolo ala ngi vai keimo nga vai fa nga de luxena e o lo kingo fo ile maruru mar vivelo tau io ia va più po le lotion ia nga so e fa ku mo nga lo ku nga la au o le fifi ia o kaime ka lo isu yo le lolo el manga ku la vangi me o me fo yo o kinga mongi e poa fa ngai fa ia lolo manga ia pe nga fa pe ma fa ko fa nga me ngiska kalo fa si do makua ia ave lo la fa talo fa mi si nga mangi o lom tua ia fa talo fa tu inga yo mako ai inga sa mo la fa fo mai talo fa fo ia ke o ko mala va inga fo inga ngi sila ia me se fo si ko inga ma si lo makua ia pe mika ia ma
Iyo lai manga kua lava ai wa te koko ngela wa ikala sila kuma kau lai manga o asilo makua ke koe la kue de fa pe foi de la kue mai ni sine e kul va ai de akila ya ya lo wingoa va pe wa ki o pa wa le o me kaulima ti e kusi la lo ingoa pe wa va ai api ai kala fu foi ya ko la ku fa pe ai fu ko va ai me lo fa wa la fa pe ai fu la ko sa ko la ko ba se si ula wa la va kalo fatina wa uma yo fa kalo ya va kalo ya wa de le ti ya fa mai ngo fu la au ai que ela calma tira uma coisa ia faz e for fa ia fare lima ai do mago com calma tira uma coisa ia malotina pai po avange eu cai ngi fo ngai ko ngala pa vai Dai melewati na utas full maltolo minute tale le chula se fulu. Chula sa bola fatalo fatu mafuto mai dai papa kula. Fatalo fatu ya fa pa ia tu ya mafuto mai Canberra. Si tu tatu fatalo foi lungo tatu YouTube. Ropeti mai lata fatu mai Brisbane Australia. Radio Sifa fatalo fatu po club ndai jai mel jaya. Malor si fo dia, malor si fo laud le. Lungo tatu le na talofa. Aro bandia. Malor si fo dia. So le lo mo ko sa kala ko si ya. Sa kala we le lo mo ko nga o si lo. Wasi lo mo si lo. Wa mo le va lo ke le va ma fo si do le safari. Ya, alo pa so ya mo le tu la pa ma no e de so ya tambe ya taupa. Ya mana saya profile la paps. Ya dengan teles macam ini Malaysia ya community church. Ya macam dengan teles ya macam buat mai ya tanah ya dengan teles ya milenial so dia de Ai pera. Maria Lawazo. Patalabat po kalabel de Jaya ya Immaculata Robinson. Malor se favoria. Isa Molina. Patalabat le ba ngal Jaya. Le ai mafutatu nei fea mafutatu wa inga ni manono tai sio tina ya mafile la le si wow ya mana yo wa inga momole atu ya lo anga man fa malo nei Jaya yo inga umala bi Samoa. Patalabat boy. Le ai olof angala ia mai California. Mai a isa ai momolisi ona ai ngai manono tai. Tina ia mafi le lesi wow. Mana iona ai ngai umalawi Samoa. Lugal fatalofa. Malo kikia. Malo se fumudi o matai. Le fo ia se ka usuru le mai pele la yang fo ia fo le fafo. Seki. Ya, o fatalofa. Ioi. Moria fo ia lo fa ngai. Ngai sila le malu le vao fo ya pera hoi pe lua masiong ainga ngai ainga malava ngai ya la ngai ko kele fa pe nga fo Australia ya ai fa ko fo ima piko nga fa se fa malo ngai ainga malava Samoa mai ai le makongu I makau ku le fanga kulo pa ia jo makongu la leo ye ke o fa kala mai fo sisi ya mai fa la siu ya a puru wa yaka malengo fualo ya momoriako o lo faanga I kongo ngai o kaku ainga ka kuangar ka ku paloka vai uma suyo le fast ngai ka fukuri mai nga oi foi paloka ia o ngar ka pu e mai le ka o paloka ngai ke paloka le fast lua se lau I le vai aso le wa ya mal falo alfa kai lava kia Agora ele vai calo faz uma campaign no paloka. Tao le kala le sino bakwa kafi akai. Banga ya malo.
Kako le vale, afu uma le asfalei de la ko. Patalo patalo udang bercua. Ale diji salo mafuto le fengo la pepe tala imale chancho fengo lenga. Ya la kamala leo tol payeli. Ya lo fatu so. Ese lo faringi kamagi. Paulo kamagi kiri kai ngofo le leila ngai. E mafau fau ilia ia awan nei. Polea umanga kosol upa usul kaya fenga luenga sau kosol upa. Koe laku pe moel se furu koe ala kaya koe kosol upa alu fenga luenga. Omo tangata mafau fau lo loto. Malele malo lo ai masi male fefe. Chalo fatia la pepe Yohane, chalo fatiaina. Hello, ciao, fatalo fatu le vanga le tai au se fu moni ele telenga. Para kolong atu mama patatu ini naulu le fatu si mayai. Au sangi si au si fatalo fatu mai melpole Australia. Fatalo fatu le telenga titia kiciona. Ole jato fengolo kalau bafuto mai na le moto Samoa. Beta vale ubala manu la jele. Pe fai malu to fai val ni yaso. Ya pe fol pa iwo lunga jato wa jenu. Da wa ya tu monga luenga le tayao. Papa ya tu ya. Ya fai mayo le molia tu ya fa malo. Iman rewa ma Ottawa. Ya ma Samoa ya lisa bailoa ma vaitele. Manu ya labal fa ungal vayaso. Abu Dhabi di sola uso ina ngalunga fa vai tebe lo fatu lo sia John Masefo. Tolani ya lo fatu prada manu ya ngalu ngalo fa kai mau jo. Ata lo fatu sia uso ya tausanga. Yo. Aku ya fai ngai ngase kingo pape o ya ngo fingi sile kele mai ya ko ai skari wa kiri nga fa kele le mai Kisa solo fai fatalo fatu po club le jebal tayao ya mo le atu lo fa anga yo mo ai malaba ma butu mai nai mele pore Australia so bo le basi da londa balu Se basi na fafi fianga mo tatu le nei tayao ia na tatu tari wa turola ia lea abatu ia tatu faringa tari mai lea se mai tale tu las folu te fasala wina tatu tala mai samo i vai fadua to coba udanga se yuli malau esa ini maleota ngalo le fia vai awa le fo ila ol fa unga le yaso te fiwa uti tilo le to o mai ya tawia se ukufai mofie momoli mai ai masefungala manongi masua malie efa amata mofie ai mateu teu lo ula o ai la pele ea o malala ile fiaba ai le moana e a fatia ilo uba e so o le vasa e le saufia sa ualo fama taulai tue ta umai a po o fea o la kupele e a
Does someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. Go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malau to o lua le mawhanau mana i o mātua. O te pala au I le Healthline pe a whaia langona le tino mai e se tasi o I mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga mai mawhai ona o tala no e se tausi mai mō fautuanga tau soifua malonoina ma whaamatalanga I mea te tau ona whai. O te pala au iai ai le tinga ina seisi o I mātou. E awa noi te mi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo I le fesoasoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa I lau lawanga ngana, e lea I fo I se tutongi, pala au loa le Healthline, I le o walu se lau, ono tasi tasi ono. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E fesoasoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai I New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi ono valu whawhitulua. Po le olua tasi ono valu fitulua tolu o. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e I laungangana fitu aso le vai aso. Talofa Samoa. Wa ule nei o kasputi alu, a wale sui ya lingila wa ule kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Tai Maria, mai atero mole so. O whawhitiara malo New Zealand ini manatu e whapea. O le ofisa forward vang o suenga malo America le Federal Bureau of Investigation po le FBI I Wellington. E taula ia e whasanga taule ia seina e uilava o se manatu sa whaia le whatonu o le ofisa. O le I whatonu o le FBI, Kash Patel, le sa whiriwhiria President Donald Trump. Sa ia wholawhola I le asonanafi le teleino le ofisa fau I le lo mua. I se whaamtalanga tu se sia sa wholo sia wha te seima se te video. Le sa whaalia e Patel. O New Zealand ma Amerika ngā nulu e whaatasi ni se o mata upe pito sila na tau o ke lope I taimi o tātou I nei. E wha mua le lisi o re mata upo I le whaasanga tau lea I le whai ngā malo wha komunisi saina. Ale CCP, Chinese Communist Party. E anga I mai le tūlangi le Indo-Pacifica. O isi mata upo e au fiai le whaasanga tau I whātou ingo whala o whaasaina. Ai aino o wala so te ingalau tele ma pui tangata sitseni I le rolangi. Sa longo fo I le suiso upo le FBI, Ben Williams, I le lominga ale Daily Mail. O le tutalaina o le officer phone, o se stepu a vea matalaanga I le whaamaro si ati leo so tanga manisila. E au fiai ma le whaafto ai o le whaatupula ia. O whaamatau I te minei. E afua mai le tulangi le Indo-Pacifica. Ai patino lea, mai whaatino ngā tunu e peo le pāti whaakominisa saina. Sa mua wa aia ia Patel I le no whanga le Parliament I sila I le asululu. Ma se whaamatalanga sa whaamauni ai sa wheloai. Ma le tamata e minista e ngafa ma ofisa spy I sila. Ma le TCSB, ma le NZSIS, I Arturis Collins. Le minista leo Mark Mitchell, ma le minista vai fafo va vasa mane Winston Peters.
sa Falia Collins o se felo inga mate ina tele mali tele o tala noanga lele sa faya e si o mia ele mo mia o le FBI ma officio fa amtalanga fa di lilo ni sila ai mai sei leo ina ia tele atu le ngāru lue fatasi o le whātupula i o le awai mai o le FBI New Zealand e tawala mai sona office New Zealand li po tia tu sawa i Washington e DC America ai leo Canberra i Australia Faria Collins e nao New Zealand i le whaalabra tonga tunu e lima o iloi o le Five Eyes e le o iese office o le FBI e ulava o lo ieni tangata whawhainga ruenga ai ele o se office ato toa a tunu e lima le ai awhiai America, Kanata, Australia, Britania ma New Zealand o le penga fam taranga fatulanga ina maulunga le rolangi o fa mauma waitala anga o sila e fa ora fa solo ina mo watu maleto e aia ono le fa titingo tupe avia e pe ona fa mauni ai le matanga ruenga o nganu ma mesina o fa titia le malo ia le numero nga ruenga i le matanga ruenga e pe ona avea ma fatu o le fa sino manga o le tunu o le nga yo inga le malo mo le fa sa ino le 2 miliona tala mo le fatu sanga ai wa fi nau ia fai tonga o peo se fa longona i le siria tu lea o le fa mata nga ina o ngadu na i lo se fa tanga to tupe o nga ruenga e fa tanga ta fa pito sinia mo fa mo mongo talanga o palasi ai le ulongo ina wo mai ona fa ti tire matanga ruenga ana fa tupenga i le tala fa ta o tupe o le tau sanga den i la fa inga toa e luos fuluono nga ruenga o la lusi o pengo fa mtalanga la ulo i talanga ya fiele te arab le encyclopedia o New Zealand wa ave se vaenga ai o le rifa pito i talaanga male fa tonu ao tu singa ale encyclopedia ya Jock Phillips sa ia lungo ai vaenga tala ale the detail wa matua ai so na matau i le tulanga i o nei lava ina le tu vai ale upenga o Phillips ave mo office silio talaanga le matanga ruenga mata upolo to fale ai ave ma fa tonu ao o le te ara ma ia ta wai o nei swinga o tipi ai le wauare to mai whapitoa. Malama ti ele so lofo le whaitau tau sanga o malama nganu. Ma o iailu na popolenga o ni fuafuanga e whai ele rumanai o le al toile le iai o na poe ma whaamau mawina. Whali e Phillips o ni upenga o talaanga o ni awala o whaamtalanga ta o tele o le ngata ele loto i whare ni sila ai whapena tunu i whafo. O pas sa pasia le malo Australia ila sona nafi le tula fono tipi ia longi to makia onga le lusful posene makilia ile sidia male se fulu ono biliona tala Australia o ai tala fo mo le 3 miliono tanga to ai tala fine o le tula fono fa tonu ina fo le promisi au tu le so sani le e tau tu mama mai le tonga tar so fanga o le tula fono sa pasia mo le patia le par mia Anthony Albanese talo mai ona toi filfilia de fainga palo te ya me e se tasio vai nga pito to telo suia sa filfilia moste mo mo ile atuno sa falia Albanese fam talang sia sa la to promisi li tipina le ai tala foto mai tia onga ile me mo mo la to faia pa to telo yu fainga malo le me tonu le wala to fatino ding wa falo lo ngia mama ia faia onga faululo ne atuno ile tina o mriune Chinese Margaret Glockburn Tauma o se toa lango malo se tele morning ngana Samoa Tauma Samari ule stona ia kilani le fits mar fito to sanga a o si o mielo na inga ino maliu mali ngasi o kanesa o le mama mo le sivia mar fast to sanga o Tauma sa ave matina au tuinga ngana Pasifika manganu le sa ia fa vai nai lu ia onga le onga fa Samoa se urua ia onga sa laisenina fa onga ilinga ngana sa mo ia onga amata ile a feibsela was folum o Dr. Tafili Utumapu McBride se fa ia onga senior ile o onga o universite o suenga SS au kilani le AUT sa ia fa amatala ina ia ta uma o se tangata sa avea mafati te inga moni ilona o pongina o na tari tonunga o le taiula conferenisa e kalesia le Pasifika le Pacific Conference of Churches por PCC o ia whaalia, o le whaai unga tu mātila e winga ia awhianga o le tauma le wha masnonga pito e maurunga le rolangi, o se manu malo tele, a e tele atu lava ngā ruenga, e mo mia o na whaiaina. Sa whaia le whaai unga le wha masnonga wha avao malo le International Court of Justice po le ICJ, i le vastuluai, e mo whaia na mo lia wha le tūla fono ia tunu umo alato kasa ona mai whatoanga, e wha matu ile ea. O le manatu fau tua o ta ua foi o le mawhai na pui o tangata mai a whianga o swingo le tau.
e whaono solia i tula whanu whawa malong. O le whailo tusi au awar konferenisia e Kalesia Pasifika, Reverend James Bhagwan, sa talano ai le porokalama le Pacific Waves e winga i le whai unga. Whaatasi ai mani whai pura le partia le Greens te anau tuiono, le suis a so upu, mo tangata Pasifika le Greens. Whaalia Reverend Bhagwan, o lea whai unga o se manu malo o siniato na mana o mia mori i tulangi le Pasifika, ma le aulangolango i le tau. Mai e tau ai, o whaapeona sifi mai e tiu te ao, o na whaia ma le sao, ima tā whaio e whale tūla whona e whaia, se stepu i luma tā utele. O lea whai unga le whamasnonga le rolangi sa whaia i Hague, le taulanga o Netherlands, i le aso lusul whale masin taluai o Julai. O le tu whaatasinga leo le ono tau sanga o le longolango, ma whiuia inga whaasui o malo sa amteina te mai tia onga Universite Pasifika, i le rua vese mariva. O le motu o Vanuatu sa te ia i le whinaunga whaavao malo malanga longoina niso motu al Pasifika. Whali e tuiono, o lea whae unga le whaamasnonga le rolangi, ua leo se whae longa le lei lea mo o whaamaumaunga, a le malo ni sila e winga i swinga le tau. Mei e tau ai, e mo mia e Aotearoa na whaalonga i ona uso tua o i le Pasifika, mo le whae lo monia i o awhianga o swinga le tau a wao ni sila, o se vaenga le Pasifika. Tā longa o Addis Ababa, stasi tangata ta alo pito silio na le lei le laka pili nei au ngā tūpulanga sa ia whaeilo, o le le mau tono lo na whaalongona sa ia ile o mai lava ile taimi o iei nei. E awhia i mali toi titi lava atu umuri ese mali tā longa. O le ata malongo longwa ile o Black sa avea matamata alo le tau sanga le laka pia le rolangi o le lua awhia mali le futolu. Sa mo mota alo ilana ta alonga whaavao malo mori sile le lua awhia mole ono. Mai o mai le taimi nei o avea matamata alo au tu o le peauli. O sa vea sa mo moti utilo e se tamata alo e whirwhiria i tu tonu o le malae mo le whaio se swinga li ta'alonga po le impact player. Mai se no whāleo whāleo leo. I le luawe se furuono, ma le luawe se fitu. Ai o le tau sanga luawe se fitu, sa le mau tonu ai i le amata whaioi. O no lu tiuti o le teimi sa tu ina i a te e ta'alo ai, sa tau tino ai le tau le tosu te tau sanga. Sa mawhau whau i loe tūmuri ese mari sila, ma se tūlanga e furi tu ai ma le ato toa i le ta'alonga. Sa e tā uai li taimi e lea, iei ni tā alonga sa iai sa ia longa i lona tolua, ua manao i tu ua ni sila. Ma toi titi lava au o le la sanga e furi tua i le lakapi, o ne sa le i toi fia iai. E sa toi whaiala na whai unga e toi tom whai tasi, ma tau iai le whai unga le rua survalu, le sa tā maua i loa lona tūlanga i le au e momota alo ale All Blacks, se i o mai lava le teminei. O moto e tolo le Pasifika e tau siniori ta amarisanga mori i polo rolangi mo au ne te polo atene telavo o le luaferu furulima, Gibraltar, ua forfola ina ala tu au malorosi mo le ta amarisanga. O le tukuki e fiti masamo, ua mai ana whailo ala tu au, wana tonga, o lo ese mai ai. Whaaria le ovisa silo le ne te polo tonga sa alo te sifa. E o mai le teminei, e le wha mautuina e whaia onga maripulenga. I le latu au, mani wha matalanga i le temi wha alau tele ai le au ale junior tala. O le au ta alo e wha mai, e whai masui o le Pasifika, i ta alonga u fuafuina e amata le stona i lus furu setema. O le atkoki, o lo iei le puru a mani usila, Gibraltar, Malaysia, ma Zambia. Puru bi, o le ata alo isa moma Australia, Scotland, Singapore, ma Northern Ireland. Tonga le puru si, o le afitawi ma Engelani, Jamaica, Wales, ma Sri Lanka, ai o Fiji. O le ata alo ma Afrika Sauti, Malawi, Barbados, ma Trinidad, ma Tobago, i le purudi. O le whaia onga whaurulu o le au ni dipolo a sa mo i lalo lusu te sanga, Paula Stewart, sa i whalia, o le whato sina le au i le teminei ua urina lea e le whanaunga. Ma i ta wai i le taime o le forfolanga o le au le vastolwai, o se whato sina umito e feu sa iai. Sa whato sina ina lea maurina i le naunau usistai, ma le mita i le tunu o tamata i ta alo. Tala na le yaso maria le tunu. We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Perception
Ina miki mai E a whai wale laki O te fiu e telo Koe noa uma o kou ia maiki E noro usu sau kau Ka ki e aku i o Maka eva aku i kai Hape mai sau ka ranga le mai skai Mai mai put o so Sa pe fai so o Sa o ai lau kala Mai sa o mea Upele au bele Se kau fai keke Se hou swai dele Se po wai dele Ua kou bele So yele telo Fai mai e sparrow Se kau kala sa o Pesa kou iai E pele ku fa mai E maua o le bai Pa susu wai Uai kou bele O ma o le pese E a fai mai dele FOT, here we go Ja A is the name of the game FOT represent, make you feel the same A J's rock, I turn it up the beat Super mics with the flow, I'ma make you believe it I'm about to break it down for you Make it easy for you till we see the moon Slag on, let your brother sing it up to the sky I'ma rap for you till the end of time Give me what you all you got Tell me now if you're ready or not I'm about to blow up the room Do anything for you, so what the hell are we gonna do? Fly high till we see the clouds Ready up with my leave my drought Baby girl, come and sing with me Come and dance with me here in the FOT trip Se kau fai keke Se hou swai dele Se po wai dele Ua kou bele So yele telo Fai mai e sparrow Se kau kala sa o Pesa kou iai E pele ku fa mai E maua o le bai Pa susu wai Uai kou bele O ma o le pese E a fai wai dele Au bele Upele au bele Se kau fai keke Se hou swai dele Se po wai dele Ua kou bele So yele pelo Fai mai e sparrow Se kau kala sa o Pesa kou iai E pele ku fa mai E maua o le bai Ya, di so tatu fa fia fia ngai tebe tai au nunga tau chupa udanga si fonga video Samoa ta sini tolu a mompo kala me fanga solo mo tanto ile nei foi tai au o le so fa le tolu ngai fi au manga luenga pe ngai mo tanto wa tino u fa talo fa tu sunga fa venga ngai ya pasta apel po pasta balo se fo moria nei tai au ia le li o manuela wa sunga fa venga mo fa tua mai sil tatu e kale si nai howard tolu nga tole tau chupa udanga le na le fia ngai se uli mo la mo tatu tale vai fa du pe nai fa fonga yai o le vai so la to se vai fa poponga I le vai so fo I lona so fu le tau masani pe ona yai ya tatu tale vai fanua tatu tale talonga I le tau le fionga se uli malau tatu fa malastino tatu se mai lo mo tatu fa malastino nei taiao lewa to tau no malisa o le sungal fa fenga ya basta wa bau ya wan la vol tatu fa malastino nei taiao ka ko vevesi e ima o vevesi lungo penga te failangi vevesi I desi piko lalang vevesi mai I desi piko langi ai te tau ana fai mafailo fa malastino tatu te le loa me te topo ia tatu te le lo fo le telo fa mai le anga I mai ai le leia sa wale mai ale na matua I fit ya fit alo tino ma wale maso te e tua I il tatu fa ma wa vai de wa manga ia de kusa wa bo pai e aku do fai au ile va ku ringa ki ngor fai au ma wa se fu maria lu sunga fa fenga ba lo le so por le tai fo le lo fo le li fa malo fo lau fa malo fo se fu mo la nge mande as fo vi ia le lo fo malanga le tua te tia malo fo fa malo si mai le a tau tua no le am tangal vai se yo me fo la smul mul le le vai so las fa le ia la so malo lo nisi as fo fenga lu ngai nisi a te tia ya le anga leilo le tua o le ola mo le malosi populae sulu matango fie le lai foringa vai o le tua ya le anga leilo le tua te tie lo soi fua maso mato wala pa te le tua wa e pisi anga luenga ai me se foi nga luenga lo fenga malo sunga fa fenga ya fa nga mai lava sina taimi a wasi tatu fa malastino ya male ton fai lava mo moli lava nei poklame mo nei tatu matu tua ma lo tatu watunu wa po fia lava tatu te pisi lo sunga fa fenga tatu te mingoi o alu atu luma sa tua anga I lungo penga te failang ya wa ka ko lungo penga failang le ko lungo le pe ka ko tatu wolo lungo penga te failang wa ko ai ka ke fo I mai ya
e ka kawan fa marski ngolanga o le ka ke laulangi e ke le hanga ko ai de telo mea e tia e te saulo lo peng fai langa tu saulo wa ke lungal wangi bongimu ba alu lungal wangi monimo wa fai ko au me lungal wangi monimo ma fai ko ki kilo le mu ngai kangaka ia e o foi la ia pa u me foi la ele le lo pa u me la lo e pa u e sa e ku le ia wa le te malos ia me le o le alu lunga e kam fai e level le lo tatu so fu ma le ola e level ia me tatu fai levo le ai ia levo foi mal malo siritino mana ia awa palengi me uma e palengi te tio kalengi o me nei le tono tu spa ia lima tolu o i dua maltasi kalengi na me le tua i rifa pe a mai o le kalengi lenga la kuala ia kangwe wala bar kalengi kasi kangwe fai ia langa o me uma na fo i mai le kwe ka ko e non tau ai fo longa o mea no fwai mei le tua e teimina e whaingalu ngai ma mea uma teimina e tautu ai ma mea e whaungala te me te alu e sem e sui whainga ai tu maua whawai mana ia o ai le whapea te tia u whawhau o ngo le mai e le pea u whapea ngalo u whawhale mo langa o te mai i le momo le no whawhale whamamalu o le whawhau ai ngata ai le masani ai o solo un mai ia ono família le no solo o mai fai fa ia pe va tau sanga ia como tau sanga la foi fa tau to li ngasa ngasa rutino ia wa wali lo polar ko nga mai le mo no me lo nga fa mai ena ngo sui fu wala uskaiti ia okay anga alwa o kolengi mo fai lo fa malostin ono tala tangata o le atua nga mai le poto ma le ka mai ia tato e fai ai mea uma tato teno no foi lalo ma vai langa o la vale mau tia o lo tino o le malu e fio ile ngang pa ia o e foi o le taulanga ola a wale ola le falsale ke alu ke lo koi o le taulanga pa ia ma taulanga e mali ia lango winga la tauna malosi le meo si e taulanga wa foi mantua foi temio Israel ele fia le tua i se mamo e mai o si e taulanga lango winga a fai o le taulanga o le taulanga ola o te lato e malosi ato to lo tino o lo mafo fau e ave taulanga i le tua o te le alu mai i lu mo le tua langa ele o se tua mai le o te au na i lo so no ngala wa pela sta ma tausanga ska ma kausanga fangaio ia lai mai lo winga lai le on tata ma ilu manu foli ele o lu manu foli ka ma da vai mai e fale ko ngwa mi ele le mai e salmo wa mai e salmo kausanga ia le wa fa fonga le fiau ia fa le leila i o lo langa ma unge Awa, wa le mai fa peanga ia ri ka mai peau ia ri ka kala mai ko le fiau wa le alo fati e leuso wa ele leile mai samo una lule lu mo le tu ai fa pe mai ele salmo ele fa ilung fesili le ala ta tali mai la mata ta walu ka ko la si ka ko ka un malo si lo kino en la saungi ke ta po ile tua ia tulunga tatou e mai ia vai tatou tamam tina matua ia vai mai kai mamai pio kan sang ia tatou ia bolim fai tu lunga le wo wheelchair vai ai ia ke tau sanga ia foi vai ska bolo ia vai e ke kulo lunga ngai vai le so ia kulua ia tatou matua falolo ka au te sa fa ia mo fai do fa mastino kolu fa lima tua aluma ngai ia kolu fa lima ya wa pea ya alu kas dua gol fa lima on fik val iwa sulu ya alu gua kas alu tua gol fa lima ya lunga kas dua fa ia ma fa mi fa mi ngoi la to tau au ma lima po ngaibi dua ya gol fa lima ya lunga kas dua lunga gol fa lima ngai dua kolu
fa Ya. lima Lunga. kafa kas lua Tafa. kolu fa lima lalu ngaya. kas lua Lalu, kolu, lalu, fa lalu, lima lalu. ya dan wali o vai o au dan wali ya Si ilunga, si Ya. ilunga. ya alu Si ilunga. kas, lua ya kiki luma kas Falo luma. lua kolu O fa, tato ya sa fa lima. ilunga. ya ka phrase ke lunga Lunga. kas Sa ilunga nofo. lua Lalu. kolu Sa ilunga. fa lima ya Lunga. vai Ya. kas Luma, falo luma vai, falo luma vai. ya le kua Sa ya, papi lo tua. le va lo le ke wa kinga se maso se vai Ya, manaya. kas Se falo luma vai vale pi. Kol, Si ya, fa kua. pia. Ya, tu lalu. kolu au kafa Ai ya. Ya, tama ya fa pia vai. kas lua kolu Ya, le tafa. siku Ya. ya Halo. Ai ya. Vale, ya kolosi Lima tamatau, falo lima tamatau. kolu ya le siku Falo lima ngavale. kas lua kolu ya kua Ya, toso kas, tua. lua kolu le silima Ya, ngavale toso tua. kas lua kolu ya Ya. roa pea Alu fa pia lima tamatau. rolo magaba bo Ya, over koso fa pia, koso fa pia. Ya. kolu le Ya, siku ngā mare koso ngasi. Abe si ai koi ngau ngai au. lua ya Ya. sa Ai, ya. lunga ya koso kua Tua. gas lu kol ya koso luma Luma. gas lu kol Lai ya. lua Ya, alu dunga. gas lu kol ya koso lalo gas Lalu. ku fa pe lua Oka. kol Ngai ya. fa lima Ya. on fiko val Alu dunga. Iba. Lalu fai fai Fulu, lemu. ya Ai ya, mangai ya. ya luma Ya. ya ready go gas Luma. lu kol Alu luma lang amali tam chau. fiko Sa val luma. iba full gas lu Lu luma. fa lim on fiko val iba full gas lu Alu luma, on, manaya, fa, manaya. lim on fiko val iba full Iya. ya ready mahaba kong alu la kaki ah Kaki lunga, Ya. kaki lunga. Iya. kaki lunga go gas Lunga. lu kol fa lim on fiko val Mingoi ya iba, tatou, full, mingoi tau gas lu kol fa lim on fiko val iba full gas lu kol fa Ngaya, ngaya. on fiko val iba full Ya. ya Seki, Rali, seki, rali. seki, seki. ya ka ko inunga ah sa lunga. onunga ko ya ready Te lunga. go gas Lunga. lu kol fa Lu lim lunga. on fiko val iba full gas lu Maoni yai, maoni yai. on fiko val iba full gas Lunga, lunga. kol fa lim on fiko val iba full Iya. Seki, 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 seki. yo ko au Seki, seki. yo ko au ah Ya, whangaioi, whangaioi. Ngoioi ya tatou. Hook ngai kong ready go gas lu kon fa lim on fik val iva full gas lu kon fa lim on fik val iva full gas lu kon fa lim on fik val iva full ya so ready hey lunga lim ah ready go gas lu kon fa lim on fik val iva sul gas lu kon fa lim on fik val iva sul gas lu kon fa lim on fik val iva sul ya ku gra ya ko se lunga ka apa ko se lunga ah ko sa le ko se le mu ready sao go gas lua kol fa lim on fik valu iva sul gas lua kol fa lim on fik valu iva sul ya sao ka ngoralo ko sao lungo lima a sao le fa kinga me yo lima mai ha Halo, Lucy, yeah, ready, go sa lunga, ready, go, gas, lua, kod, fa, lim, on, fik, val, iva, sul, gas, lua, kod, fa, lim, on, fik, val, iva,
sfulu, kas, lua, kolu, fa, lim, kulei, fik, vai, iwa, sfulu. Ya. Ono mangaba, au kafa, kafa mangaba. Mo tātou ia sau whai, o poli, ready, go, kas, lua, alfa pe o tafa, whai maarie, tātou ia nofo tamam tina matua, walu, iwa, sfulu, kas, lua, kolu, fa, lima. Aua nga yoyo tino, nga yoyo tino ya. Iwa, fulu. Te fatayana matayao. Lua, kolu, fa, lima, ong, fik, loa ia papena. Iwa, fulu. Ya, mangaya. Ya, koe Russian twist. Alu au ka fafoere, fa lusi al mangawa. Na ia ofi lele ofi. Olo weekend ngala alu fe keva. Ya, ready, go. Kas, lua, kolu, fa, lima, ong, fik, walu, iwa. Alu ya tafa. Kas, lua, kol, fa, lim, ong, fik, van, iwa, ful. Kas, lua, kol, fa, lim, ong, fik, van, iwa, ful. Ya, mangaya. Ya. Aya. Aya sisi kangoe. Ya sisi nga oya. Aya. Kangoe ye. Pe fongala lai ka fuen baya. Kas, lua, kol, fa, lim, ong, lima, van, iwa, fulu, kas, lua, kol, fa, lima, ong, fik, van, iwa, fulu, kas, lua, kol, fa, lima, ong, fik, van, iwa, fulu. Ya, wandola ya. Ya, mawe kong. Ya, kangoe. Ulei fa pe lunga. Lunga. Ya, ready. Go. Kas. Ya, lunga. Kolu. Falo, loa yo lima. Lima. Loa yo lima, lunga. Ong. Fiku. Taua. Iwa. Sfulu. Kas. Aya. Lua. Kolu. Fa. Lima. Ia. Ong. Fiku. Walu. Iwa. Sfulu. Ya. Awal maya. Ya. Alula. Vavi. Ready. Go. Kas, lua, kolu, fa, lim, ong, fik, wadu, iwa, sul, kas, lua, kolu, fa, lim, ong, fik, wadu, iwa, sul, kas, lua, kolu, fa, lim, ong, fik, wadu, iwa, sul, lalo, kas, lua, kolu, lim, ong, fik, wadu, iwa, sul, kafa, kas, lua, kolu, fa, lim, ong, fik, wadu, iwa, sulu, pesi. Ya, lakon pesi. Tatou al mingoi ya, o le tau al ngayoi le tatou. Tumba. Hei bari. Tumba. Tatou matua. Fai le bom. Tumba. Ayoi, chino, ayoi. Adikua. Gaya, mingoi, gaya. Ay. Va, ilunga, pa el vai. Aya. Ayoi. Sua. Para el chino.
ai. Ya. Lại lúc ạ. Dây, dây. Xong. Chả đâu cho bác chị na sạp phai nè. Ăn bạc bét chả đâu. Đúng ạ. Cá phà. Capa, suba. Ayoy, ayoy. Aya, aya. Ayoy al tiro. Kosong. Mangaya. Tahu alel pokrabe. Ya awal di bamango tat pengaini. Oke bango. Udah mango ini udah sekarang lagi. Buka. Ayo ibadah sekali. Aku jam mango le. Anak ini mah. Aku jam mango le. Terus ngaku kau udah sekarang ini. Ya Pak Allah. Iya, ayo nama. Lupa. Ini orang itu saya buat. Apa? Ya. Oh, kau mang. Ayo pengaini. Kau mang nggak tahu dia ada kapua ini sah. Pak Keola mang kapua. Halo. Iya. Halo. Ya, Pak so kai mo me umar man mangaba. Es que duete e balok ye yengal momoy. Halo. Samani na ya. Hey. Balok ye yengal momoy mai. Lupa. Saman. Xong. Hija, agua, nunca con Ivy. El otro me pega. Lo que pe. Pasa. Ông xong bố là mày. Ya, kalau sangat kalau bố là mày. Pung ai. Mày bố là mày pung ai bisa kamu kerja. Hija. Pung ai bisa kamu ripa kamu bố là mày. Ya. Ayo, mày pung ai được papa không? Iya, wah baik dari mangai. Mumul mangai ya kifa alungo koyo pongai bi. Ya. Ora bayo. Jalo lokio. Koso. Tumata to lungas vali tuas vali luma fa sa o fa. Koso bai. Sa pa o forin san fa u sa le ula lu le lu si va. Mama Koso kwa. Ya o mai treka. Tumata to lungas vali tuas vali luma fa sa o fa lo ai fa sa pa o forin san fa u sa le ula lu si va. Mama po di ai ya o mai treka. Después. Yo soy tu feliz. Musa, si va samo ai fi ti fa pisang mali e tau tuma. Si vam fai pupa. Yo so on me ai vai si me mawa. Me vai valia da coisa. Yo soy tu feliz. Fa salu e mos musa. Si va samo ai fi ti pisang mali e tau tuma. Si vam fai pupa. Yo so on me ai vai si me mawa. Ya terus. Apa? Heya.
fu fanga mei ai ka kuat ko so kafa se vai passare io mo te la fatabilità mi rimedio a te ai di mole fu tale fu vai scaglia fa fu fanga mei ai ka kuat ko Ya, alfa ke singa siap tanga ona nai tamama nai tina la e tau mafai mai tatu sumpa. Ya, asao. Ruga. Lanzo sono i lausi la gore pense fai fabea. Cancile o soy luma ai pa colu no. Patata mai tami o famo popo mai tele. Se ki mai le kabi o o pastana. Sama o pia se fa o mama con me. Usul ka ko pese e reach on me. Lanzo sono i lausi la gore pense fai fabea. Cancile o soy luma ai pa colu no. Patata mai tami o famo popo mai tele. Se ki mai le kabi o pastana. Sama o pia se fa o mama con me. Usul ka ko pese e dream mai fabea. Sawan vai. Pia. Koso. Con bien ma kau koso vai pe ora vai. Cia. Háblalo. Luga. Coso. Luga. Wait. Hey. Alo, bahaya. Ya. Kata pesen bulu-bulu dolar dia. Abang alta tu support lei jaya. Balo lah pak, balo.
Chau. Iya. Bangaya. Oh, sarap. Halo. Oh, lalu. Dua. Masuk. Kaya. Sino ka naman kakali? Dali! Dua mai. Alusi main makama. Alusi 5, alusi mangama. Kafa! Cui! Wait! Xong. Hewa! Nauma! Hoya! Cui! Kaya! Pasal luar! Cui! Pasal! Pasal luar! Lo maso lo chino. Te fa il lei chino ya maso. Lo mana ya. Vai ngocho le lai le sama. Ya, rumah. Masuk rumah. 2 Oji Jojo Ba 5 Masao Selili sama-sama 2 Kolu Ba Babea Kas Ifaile Kolu Bafa Kas 2 Kolu Ngomlalu Kas 2 Kolu Ya Kolosi Wene Yola Kas 2 Ya Eloa Manganga 2 Kolu Rumah Kas 2 Kolu 2 Wajala Uchechucha selili sama iyo Cepat-cepat 2 Kolu Afaila Foyele Chaya Ame Olela Nama Chala Lona Funga Wa Ulena Maleshinga Singa Mau Eya Deaya So Uma God bless Leo Alofa Tai bon tatu fa marstino nei taiao ia lelei ia lewa ma tango fia tatu super nei taiao ina uto se formal jasi minute talo le la se formal jasi tatu fa linga nei. Calling all parents and caregivers of toddlers, tweens or teens. Are your tamariki fully immunized against measles? It's a serious and highly contagious disease. So,
Now's the time to check that they've had the 2 vaccine doses they need for full protection. If they've missed one, or both, it's not too late to catch up. Book their free vaccination today. For more information, visit info.health.nz/measles. Oceania Career Academy, Saudi! Kakohoi, kaule kaua! He whai ana whai! Wāste no mga imaguia! A whaia sa ili sela asanga whau moe, a waloe te no whai, o le OCA e au tawina ai o e imtata e sese. Maua visenga whau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA, i le go.oca.nz/apply, po le vili mai i le o varselau ono lua lua valo fitu tasi. O varselau ono lua lua valo fitu tasi. Experience the Crew Care difference. Crew Care. Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crew Care. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the Crew Care difference. crewcare.co.nz. Sunga o whenga whakao e lo kawale fō maunga Max Ila. Senga uka amilo e au kilani. Mo koe fōi mai lawa i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea e mau aiso skoi ngā meg ma pa uka awar. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua i ta awale ma pa utau ngofie ia New Zealand antoa. Mo fōi se ti mag wheels mo so se itu ai ngā ta awale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, Q cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Tala tato leila mo tato free marketi. Tolu fitu tasi lima tolu fitu tasi lima tolu. Ya, tato talia statu walau le tau lunga tato po kalame. Ya, mo le tato telefoni ya pe onu tu. Nato al tato free marketi lo abono atu tato leina. Le wa fa no ina la sunga fa fenga. Ya, wa fo walau mo le tato wa tunu. Ai, lembo melo fa anga to telefoni la tu tato sun por lita ya. La tu ye ma futa ma ustadi la sunga fa fenga. Ko kele wa nga ustadi na fie mai tato mo. Super tayo ko fu ia ba tayo so paliti. So la toale am fie fai le fa kan kalima te mel wa ko fa mal stim. Sa olele. Ame se voi la ia nei tangata i Amerika Samoa. Ia mana i tangata i oi Amerika. Ia tangata i Amerika. Tele ana pa maro mai lunga le Facebook ma. Ma meu upen failang. Ia me se la leua ia le tau marulu ia Australia pila Melbourne. Pa wa tu fo inisio of so tainga ma tu fa fini ma fa nau. Ia o lai wa fisi marulu te lo la tu. Marulu. Ia ngale fa Martino le me tau no fai. Wa ele mfinga ele fa fa malus kingo ke mai fa ol kimu al malulu ol kwa malulu os ka tete ia malulu mo pongi kwa malulu fo singi mo kwa malulu ana yole ta wole mo tatu wa tartalista wala fu mo tatu free marketi ai or ta wole fa malstino mo na yo tatu tangata ia if so sani tele mo tatu ni vai taimi ele mfa ile vantu wol ni ia po kalame e to telefo tatu e mafuto me fale mai o lo fa to rio no ngase ngase tino o le tu alalo la mo le malo si tu alu se mal moenga man tu fo i ko ai fa ya ku su wa malolo ali tetia ko malo ko su wal ko sang le ka o ko di ta ile ngoi pekes ia ele fa ku su alu wa malolo fa me yesu kuru ke lo me fa yesu kuru se alu fa sangal po fe long fa ko ku o fa ka fa me tu lunga kang ave lo muenga so vali lo sa lo algo fale ngowinga exercise le fa tua de kulunga alo fa singalung fa ngalung mana ya wa le fa me yakopo ale se fa ngalung ngowinga fi kalunga le e makke alfa ko ku ngai fa ta sia tu ta vala lunga ta fri maketi la sunga fa fing fri maketi ta lo fa so no mai pa se fo munguia yo ko rawa ku mole le ka ke fi mga umiang saka nyaka 5 pek se lua. Bawa isi seo ya ia po se pang pek pa ngare o kai ka fa mananga masa mo o le kau fa mau ku ai nga.
Ale mga umiang ya ka singko pe nga si lua po se pan pe fo na po ai se o ye ni ia o loa ia amon mo le fa so ka imela ka ngu mela dia o le o lua kasi o lua iwa o var fa var fik o lua kasi o lua iwa o var fa var fik abul mori Maria ole si pesi ainga le fatu a to mai sa mo ngai ngata ya ngisio yengi la ko buenga mangila ko me foi le fonga ya ka vi le numela si usole so ani ni si ainga vai ave me le o ave me la ke la pisi le stava la Filima ke talo fa sa no mai talo fa lo suma tia ya sa no mai o ia malo se foi lo suma fa ferreira o le ngo bla ko lo filima ke o mo me o pusa fa o o fanga fa Le me o fanga fa o le fanga le au ka mo ka ia o le lei pusa fa o ia o pusa fa nga le se la autor sulus la fast fulu le panismo ia fa na va tu le se la tala o le tele pusa i a se fia na mia am mole ia mai si a me o tus que le a fia na mia so mai se la ia telefoni fa mole o le 021 0844 8780 Ya, baftai. Prima ke talo fa sano mai. Kai lava e fa o fole e lau wai. Ya, pem fa fun fa nga farka vale pa ke le lo farka vale ku ai. Ya mo kar kar nga fu ngai. E fa lang fo nga fa nga ruwa ku kurs fu ka la in fo nga fa. O lo ye wila ya nga mo kenge ia fa pe em fa fun ki el kama los fu ka la ru ko le wila e la tv le ye limas fu ingisi e o le smart tv fo i ia em fa nga ru ko ki vi nga se la limas fu o lo ye fo la male chest freezer o le freezer ka kia ai sa ka kia e fa singa ku ai o le ai sa o lo le a ko ko ma ru le ia nga se la fa fu le fa nga nga ba koi pe mga o mie se si ya se olo ia olo ia nga vili e ke le a me i kongo fa ka vale o fi fa nga nga ia a sa worka kam kanga i pe me mga o fa il ka ia ar telefon i so ka i me o le o ru kasi o ri ma fa kasi o var ko o ru kasi o ri ma fa kasi o var ko fa mole la ba vili me nga nga ka mo i o la mga o se me o me ia ma sa mo ia fa kai mo le ngoa ke kia dai ia tal stava la minuti e toi ia ai mo le mamalo le tatu watu ia o le fa fonga bai si ai ngale fa tatu mai ta wo fo le tatu so ani mo tatu ngalu fatasi ia ma tau amata nei ai nga na ia tatu ai nga malang bai sambo fa yo no so ani o le ale mo nga na ia oi ava pe se mo nga le fo ile a pasta ia se mo nga le lei ato to a vola ver mo nga funga le banga ma fo fa wala ave ki la pisi mafa awa pa mo moli le la ven ava pe te mana o mo moli ka ole bili me la ven ia ile ia te ke mo ia te la ngumela mana ma ku la ven pa ele ke felo e no foi ku yo quero moli ai ma fa nga ngal le mo stangata a falong me foi le uso le na fa mai de to mai ni tamo na mia ni me foi ni ofu ma fana ia mani o me wa me manga mia mo se fana ia ka le vi mai la no me la tu ia ke kia ia nga vi mai la ia le ka kalngo ia lo ku le fa singo me nga ke yo kera ko mo le tu me ma se fana o la ma fana ia man me foi fa nga ia wa fun nei vai te o ke ma va venir atu nu ai nga so nai mea foi a mata mali ai ya le mo ngai mea mai isi ya fa ngofi a makale ainga va mo le tu ya o le uso ta wala va nga le ka wala uma fo le sko ingol mako ko ingol nga sa ia pia ke va i fa ngol wen ya adu sa va i fa ngol wen ha ar ka ma fa ngale le sa mo ia pia o sa le va usu ka lu ko va sfuru lua ar nga apo le va le lua ya winga la fo mitaranga ke le ka ke vai le ko malo ale ko inga me fi ka me se ofu le lo fo ya o le mo se ta vale se le mo se va no ta vale to ina sa le va punga le pasi ta wo ale ping sa wo ya pia ya umar fi au ka lu
Alto ina, alla se papovi. Ke le maumanga. Ke le fatu anga talo, ko anga whako anga wha. Ai ala fu isa ngafua, o le winga lala utala. E le ola fatu stusa. E le ola whanga le, wawai, skai nila kanga kala makua mau oa. E se tangata. Ai o tua, o le makua le leia. O leisi, o le vana inei. O le whai nao mai nei kai kolsu kau sanga mau tu leila tu ainga. Ia o tātou ia kua mai kau kikila kui au kawha maa ngai a mai mea. Ia lei fuafua le kua e tau nuu me lak ngu. Ia whai asi whai tau lak ngu ngai. Ia. Ia ai. Ma ia la maka maria pio me nga bini mai siusu. Ai a whapea la te mana o mia. Ia se ni lavalawanga mo meo ma ofu mawhanwhana na le malulu. Ni mea wea siau whanau. Ngai kaole e ad mai au lunga Facebook. Ngai whengo fia John Pasi ngai ngā luai. Ia kaole ad mai au whapeuso. Ia o mna mia lau soswang. Ia ngau kaole o latu le muli atu ni lawalawa. Ane. Ia, le tau runga tuari tatu whiri mageti o leua, paui o tatu wala uleu tanu mai, tatu nu le tula simatasi, la latu tatu telefone ngana Britania, tari umai loa, wha mai atu le pokala me te tia marasunga wha whengainga, mo le tatu wha marastino nei tai au. In this update, Health New Zealand has made a new pay offer to senior doctors. It includes salary increases between 3.5 and 11% depending on experience. With more, business reporter Michael Sergel. Health New Zealand says the offer also includes funding for incentives to help retain senior doctors in hard-to-staff areas and specialties. It's urging the Association of Salaried Medical Specialists to take the offer to its members. The offer expires at the end of this month. Our government may have to thread the needle as FBI Director Kash Patel shares his intent to counter China's influence in the Pacific. The Bureau has opened a standalone office in Wellington and will focus on the likes of transnational crime. Foreign Minister Winston Peters says China wasn't raised when he met with Patel. International geopolitical analyst Geoffrey Miller says despite this, Patel's made his position clear on countering China. It's a really tricky battle if you're the government right now. Of course, Christopher Luxon had that very successful visit to China back in June, had those meetings with Xi Jinping, with Li Chang, the Premier. Meanwhile, New Zealand has yet to hear from the US ahead of Donald Trump's latest tariff deadline, 4 p.m. today, New Zealand time. The White House says all countries will have heard from the US by then. Shock in the Westport community after the death of a man at a motel on the town's main street. A homicide investigation's underway after police found a man critically injured from an altercation on Palmerston Street yesterday afternoon. The victim was flown to Greymouth Hospital where he died. A 35-year-old man was arrested at the scene and has been charged with wounding with intent to injure. Buller District Mayor Jamie Klein says it's extremely unusual for an incident like this to happen in Westport. Company liquidations are up 26% on the same time last year. Latest Centrix data for June shows construction is the leading industry at 755 companies, while hospitality has overtaken the property sector for second place. Managing Director Keith McLaughlin says these are the areas where consumers have discretion about whether they spend. That's news. In sport, Lewis Clearbird has tuned up for the defence of his 400-metre medley title on Sunday at the World Aquatics Champs in Singapore by lowering his national record in the 200-metre discipline. He's finished fifth in the final, shaving 0.21 of a second off his personal best with a time of 1 minute 57.06. PB has stood since 2021 Olympics. To lower that time tonight was really special, and yeah, it was pretty emotional. Golfer Ryan Fox sits in a tie for 64th after carding a 2-under par 68 at the latest PGA Tour event in North Carolina. That included zigzagging to a double bogey 6 on the 18th. He's 7 strokes off the lead. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Malo soifua, ol se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Tolu minute lau tene le tula smaltasi to tali mal pokalame le nei foi tai au, ale fifia mai ina umai atu ni so tatu tala i vai fanura ngana Britania. Ya, o tai au tatu fa marstino per masani ai lau sunga fa fenga. O le masani le vat.
Ia tia o le tātou pol kalame tai au, o le tula e valu i le tai au, ia ua la fu ma wavenga malamlama, ka ele fiku o malamlama le mai, ia o le valu le tai au ngai leiva. Ia. Il valu le tai au. Ai le whaia la ingal kako vai e whai i le salautos furu tosen road, le mele iei ia le super, o ia le afu, Fresh Choice, le masanga la pike o ka o meo. Upa, Ia tonu la ingal Fresh Choice, ngai e le tātou vai, salautos furu tosen road, e talala kai au i le valu ngai sulua, Awa, ole misia ia tatu famastino ia. Awa, au ke misia. O ta ua ia. Ngale whakala. Ai e kole nginga mo kwa i kwa langona alu malo si whafowina. Mawhai ke lakua oe alu le peise ke lo, oe le peise ke alu ai. A whai oe o tama, e ia le peise o tama, kaka mai, ia le tia ma sebe ma uripa. A whai o au le whai ia lau ma mai le uripa ma tima sebe. Ia, so swangi iai. Ia o le au malosi ia la ye ko ke aku o mo wai ma to ma fui maongo ma muri anga ia tato wal fa kasi ia e ko lu la ia mangai kamaiki kamaiki wa ko la foi le section la kamaiki ia ngai a makainga pio le character kamaiki e alo ai ko lengi ka alo pa malosi ia me se foi pui ngo tato ma ke le fa mai o tenki fever ia le fa mai le sa o furu fa mai o pungai o wa foi o kwa o misela pui mai ka ko uma manai fa na mai mai o tino ole mani el vai ngalu so no i pasta au te ma fo ile tai fo pe ka ki alu e pe no ke ro o ko mo so oia ai o ta tuilunga alu ese mai malmoenga alu sauni sumpa ke vai lai o fe au mau fo fuanga le aso atoa o makwa ko si kweri pa lengia ai sia le anga le o fai on fa nga yuli tino na aru le po ta oto ia o le tai au fai le fa marstino o ka fai le ki fa longa ku ale makwa manga ia le fa so longa o fe au manga benga de aso ia be se la tatu fa marstino aso nga fua ia o le ono le fiafi tio ono nga fitu asolulu mla solulu astonai ia astonai lo o le valu nga lifa le tai ke tia amalo si afa pe ma sangilo tino le melo ka o ko mele so fua ka u fale le so sa bo masani la lutingo al ka okoa o le valanga fie tulunga ke ale faisi singa yoinga ai pe wo masangi e lutino onga e un me foi lo le boy o le merki apolo le sembe ale langa la ka o ki apolo le mo la vanga ula ngai ke fusi o ki apolo io mo o ia ngai mo ia la ia e fa sanga ku le si ku e aku I fa sanga ku ngai wai le la ngal mer ki apolo e ka fio ki apolo ke mo fa ki ngai oi mai ai a makalonga oso ngalo wikal lo makua ke wal lo ku la le fa ka ke wa ko I afu ku o le mfanga ku a venga ka o ko mele son fu ka u le si son fu e ko inga ngore ko mo va per ko inga Ahora le weekend wa makanga nga famelo ko tia vaya ko inga so walu e fai marka ku isole le ero lunga mali afula le ka ku lunga mal ko a wole mfanga ku wa pepe masoltino ke ofu e ponga nga ia mo fa fingi e mo lo mo ko ina fanga e mo ko wa pepe maso ole ia wa woltino wa pepe wa mo tu pepe wa langa foi ale nga yoi e la ngona menga bo pepe e nga vai ku lo mo ko mo sa e ko mo ka mo ku Olha, o lou fata mala. Ai pe si le fo mo ku wa. Si le mo ku. Le mo ku por me fala la ko le ku wa la e wa ales ka vai fa penga. E fala ngola lu fa pe ka kala go be ala mo ala fa pe film. Di ai. Eles ka mai ala mo ku wa mo ngase lo mo ku wa bla ko. Le ya, que te fata la ula foi le. Ala nga fa sa o ka o ko mela so fu ka u de se so fu. Sa. Well, ngal fa ka fa le si ku mai sale. Tau se fa mai se ki ngo fa lunga ia ai ko ka o ko la. Ko fa ka fa le si ku sale. Tau se mai o masang ni le tino le ka o ko. O pepe la mu se lo tino. Ia paulang al memo. Mo pe e mbanga mo ya se e ma ka pipi. E nga mo le anko mangele foi ling singi. O no le. O fa ka mala. Fa ku ia. Fa tu ia e mangkua.
O ngai a o ia lo soi fu malolo ina le lei o lo mafau ka un se lau pasene lo mafau e le ifinga ngalo foi le tu e ke mai e le ufinga ngalo ngalo le tu mai le ko kingo malosi malolo ina le lo tino e fai e fe abunga luenga tau siali tina male ainga ke lo le si mela wo lo ngeli titia ma ko o promise le tu fai a kamu o le field work o ke usul ka ya ke alu o le me uma ke fai ngalu ai o tina o kongu te tonu lo to fale foi le pe o ye ka penga soli al mele wo ki lo ke ye li ki soli pe ye o kinga e kama ko kinga ya o queria su ngaro bo ke mi o queria su o queria fai fa paku kama Juli, eu usul kingal kaya. Wo iga ka. Eu usul kingal kaya. Ai moel kama. Ana le kama. F ko marca ole fa. Tau le kinga ko fa me ai ko kapenga mal fali. Ko solo me. Ana mo e ka u asul. Ana so fa ia ka u fa me u. Mo queria ser o culo ir ko inga lu si do mo ve. Le live up te mo ta fa si non dita ya. Ta o fo de fa mo mo ta tu watunu. A me sil fa te fa jona yo ta tu tamam tina. Pa to telo la to le sa ma fu te mai lungo ta tu so por dita ya. O ni ngari ya. O failo fa martino. Ta lungo longo lava na pokalame mo ta to le va yaso mo le va yaso. Ma le manatu ya ola ta tu te file fu la so fu va so fo. Ia e te tia anga leile atua ia te oto uma sa mola tanu pele ia ma ailo soifua maloloina le lei ia foi ua pesil fulu pesil fa mai ia me se foi ngai yalo mo fanau i le misela ia me se fa mai o le ponaivi le kaka mai ia va ai le lei yalo mo nai fanau ia vai fa leini of ma fano na yo tatu tu a mai sa mo ate tia i te mama tina ma tua ie fa o mai sa mo sixeng vai fa lei ia vai fa lei se tio teo ia ave ia apu momori ia anga leile tu ai fo fuanga fa taunga fa ungal vai aso ia ga le fo ile tu ile au na le tu wale up folfola ia mana le up ia mo ni anga mo le tu mo no malo anga leile tu ai per fa unga le li so fat fa taulanga ia lo fa tele atu mo to se fu mai menuia. Were you born between 1969 and 2004? If so, you may not have had the 2 vaccine doses needed for full protection against measles. It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check how many vaccinations you have had. If you've only had one, or are unsure, play it safe and book a vaccination now. It's safe to get another dose and is free for most people. Visit info.health.nz/measles. O le awananga le sabe mawai o lo ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loea o ngā i leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi i nei New Zealand e piki alo a ingai Samoa. Whapsotai mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai i le buy@sab.ws. Sab, lau fale o loa numeratasi i Samoa. Whai mea alofa i a inga mawo i Samoa, e ala i le whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki elo a inga i Samoa. Tanga i ane i le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au i le o luatasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O luatasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Mātau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental. Ai e iai inga whaapitoa. Mātau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapeo Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road Manukau pe wala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. P to the I to the T, Ying to the Yang, up in this thing, D to the rock, my dog Kane. Everybody in the club in the heat, pussy get the poppin' when we holdin' the beat. Bitch throwing up they pose in the hands, ass keep poppin' on these female pants. Every motherfucker sippin' a little, see the coca they be when they be drinking a beer, and they be pullin' on the mama like, bitch come here, pullin' on the mama like, bitch come here.
O le nati ato le tasi taule lea. Ilona ainga le fiafi ina ua mana vala na ngaluenga lana ta vale. Na fa'afua sa ia ona tifa itua mai una la vea ila na ta vale mamaliwai. O le taule lea la le fa'apea le tala ele o se tangata te fia tele ile tua lo no langa e sa me fia ia. Ai anu le lotu. Ia ai lotu a fo ile le tawa ina lotu. Ele o matua atu ia ilo na lotu ile na mea le fai. O le olanga foa i o tangata ele se tangata fia ngalue mo le tua ele fia foi e foa ini mea mo le ngalue ngā le tua. Ta mei kaua tau no atu le ti ile nunga le langi au woi ka fia o lai. E lua kiu lai fai mai ai. O le lua lai le li. Po o le laina le kiu e tele tangata lo tutu ai. E tau nalo iai po le kiu le vai tau le ini tangata e oi. Fa pero le mana tole li. Pei ai fallinga o le kiu le alu le langi le ko kele kaka. Awa anga fa pe o le afila lo winga e le ko kele ngi se fio ia lo te tu ipi tau fao male mea pe ia o ia wa una le alu to lo male le tu le tu al tiu ia o tu nei le tu le kiu ia ma fa te tali te mio e luma e le va flando ka ku le me ka ka ku tu le ale liu le tu va sole eso ia se ka ku le e wa ko ma ku ku ke se am ko mio va le ke se se kau keo umai luma ong sai. Tu ale ole li. Kalau kau tau tu lei mana tengah teo na tua. Tau tu lei mana tengah teo na tua. Ale kiu le. Ole kiu le alu ile. Le tau tu lei ile ole ole man tu fo le famel tal tu spa to tele e o ile ala lau le lei. Ya ole ala le tau tu le malai. A to ititi e o ile ala va pia le ala le manuia. Le ala tu le ile sa salua ia ole manuia le ole fa va ole tu hai ai le lo ole kiu le alu ele afi ole e kau ku le ai mai na fa le ole le itua fa ya tu lo ele tangata le tua ole se on sai o kau ku le se ole mea pisa fa le mea moi male ke ole le va ya tu ole si foi ti a kono e masa ni ona lo lotu fa tasi ole ka le siele mo tangata le e masa ni on sa tau tu mai ma tu fa mai le waina male tino ke riso ya de ya sa fa mantu Fea kulo male ale ilea. Suri. Ole alo mele fai. Eve melo stalo lea. Ole ututu i ole ute fianga ilu mai oile manuia i oile. Linga le lalu leo le fa vau. Wake ile li ilfe mel di akon. Soli. Ole linga le alu lea. Ole linga le alu lea. File ufo ki kuwa. Ai oike pisha kele. Lai kuha ule fai au. Ele fa pe o le fai au ona e aluile ile o le fa vavau ele fa pe o le fai pule po o le pale mia po o le minister ona o komeki le o lo walu ile manuia le o le fa vavau tu sa foi po o le atali o le fai au ele avea o matali o le fai au o te alua ile o le fa vavau mai le fionga le to ila to mo en tali o ia mfa tu ia te ia tu ina tu ia le manuia o ia te ila to le alo le tua o ia te ila tau le ola e whaavavau. Ele o le tō whinga, ele o le tō anga i le lotu, a o le moni o le taleo ke riso i le ola, ma ia tū lai mo i e sui asa oma, whailu na whina ngalo, ma ia au auna ia te ia ma le loto whaamaoni, ina ia mawhai, o na maua manuia o saunia le atua i le ola e whaavavau. See
E luas football valu minuto leo tene ile tula se football chance. Papa pongo tatu po kala le time le taya o mafuto le tantu wa tunu. Ia fa ma vatu na tantu tala pu le na so sania. Oi ele to finga. Ele le mawaru ngor coffee. E te o nga le fa va le ai fa mon mole a please. Ya ona i tau na mo tatu tau vo. Waka ngiri to ko winga la fa pe ka ikangi ole wa ve ka ikam fa kum ku mong ole ole la lo langi ole la lo langi fa pe ka ikalo wa makwa si e ka ngaka inga la lo langi yo ka ngaka mo la lo langi wa ia po ka ikafo wa matua i te leo lo te tūlanga i tu tono se atu nuu ia po le la lo langi so le ka kere al le fa vau so ya vai le panga me le story le olia ma ki ngoa kai kai era kuku so ya ya war kuku le so la ora fai ngale kala ai tu foi ala fai ngale ngale tu ala ngale le sa olia le sa wi ia batanga ta i to finga te tele ia maka ko uma wa ia to finga o vala winai ta tu le ele to finga ele otofinga ya tato e vai papel le teme le tai au no se mal teme le wati le afto le tula se formal tas alo fatu te to fina ruta ma lo se fomo ia te fatu ma no falo ma ingolo ma fatu ne i nai samo te filo vati wola la tolo fatu lo fatu falo longo mai ne be telefone ma lo se fomo ia alo fatu so anko ia va mo vao i play street i mangele okay patalo vatu la sunga awao malor se fo manuia ni fo taiao vati wola patalo vatu malor se fo manuia lene sia ai sa awale ni sa ka kule me anga mangai mo le la fie la langi de ka ku ki ya ole happy awani tatu ma fo fau ele fa pe fa tu fa le nga ina mo fa ilonga na e taua mau fa ilonga e tauna ele su el poto sala lau mau fa ilonga ina i mafai ona so swani le i tau singo ainga ole winga la tala fu ile ole mau ole fa ilonga mau le ngalu nga le so swani le awani ia fa ilonga ma me tatu te mita ai au fo ini ia ia to finga ma me tatu te mita ai wa paula le memo ngar ka ku le ia ka kere do fe ka ia pe akala kulunga ia ka ko kala ngo fa langi e wa kala ku le me ka ses ka kera ko ise do makua nga ka masangi la longe la ka ke fa ko ka lo makua ia ala fe ku le me ka lo makua la fe va de o lo makua la ko luma ia la ko lo makua ia se va ai po fe la nga ko inga la ka bo mua ia fa pe ko inga la mo mua ya la kungalar ko inga lo makua le ai la se kilang ko inga la se kilang ko inga wa foi la ngai le lo makua wingar ko inga la longi ole makua le kausa afia lo ko maulalo por kanga kai kausi ainga e kausi polo inga le li e alo foi so skangaka ala ya e o foi la u mafkanga malong ko lua ia ole alo foi ko inga lo makua o ke lo makua ele kai usur ko inga ka nga fa pede o ngila lunga le lang ia la foi ka ku le ko makua se va ile ku se lola po fe o siang ko inga ala ku nga maka o kier me la ko inga ma foi e fu ila long he me nga fa inga long ala ku nga lo makua ia ala lo nga mai o fa mo lo nga lo makua la mafka nga mal ko fa ia fa mo nga ala ka muy pe al lo ya u fan bai ale foi ko su ari si da pe por ku se lo fan bai olo ai u ia pe ka nga ko fa vai me le o me ke manga ku fa ka vai a o me manga ku sia nga mai olo maka fa sia ia a ko ngi ka ko lo maka fa sia do ko yo lo maka wa maka ko u ya le nga ole ola fie le me si do taua male aka ai le wo ma foi la songa fu la tu te bela wati le tu lu so ma fitu minute tale o le tu la se fu malua
Vai fa fianga le tari mal pa kalame le mo oe. Ya malu le ngo sa. O fo ngi ko kau de pu mala fo mai. Kau maka kaseiku. Sa o milo milo solo se in polum sa vai. So mai fo ma I se fo o le ne ma I. Se o le ne ma I se o tu pu se le mai. So mai se fo singa se la sala ko fa ai wai. Alu tu le sa ilinga fo fota wa tu imanu o lima. Mo ai male tau la se fa fai lo le to ma fitina. Palu male fu singa ma fa amatala mai loya ita se ole fa ngai ole nei ma malona winga se ma fu mai ole na mai ole lo to ele hanga a olo nai ungai vivi ai malona sama wa tu kula male bebe si fa fu ele si ole malesi ai le fanga na tai me fu ane ai sa fu si Musica fai pea Ua moni ai lava tui tonga se sole te I pea Tua I pea la tau tuia I pea la tau fai Ua moni ai le toia inga Ua pau lava ole vai vai A oa nei fika ia musica fai pea Ua moni ai lava tui tonga se sole te I pea Tuai pela tau tuai pela tau fai Ua moni ai le toia ina Ua paula pa ole vai vai Se mafu mai ole na mai ole loto ele hanga A olo nai ungai vivi ai malusa sama Wa tu pula male bebe si le fai fuele si ole si malesi Ai le fanga na tai me furu ane ai sa fatu esi Mole mole le no te ole mafu anga Pauane e vai e solo a ile lo langi Mole tupu ai lo mai e mawai le sia mariani Fai mai stamo e tu molana wala au I te ulanga Se au fa mole mole le no te ole mafu anga Pauane e vai e solo a ile lo langi Ole tupu ai follow mai Wai le sia mariani Se mafu mai ole na mai ole loto ele hanga A olo nai ungai vivi ai malusa sama Wa tu pula male bebe si le fai fuele si ole si malesi Ai le fanga na tai me furu ane ai sa fatu esi Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors I Manukau City. Kalame leimo e talo falava. Mo wape te re lima lo na fai ue balu. I o tau wha au tau ta. I o tau mātala o lo tau fili o le te apo. O lo whea lua luapi. Whapei o se leo na tangi sa ili se isi e aina e ia. O mātu le wha mai o le COVID. Ai o so wha ia te tonu a taulanga wha tau. E tupulanga tala vau. Whale o loa ma o loa. Wha anga uia e nei tupulanga tala vau. Na so e ina ma wha tala noa ia tupulanga tala vau. Pe ai sia ua le fefe ai le tula pono. Ai o le tani ia isi tupulanga bimita. Vale.
Mātou te fia whātaitai ia mio kengi malolosi whaamata. O le whaamai lewa a fia e talapau o le copycat. O ai tu atu o le copycat o Satani. Tusi mai pe te o Satani. Ua fia ami o leona fo. O ilo e Satani o Yesu e whaatusa. O le leona o Yuta. O ia oso lo vo i Satani. Ma fia leona tangi. Ia mai whalo wai. Ia e whaaleanga ina tangata masa ei mai. Lapa tai mai ia le apostolo Peteru. Au al ta'alo. I le malaya Satani le au talabo ue. O le malaya ta'alo Satani le aise tu la fon. E le aise lau foni. E te le fifiri foi i le taimi e tau ai. E le tu ina mai foi se taimi e te kolengi ai. E le wala au mai foi Satani. Ta pena o le wa te whai te hawe tau wina. E fusu le anga Satani. E whaatari tani. Se iwa ai mai. Ua e vai lava male ai so malosi. Ia o so wha i loa matatou. Ia wa ai tātou le au copycat. E toi o so wha ia tātou e Satani ma wha po oe. Le i tatawan tātou wha tai tai ma muli ia Yesu. Ua e le ma whai e Satani. Ona wha ato i la loina. Ia tali Yesu. E te ola ai ma e te fia ai. Ua mane tua. E le lei mo oe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi ona latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua ono lua tolu fitu o pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive Manuka City.
Ya, na whafonga le tātou wāntino le tawalunga le tātou pokalame le mo oima le vai aso pere whafonga ma iai I se tātou whamaris au mo tātou. Ya, le nā fōua tawalunga atu se whawhiwhianga whalanganga, pe se whalanganga mai le WFC alumni I New Zealand. Tāua nei whamaris au ia mo tātou, tā penpenanga o le tātou wala au nei le atua, ma le tātou savaringa, pe o na iei nei o langa ma nei vai tau ni tu mau. Paua le meo le tātou whawhtei le atua, ma wawa noa mo tātou tātou te whanongolongoi. Ilana fionga pa ia langa o le upo le atua o le suru lei o tātou vai ma le māmalama I o tātou wala. So swani tele ati tātou a o mai fi tāu whinga tāu leo langa la ia sisi mea tātou te mapu iai, tātou te mapu ia a o le tātou tapau sida langa. Ia o lana fionga foi po lana fionga pa ia so swani lea mo tātou. Tepele wati lo toa sifuru 5 minuta tale o leitu la se furu lua, tale tu la sifuru lua ona se mai fo ileo le tautua ma la udanga le toa whaia whunga mua se umanu Francis Zane a wale wha wino le tātou pokalame si pa istemi leo le so. Se mainisi o tātou wharinga, watu whawhiwhianga, ia ona se mai le tautua a le sunga le poli a tungsia. Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala I le whaatawina o se hotel tā alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso tā ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo tā whawhawa I whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O le vitu au lele ma le vitu ta iala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau early childhood education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika I Mangere. E iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa lo o te toe, awa lai te whaatuai. Ai lesi tala nei loa lo walo. Wala au mai I le olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. E whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. O e mana o mia ni lau papa anangata, le lei o na tāpena ina, masau nia a wāwhausanga o maota, maso se tu ai ngā whale. O le Wood Mart I Penrose, o ai longa lana au nanga, o vātu ma le 25 tausanga, o lo iai la mātou whaapitoa mo Julai ma au kuso, e ala la mātou finance, e fisoswani I o mana o ngā tau lau papa, e se fululua māsina le interest fee, pe a o vātu I le 5 awheta la lau whaatau. Mo e ka le sia, mātou te toi o ina le 5% mai le tau atoa o le whaatau. Mala au mai le telefoni o lua tasi, lua whaono, 5 Fasili mo Chris Ulberg. Le wato es futbol 2 minuto tale o le tula sumalua se ma lia mai do marsa o le sunga li pul le tatu company malosi le tatu faltava le mega cans ina le lua se lau Kevin T Drive I Manukau talofa ila wo se uso ya tongsia. Ia, se Europa la pele, la Europa pele ina, no funta la mama ya kia, o kira nganga patai, nganga falualo, le tula le taiao, e fatalo fatuai la usunga, e li fasalau, por tau tai, por tatu po kalame fifia mai. Amalo se fumanui fa malo le usun, le taiao te tia. Io e tongisia, se pe tate, mai e pe atale fa longo ilu si fonga. Te lo te no fo vai e alu le po ko vai le po kalame po le ale te mi tongsia ai ke o po kalame tongsia to es fulu sutas pe le ai va ve vili tongsia me sili lo tato e ma futal nias falele ai yo o atu fa ingol vai yaso fa kai mana tu mai fa pe fui ngalo ka ke nias falele ke lo tongsia ngalo mo tanga tele ngalo ya tarsang oi ma ko tanga ali kiwala fai mo mai ia o do kalsanga ngai mo dia Jori apa ya ko dio kai mang ko kalsanga Ole kalsanga moi ina po ia mo so fu malo inga ale fa malaya e ai le fa fonga mai fia o le mate I matsunga fa fenga ya pau e mo molia o I matar sanga yaso maso umalapa ko
le nga pukara mi o la foi lo uso nga fa penga wala nga pukara mi radio sa mo sa le ka ko mo radio sa mo fa mo bole a ketia le ai vai eu molo fa el pokal mo fa malo lo nga ka fa ai mo maku ya oi o nga le world cup la fatuia ona fa si o pisi ona e fo ile atu nu olo e tau tu ia le tai au ia la fatuia o lo so tau swatu vai atu swafa vai ande swafa ia e tau tu ino tatu atu ni fa ba e mo livo ia so malo la vranga lu ia fa malo foi la sunga fa malo foi le video samo ma tu lenga video samo ma tu ba no le asu le asu ia me se bi le tua le neuta to vi me la su mo le ni ma sina o kuso lua fe do su mo lima vinga la fa foi ia keia te ina mai lo soifua fa peso matobola mai la bala matanga oi fo you like pa ile aso na ia di ile le tu le neuta tu mole ne o fa ta lo fa tu lo fa fu anga samo o fe la be mau me le fa so longa fa ta lo fa tu sia o le fa sa longa tu sia pa pisisi la so nei e fa ta le o le fa itete te mana tu samo a ye se si fo ile le apa pe si tanga to ta tu atu nga le si o la fa na o la sa me tau fai ma fai fu ne penga anga le lei se pe a fa pe tangi mai island alun me nei fa na no tam fai so so ni le ya so Samoa pa tuanga tong sia la fa fonga mai tele fa ta bale pe la va fa so longa fa business tong sia ile asu mele asu ono te lo fa moli ile atinu fa mole o tau tu al tatu fa ta bale e talia lo tau sanga le aso o le aso foi le e fai malo con calate fai malo con calate sai ni con calate ma ave malauta bale mana tua sa ambole fantanga fa tuanga ne tong sia so watnu awa lava ne e sai ni se con calate ai le tiri ma ai se ta bale yoi o le fa sa alta la tong sia afa fonga mai foi ni se ma malu le atnu tu lo ngalava tu pu mai foi ta mali foi la tota tua a te musa fai lo atu falta bale ye lua wa tu sa pia mai ia na tani si mai le tanga tu o atu no e tang to am fai ana ye so so ni ati la to al fa tuanga ton sia il pa e malu na Samoa awone e sai ni se con karate ai ti ba ai sa bale sia ki le bin nampal ta bale yo sia ki le bin nampal ta bale sia ki le lai sen ta bale sia ki uma men ta bale ta to nu le fa sino ilo wa au te mana molo ainga ai awalaba ne e sai ni se con karate fa mole ye lona o malia yai sangi le con karate ave man ta vale matam fai fo e tam fai mo mo ta vale la so e veli yai au ni sangi con karate si veli ta vale fa sangi con karate o le fa tuanga le tong sia o so soani na yalum nai fa na nai yalum nai fa na fa me Samoa le o tam fai nai ele o lava kele mana mai tulanga nei so i fanga nei sila ia le la mo la mo tong sia e fonga sa o tuai mamalo tatu tong sia ele sa to tong sia yo a tong sia sama financially se the fear afi maafi mamalo le tu do fa ingon to tu al fata bale o meka kasi o to tong sia fa mo me tulanga to finance me uma tong sia wai mai ai fo temi la sangela con kanati o e mala me tulanga to finance al fo tonga ne tong sia o ni fa bale ne si oi le o atu no pelina la bo sa mo te manu ye o te manu le penga tele manu sia tele manu se seio se baua a te manu lo swafa sa mo pa tuanga le tong sia le so fa salong fa business la to le tong sia ya ti oi tai bi mai pa su mai mata mai a tele sa ba le fa lo filinga o le la ba fanga solo ta tu fi tolu to sanga man tua e fa sa ina fa mtalanga support foi la foi ma fa ngale no na o tapena ina le tolu to sanga le ina e si de fie sa mo tele tali tu lima ina oi ta te mi fa ta lo ta bal mena no tapena ina le tolu to sanga le tolu to sanga e se sa lo ta bale fai fua tolu to sanga fai lo mo fini Samoa e fai fua e sala ina la ta bale Samoa mo tolu to sanga mo mua e fai fua to tu la to si mo mi ka ka cha oi au no fai tele tabale e paintu tu ngai tau tabale Samoa e paintu tu ngai tau tabale according li tupe e mo mai e foi e mo mai le finance fa ta wilu sa fo oni si tu langa e mo foi fam nianga ta tu ainga Samoa ma wi nei ma wi ta tu ainga Samoa ma wi weekend Samoa o fa tu ngale tong sia o fa tu ngalo fa tong sia i pa ia mo luna se o want no lo papa auto no o ton wa ke wo a ke mo so swani ke mo so tabale bili mai
pe suma fo i le lusa lau Kemini Stripe i papatoe i Manukau, lusa lau Kemini Stripe i papatoe i Manukau, pe ma fai fo i nai bala au mai la tato landline, o iwa lua fitifitu lima balu tasilua, o iwa lua fitifitu lima balu tasilua, ia ke fo i fai bea tau sia, fitu aso vai aso tau tuai, oi, i le olua tasi, pātitu ono lima vantasi, olua tasi, pātitu ono lima vantasi. Mania la faso sangu sa mo famia le tu e lau sunga, ke tia, nei, pato pampa soi fua. Malo fa tengtena le songa tongsia mo tatu ni poti nei foi tai au. Pala wana le songa tongsia i le lua fitu lima valu tasi lua. Lua fitu lima valu tasi lua pole olua tasi fa fitu ono lima fatasi. Telefoni na mfai no sota iai lea fitu mali o le tatu watunu sunga le lipule. Songa tongsia pe ona iai. O le lua se lau Kevin D. Strive na i Manukau. Olo ia le tautua a le songa ia tongsia. Lewa, sa le atu le vale wati le toe 5 minuta talo le tula sifu le lua, ma la tu taulunga fusi tau tua titia ma liva yaso ma le so ma le yas falaile, pi ona ele tatu maftanga ma le tatu filo inga, ia po ma tatu po kalami fanga solo ilunga le tau tua le radio Samoa, se fu ma lima iwa tolu mo. Awane ngalo tatu sumpa le fai le afia le aso atai au. Tali tu lai balu, tatu fari ima sani na i Manukau. Olo ia tatu sumpa le whanga solo. Ia ia teimi o le taiao, i fo i teimi le fiafi, asonga fua la asonga fua maso ruru. Whaile le tu la iono, anga ili fitu le fiafi, tatu whari e lava mal tatu no whanga masani. O wha marstino ia whailo atu mo tatu, tau on tatu o e wha arusi e o tatu tino, ia ma whaisin kolengi sui e fo ile ai, e sui lo lau whaalongo, wa maua le wha marstino. E te whalonga ina fua tau na sui tau maftanga na taimi. O le tau ole na, ola na ingali atu, o le tatu sumpa le whaile aso atai au, tali tu lai valu, i le tatu whare ia, ia, ma inu le tatu waile aso atai au, i tono le First Choice, i lawa le tau tubla udanga le tatu Hepo Life, i tono le tatu company, whalo loa le First Choice. Ia, whamalo atu le tatu watunu, o i o le aso lua la, ma le aso tofi, e foi le statu sumpa na, le sumpa le sunga le whawhengia waise, ma le whaletu a pomane, e fai foi na i latu no fuanga i o Tara. Ia, awan i misi atu, oe, whamarastino e taun tatu o iai, fai le sumpa, e se lau sela le sumpa, e se lau sela le sabari, e se lau sela le kamoe, wa e kofua le ma whamarastino ma mea te sela, e ka ua lau sela, lake ngarue, fai se ngarue ngarutino. Ala se tau tua masa unanga tia o le tau tamari i lau whaafonga nei vai aso, ia au te aso atu e vai maru i poenga i lau fina ngalo. Wha moe atu lau fina ngalo wha le atua, o tau ta mamtina matua lau fina ngalo ngatofi le atua. Ia toe mati ai ma toe poupou se langona le vai aso fau. Toe mo le tatu maftanga wha maa ngalo se leo vai wha foi se whamtalanga tia. Toe wha foi mai malanganga wha lalo. Ia isi tala foi o le tau tamari i lau whaafonga e maise le tatu maftanga le vai aso. Awani ngalo i lau talo le tatu watu o Samoa, ta pena le whainga palo tamani masina, ia maua file mua le tu i o tatu loto, ta pena ai le tatu savalinga le whainga le vai aso tatu maua se aso Samoa mua, le lofa maleanga le leo le tatu mutai, ia toi tu maurivi inga ia te ia, pe a tatu waulia ilo na lofa malona anga lei, alofa atu Samoa la tunu pele, tia le to au nei alofa tele atu lava, seifua ma ia manu ia. Ua na ole Radio Samoa, se fururima iwa toru a mo, e tau tuaina oe i laungangana, fitu aso le vai aso.
Kusi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafou mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongalongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. O te whatalofo no tātou o tino o wheroa i o wāle tau alunga re ngā ruenga o le nei vai aso o tala mai Samoa. Wana o liwa sfuru onu tangata palota e le tu malo palota o whalea lupo. O whesiringia o lātou o ngā wa ai lesi te lai le lola le i tu malo. Ai le siria e le to se lau. O leo to e whaasao e re komisina o whai ngā palota lea fua inu mela. I le wheloa inga te i vai aso ma tu sitala le soruru o le vai aso nei. Ma ia wha ilo ai. E na o le iwa sfuruono tangata palota na whesiringia o lātou o ngā wa. Ma ua talia le sitala ai le lola a lea i tu malo o le valu se furu. A o le isi sfuruono o lo o ilo pea. O se ngā luenga o wha lia le komisina o whai ngā palota. Le fio ngā tole a fuatu i a whelolo Alexander John Stanley. O le ailoa i leiro i longa pe wha awa wai ma se tangi, e tu i nātu i luma o le wham sinonga. Sa oku whamu maunga le sau whai roko se ramon kupu, e le se ramon kupu i wasuma leono. I wasuma leonga boktas. Ia le sa o mai i a mamaru fo o le tu malo, i a makoe kilkilo mako ngā lue whakas. Le koe rengu mela koe se furuongo. O lau lako talia le singu mela ako isi tangata. Tangata wala tu whaamani o tangata le tu malo o lo nofo o. Wa ngā numera na sifuru onu. Ia lai tutoe ngā lue matu. Po whea e whina ngaro. Ia pe ave le tu la fono. Ia pe le ai. Lera whaatari le mamaru fo le tu malo. He fast food valu i tu malo whaapalota. Wa mai o na ilo ilo ala tau lola. Ai tolu i tu malo lo tau wha mai a. E au fiaile i tu malo palota si umu. O safata tasi ma safata lua. O le ufa iloa le komisina o whainga palota. E te tau na mai a le ilo ino o lola ia i tu malo. I le whaai unga o le vai o nei. O le stofi na mawailo la palota le tu mau. Mo i tu malo e fast food valu ua mai o na whaia ia ilo ilonga. Ai o lola mautu o fuafua. O le asfreile asau le aso valu leo au kuso. E te tau na mawai mo le whaongai na e sui whaatutu. Ma lato komiti. Wa le mawhai whina unga le lo ia sa tau veina tangi e lua sui whaatutu. O le pāti whaabufai o le whaatuatua i le atua sa mo watasi. O na whaamali eina le whaamsinonga i mau. Na wholasia e te e nai le tālo sanga na whaulu. E le lo ia sui tau vāo le vaenga e pui pui a ia te tau tangata. Le asa whina ua ia tau fi pe strike out. Le sua sua ina o lui sa whaulu atu. E le tō whapaloa Louis James Towers. Whaasanga le tō whaalea le pule rimoni a iafi. Ma le lui a le tō wha ia ale vena ale. Whaasanga i leanga vaa o le fionga ia Pepe Christian Fruen. O sui tau wā umo le tū wha o bufai. E pui pui a ia te tau o tangata. O le tae o le stofi na uma iei le wha ai unga. Ua le mawhai ei neo na wha au wau le sue sue ino ia lui. Sa au tū i le whina unga. E le i atoa aso sa iei sa moa le ala i le pule ma Pepe. O na sa malangatu i New Zealand i nisi ngā ngase. O le whaamari eino o le whaamsinonga i mau o le tālo sanga e tāofi le sue sue eino ia tangi. O le ngata ua whaalea o ngā ai le pule le whaamsinonga o whainga palota. Le sue sue eino ia mata upu. Ai ua whaatonu ina i fo i mapaloa ma le tō wha ia ale. La te tutongi atu le tailua awhi tā la. I tū o le whaamsinonga no la moria. O ta oto mai ei nei la ua tolu mata upu tau whaamsinonga i lui. Whaasanga i anga vae a vei ma sui tau vāna whauru e nisi o sui whaatutu. O le vaenga wha ubufai o le whaatuatua i le tua sa moa ua tasi, ua le manuia. O ia mata upu e peon silfia, e au fia i le lui i le sui tau vā i a moa au whaalele Mary whaafowina te eu, whaasanga i le anga vaa o le tō whaale atino uwein so i alo, o le sui tau vā o le sa moa u poto poto, whapea i matangi e lua whaasanga i sui tau vā e to lua, o le vaenga e pui pui a i ata tau o tangata. O lo whaaua o pea ngā ruenga le whaamsinonga o whainga palota, i isi tangi o lo tutoe, ai fato asu e su e isi lui i le vai o se fau. Mo iei le isi ola ua whano e mafua ia unga le wha mai o le whiva o pona aivi, e peo na lipu ti ai le nusi pepo le Samoa Observer, pe tai talu mai le isi maliu o se tasi o le whanau le amatanga o le nei vai aso, ia unga lavo le nei wha mai e le tu ina mai se tūlanga aloa ia, se wha matalanga mai le mtanga ruenga o le soifua malolo ina. O le whano o le olo le tomititi iwa tau sanga le matua i le tae o le stofia na nafi, ilo tātu utunuu, o si tia i nei le toa whawhanau o whano ola,
mai le fiva o pona aivi talu mai le masina a mata o le tausanga nei. O le whale mai whale olo e peo na whae loa se tasi o le ainga, na suru whae ei mātua o le tomaititi iwa tausanga ua whano le ola, mo se la vea ai mamari wai, a o te pena e au inatu le mauta ngase ma totua. Mo o whauntua ina mātua le mtanga aluenga le soifua malolo ina, ia vave va ai se fo mai, pe a va ia ni a unga o le wha mai o lo pesi nei, ai leo le ave i se tau la sea, po o fofo wha Samoa. E ei vaenga o le tātou utanu Samoa ni mawina i le o le sua o le tai, e mafua i whautuanga o le ngalu lolo sa lapata i ei nisi o atunu o le rolangi ma le Pasifika, e mafua mai le mafui e malosi na lulu inai, se motu o le atunu o Rusia i lea o auri o le solulu o le vai o sonei. O le whelo inga atu sitala masui o le komiti o whawalamu whawusei, sa ngā lulu e le tu ina atu o whautuanga i lo tātou utanu, na whaeroa i le sui ofisa sidi o le vai tau, le sunga a whaese Dr. Lou Teru Tauvale, e uina sa o le sua o le tai iuta, ma lo fiai nisi o ala te tele, ai le aise ni poti o ni mea tō tino sa whaale ngaina. E le ifo i se soifua na fia. O le ngā luenga sa longo ina i tangata o no nofo tūlate le sami, ina ianga i no fuanga mawarulunga, mo lo latu saunga le mu. Na whaalia le komiti e iei lava e sa lango atu, ai sa iei fo i mare au wha fiu ngata. Manuia tele le whae ungo le vai aso i sio tātu o tino Sa lofa lava, o le si ufafonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. E te le mai loa le taimi o soi se lolonga. O e sauni. Aua e te whaatali se i te tele ti munga. Ave ese o te ota mai tali vai o lo mauta. Wha maule le ilalo mea tō tino e ono wha aleanga ina. Whai le leito ufuafuanga malo ainga. Mo le taimi o a wha malo longa. Oni nei minute lava e te pena ai i le taimi le nei. E au ngā mo le taimi e tupu ai le wha lavi. Wha mua le saunga le mua o e malo ainga. A wā wha lavi wha le natura. Tanga i ane le aucklandemergency.gov.nz/floods. Mo nisi whamtalanga. O si lia ma le luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau si ala antu maa wha amanantu i o loa ananga tā. Maua maa e fua i lau wha soa. Ma whaifoi ona lei bai, fausia i lau manao, malafoina i Samoa. Tatala mai le asunga fua i le asfarei le mai le iwa i tai au i le lima i le afiafi. Ma le astona i mai le iwa i tai au i le tasi le awauli. Awhi o ne loa i le lualua o Messi Road i Mangele, tolu tasi tolu Rainnorth Road i New Lynn, po le tasi fan tolu Cavendish Drive i Marukau, pe taga yane e le arrowmemorials.co.nz. Le Arrow Memorials, wasidia ma le luasful tausanga o lana tautua. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration